te whatalo whantu I le tunu ule nei tai au fau wha maa lor fulau manuia. O le si fonga le lau mua le nei wa amtalila na tautua I le asolua le nei. Ia o le nei vai aso o lua fo iaso le tātou fo launga ia Januari lua afe lua se fulu ma le wha. Tā lofa lava. Ia o le amtalia le tātou pulukalame po le tātou le tio fo le nei tai au te tala I alo ia le whaasale launga. Ia o le awha fonga le vi ingo le tua. Ia na wa amtalia I leo I tātou se tatalo. Si meil wha fonga le vi ingo le tua. O le a tātou I wha matalo. Whaftai tele le tua le mātou tamai nei tai au fōu o mātou au lia fōu le iaso I whao popo I le soifua mo le mātou wola. Mātou whaftai lau ta inga o lau leonga ia o mātou au lia I lava le nei iaso I le ngatu I leo nei tau sanga fōu a mtalia le mātou savalinga. Whaftai lau alofa, whaftai lau wanga le lei. Mātou whaftai le te leo whaamanuianga o mātou maua. Ia I mea o mai tausi ai le tino, mātou whaftai fo I ono au a fionga mamana, ia o ai ma tapasa ai nei lo mātou ola ma le mātou savali le nei o langa o lo mātou iai. Sili lava le mātou whaftai le li ia ono le taulanga le saunia I lo wano Yesu ke riso, o le wha o le tanga tele, mātou whatua tua I lo na maliu mātou te ola, mātou te maangalo ai. Whaftai fo I le li ia,
I le alo lau tala le lei so se i tū o le lanolangi i le whaongaina o i la tau e tofi mai e wala wina. Mātou whawhitai i le nei fo i tai ao le amatalia le tautua si ufonga le naumua. Whawhitai i le tau mātango fie, whawhitai le manosi whawhawina. Ia, fo i lava matou mau ia te oile vi inga e whaavavau. Mātou wha maulalo atu le nei tai au mātou tau tino lava o i mātou o tangata se maanga sala. Wha maangalo i mātou wha tuatua i lo walo malona toto mātou te maangalo ai. O le nei aso mātou tu inatu fo i fi au mga aluenga, tā whaonga māsi e singa o le nei fo i vai tau lo mātou iai. Ia e leo leo ina i mātou wha amole mole i ala uma e ala i toto lo walo Yesu. Wha manuia fo i whasa launga si ufonga le lau mua le nei tai au fo le amatalia. Anga le lei fo i le au wha fonga, wha manuia i nei ta māma tina mātutua, anga le lei la tōlo o ngā lulue, wha manuia i ala uma le li ie, i a fuafuanga, tangata taito o tasi ma ainga i ka le sia wha ala po tonga ma le nei a tunu o wha pele mātua tunu o Sāmoa. Ia e anga le lei ma e wha manuia, tālo fo i le ie manatua, ia nei tangata o lo mawhatia i taua i tue fia o le lanulangi, ia anga le lei atu fo i mai wha manuia, ia i lo anga le lei lo nuu. Ma e wha manuia fo i le ie le malo ni usila, le malo Sāmoa. Tālo wha pito fo i le ie, ia mo i la tolo mawhatia o lo uvala upa ia i e pele ia i la tau i lo file mu ma lau wha mawhanwhananga. Tālo fo i lau wha manolonga i la tolo mai, anga le lei i la tolo whaianga luenga le lei, ia so au nai so o se tangata. Ia le nei aso a mai a fo i le tautua mātou e. Hape atu ia tō mau ia te oile vi inga i wha amavau. Wha manuia i le nei aso, polo kalame malava, o le atana tala noai, ia vi ia i peala o fio. O le mātou to talo lea, wha manuia mai maanga le mai, o no lo suafa Yesu lo mātou ali. Amen, amen. Ilo, la lo fata.
ufonga o le la mua. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Piare, o mai ole upu malo. Tau tai tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Vaya lava, oni malo, sama nyai malo lewa wat, nyala to sila yai, vamos, sila, ha, sila,
Sila Sāmoa. Oh, wat pal biar malo India. Malo gua. Dan. India. Sabai. Oh, dai. Wat pal biar malo kana. Oh, lawan gua rumah. Kali raya. Saya Sāmoa. Wande. Wat pal biar mai tanga. Lawan gua. Ini. Ai, on te siri lewa ai sia wa pio mai el malo le langi ti pau la so nem. Ole ala avatu tali vai lá. Hop! Vai tu no la pai va. Hop! Hop! Vai tu no la pai va. Malo na lai. Ni uia la le tu lau. E tasi al malo que vai at. Ele o inei. Ya la o mai. No! Sāmoa e. Mo tuku. Mo wani. Mo pai la uma. O mai ale na. Ni pai tanga vai. Hop! Le la lo la ni tai. Ah.
le vaenga ni lua tato pesi. Ya mi wa ke fatu lo le ofia. Apa iko se ya se na te ofia mtai. La amata mai u fa. E o mai al Pacifica, o mai ai Amerika Samoa, tawa nei. Up! O e asa. O e asa. Pa! Ole asa le le wa pa ya ye o ba. Ya ta ta wa le ma, ta ta wa le ma pe ai ai. Le ta pa no wa pa ya te pa le ma la ta wa. Ole asa. Pa! Ole asa le le wa pa ya ye o ba. Ya ta ta wa le ma, ya ta wa le ma pe le pa ya pa ya tu ya pa la pa tu si ala la lo la ni. Le pa ya ya wa la le na tu ya pa la pa no le Pacifica. Ole alta se na puta se pa tu ya pa pe mai tu rangi. Tu le mai pa no wa mi sai lo ai pa te le wa ma sa ole. Ta ma le ma no le pa le no le li ko ta pa pe na pi sa o ma. Ole pa ya ma le na ta mai sa America. Le conocí la mía, le campeonata para medio Sāmoa. Uno pisa Sāmoa, la tuya es parecida a la tua. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Ia o le ua tātou se me foi la mtari o le tātou porokalame o le ata o le tae au le nei o le aso lua, ia o le aso lua o le nei vai aso, o le aso lua foi nei o le nei masina. O tātou au lia, ia le tausanga e lua afe lua sifun ma le wha. Wha maa lor whanau manuia, wha whiro ia toa ilpa ia malma manu o le tātou tenu. Ia, mai lawa sunga i wha whenga inga mawhale tua, wha pia foi, ia tupu matamali i whalitua matausi Sāmoa ma le awaluma
ia po le tupau tina na i whai lele mpe fau o le malosi le atunu mana i whanau am talia foi ia ngā luenga nisi au nisi e whau pe tā whaonga tā pua inga le mtua tausi tonu a inga le ngata ilea ia lo whau pe foi malo longa tā whaonga le tamiti wa le tu ua le a onga ia o le amatanga o le tausanga wa tātou iai to e whamenuia atu le tausanga fau pe a whai o le toa e maua mai le tautua le nei aso ia mese mwene i tātou a inga i tutuila po Amerika Sāmoa ia whape foi ia Hawaii ia ma Amerika pe o le wau lia la tau tausanga fau i le po le wau lia mai i le tai au ni le asanga fua ia i la tau ia o tātou ni usina nei o nei le tātou aso lua a lor fulau ia iwa vai le to tele i ta longa ma ta faonga i le aso anafi ia ufatau iai vai taimia nei o ta faonga ma fianga o lo tātou iai i le whaamana tuina foi ia o le au lia mai o le tausanga i lua afe lua sifu malfa ele ia se si o tātou na manatu e au lia mai lua afe lua whaatai le alofa ma le tausinga lo tātou atua ia utai mai lo uso i fua ia mesi foi nei o tātou matua tausi e le foi nisi sa na afe fo launga lua afe lua tolu ia ule mwhaina au lia mai nei tae au ia leo momoni mai lo uso i fua mla ola tātou te ngāna lua e fia ma am te lia fo nei tausanga i le manuia au te tari tonu na foi ia e i te le whaamanuianga lua afe lua wha le uori o di mai ia ai afi fi mai fo i lui tau o fuanga o tātou iai o le mea moni ai le ima se vaenga o nei o langa e mou masifile mu ia pe tu mau pea i le solonga le lei ia u te lo foi ia o tāo so ina lau fo launga ia e fesu ia i la pe o i taimi ia e matangi ia i le fo launga le tai au na tau foi le wal fa i mai i tā pena mo tā whaonga wha au ia o le saonga le mua i wha mua ia fa pe foi la tolo am tadia nga lunga matu te le taimi pe o le tele nga lunga uma lava to foi le aswa ta nga lunga le malo ia company ia pe foi nga mai ni so company ma fala tonga atoa el vai so fo ia o nisi lava fa o pe la to malo longa wala avio la to waso malo lo ia si fonga lo mo mana to tua ia pe fa lo atu ia tasil ni to tua ele malo lo ia so malo lo fa o pe ia no le nga ni to tua pe e a fia i lalo au nanga ele malo lo ia pe fon tatu iai pe ato te pai tu COVID lua fe lusfu pe ia ile levar COVID ia le utatu au lua fe lua fa vai le lua fulu lua tasi lua to lua fa vai ile tu so lua fa ta usanga talu tatu tau i mar COVID ai pe ia ta usanga te ni tupu ia ole ni fu ta usanga ale vave tatu ngai e o atu grisi masi e fu ngai mai ia o le mele o ala va fo fuanga le tausanga ia fata tia fata ulo ia tato fata tari pe vole le be si o dia tai au ia pe ia vole le o tonu o tamiti la iti vo si o tai au e o to edi so le ia se me fa ia le o le la tato fanga solo fo le tai au ia ai o te to e fata lo fatu ai e tato uma la volo mo mel tau tu e lungo le tato YouTube Facebook o tato app e fa pe foi ma tatu ala leo tasi ono tesi ma tasi famo so se vai ngo Wellington ia o au te ai ia le ai te le Wellington o au i tatu ala leo ia so se vai ngo langi ia lo e mo mai Facebook YouTube ma tatu app talo fatu ia ma tfu fam tu ainu o sao ia manuia laso ma ni volta son fo so nga pe mu pola ia o Chris Charles ia fa te lava so nga malo fo ma tia Monga lave ia malo, dia tau sang fau, so fo ia ile le pepe, ia me se fo ia to tele le mai mo mai ni tai au fe lava se vai ngol langi no ia, ma ne fo fai lo mai, ia tatu ainga i Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa, so o se vai ngol New Zealand, ma ai tele o gilani, ia le moto i saute, ia fa talo fa to nga fi tele ni tai au. Ia ai alo mai le fa fi fianga a mata il tatu fa salonga. Ia me sunga ia lo ese po fu sale ia o faiva e tapo ia o faiva na le tausanga ia tapo ia manuia ia lo mai fa vivianga to 2 minute ona ta le valu si fonga no lomo ia fa talo fa sunga ia tai lo au ia lo fa tu por kalame manuia tele nei aso Apai e ala le tae
E usi mele whafonga le tātou tala o le tau, pe ona whae no me fo ilo fiso le whae tau. Atalo whatu ai fo ile tai au, ia ile sunga ia la uli ngā seli, ia lo mafuta mai i aolo au, ia Amerika Sāmoa, whafta i tele lava, mruile tau sang fo ia tau tau. Ia tina fo ia te rini, ia lo mafuta mai lo hata, mruile tau sang fo, sunga fo ia tāvita. Ia mele whatu ia site, lo mafuta mai tau po, mruile tele, le tau sang fo. O le aso nei, Wellington em tualangi le le ia le tau. Hape foi le aso atai ao ma le stofi langi le lei le tau aso farele ma le sto na ye na timu na vai le mato le la muri muriane no winga le utatu fo lau tonu o vai tau munga la ia e vela i foi ma le tau kapiti le so langi le lei le tau fa pe ma tu fa nui ma tau naki langi le lei le tau le aso nei wai rapa hawk spade tau po ma Marlborough o le malu le ele fa ma wina o ye de sfuru todu anga ilunga le sfuma lima e a mawhanwhana lo i lus furuanga i lunga lufu lima ma lufu ono no una uta ua au kilani le soe matua i langi le lei ale tau iau tou. Ma vai le motu i saute i le ason nei e langi le lei le tele vaenga le motu i saute se i vanga nā Dunedin ma ina vekagolo ina i timu e le tele ia ai ma tele la vana vai ale matau le la o le malurua le motu i saute le wha mawina o lo i ai le iwa wha solo i lunga sfuru wha e a mawhanwhana lo i le sfuru valuanga i lunga lua sfuru mal wha. O leo te lenga o leo tunu ni yaso o leo matele ina munga la leo tunu atoa tau le lei mata whaonga o le ne yaso mahalo lo. O pia le whaino mai o le aiena i timu luas furu iwa fo le vela lu furu ono le mawhanu whana. O le angoto ifo le lai le so i le iwa minute i le fiafia i le tātono le iwa i le pōna nei. Tā le iwa i le pōna nei ngoto ifo i le la. E oso a i le la tai au le toi sfuru minute i le ono i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manu utua oi i olo i le sfutasi anga i lunga sfumal wha. O le ea mawhanwhana olo i lufu tasi anga i lunga lufu fitu i le aso nei i a le ela ngona ma nei o le mawhanwhana o le tau ni nei aso. Mawa i le tūlanga o le tai nei aso mo le au whangota Wellington e sua le tai le afar sfuru le tai au nei. Pe le tai to e tasi minute le lima i le fiafi to e sua le tai se furu tasi na nei le pō. O polirua ia pe le tai te o le valu le tai au nei sua le tai le te o le afo le lua i la auli e ona toi pe le o le tai la tai le iwa i le po na nei tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia o tātou tunu ia ta tonu o fa wo pelu au ma fola i sina i o tātou ainga o fa muni mai i whanua ia o le mele ia o le tātou tala o le tupe ia mo le silifia ua whape mai le ofisa o tupe ia o le swing o le tupe i le so tasi tala ni usila maula o tupe Australia iwa tasi sene tasi tala ni usila maula o tupe Amerika i ono lua sene o le tala fiti le so le tala tolu sene ia o le paanga tonga ia o lea ua tasi tesi ma le tolu valu le paanga tonga pea tasi le tala ni usila ma na ia le tupe Sāmoa le aso nei ia tarusia o toi telen tatu tupe lafo i Sāmoa le utala ono sfuru fa sene tala ono fa sene u te manato isi fa le tupe la iti le alu lunga lo pe lata i tala ono valu po le fitu sfuru pe ya al swing al tupe le aso nei tasi tala ni usila maula u tupe
Sāmoa tāla no su whasene. O le lau tilo tu taonga whai lau whatele ma lau vai lau nanga le click-ex. Tu sa la fola ua whetala ni usil a Sāmoa. A fia mausa ua whetala Sāmoa le asone. E anu ai lau ono se lau sfutasta la ni usila. Ono se lau sfutasta la ni usila. Ma ua ua whetala Sāmoa. Na mana yo. Pea whai o yeisi o isa na ono se lau sfutasta la i le asone. Ma lore au ma fola. E nei tato ai ngā lo wha muri mai. Ya, mruia tele tai au. Yo le avanoa nei o whamirianga wa soifua le la tātou se ea tune iai. O le avanoa whamirianga wa soifua o e silisila mai e whai loa tufo le tātou imeli. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia, maruia tele lo wa soifua pe whapeo nei lo wa whanau. O le tusi whaitau mo i la tau na soifua nei aso. Ia lo maua le tusi a le evangalia Ioane mtau mo mua le wheu pue tolu mo le whaa. Na ia whaia mea o malava, e le ai fo i se mea e tasi na whaia e le i whaia ia. Sa ia te ia le ola, o le ola fo i o le malama lama leo tangata. Ia o le tusi whai tauna o le so, o tātou iloa o le tua na whaia mea uma. O mea uma o tātou i wa ai mo tātou mata tātou ai. O mea na uma, o mea uma i na whaia tātou li. Ia, tātou whapeane, ia. O ia e o le malosi o malava. Wai le isi na te mawhaia na whaia mea uma na o le tua lava na te mawhaia mea uma. Ia fo i leo. A moi moi il fo langona ni tausang. Ia maruia tele ia o tau waso i fua. A maruia tau fo i tausang fo sunga ia o kisene ta efu. Fiau ia mesi fo ia le sunga David Afa Masanga. A fo wina tahani elu le mafuta mai papi toi toi au kilani. Ia le pesa nei wha maruia ai o tau waso so i fua. Maruia tele o tau waso whanau. Sāmoa he miti iai. O se tatala pa amanuia, lo waso whana wahuria. Me oni awa mani pēna, me usitai ua sirilena. Me manuia ai lohola, me oli ai ma fia fia. O mai tātou fia fia. Sufana maulia, tato bibi mapanga petai, ile atua maulia mai. Atua le mapaina pa amaru. Sina ile tele o aso wa o safia nei male pia ele ia so wa uria u so e ia tau tola ya mua pe ale atua fa a tau lo malosi tau tua male fa amao o mai tau pia. So far down no aulia, tato bibi mapanga petai, ile atua aulia mai.
Patala fatu le tunu malo so ifua usi mai fa fonga le vava ile nei tala foi. O le tala fa sol pito le langi mena tupu ile so i tau sanga mawai ile aso lua o Januari. O le sol tau sanga e 5 tolu tolu. O le taitai o le kale sia ka toriko suafa ya Mercuries. O ia le urua i pope ua suia lona ingoa. Ia ma fa ingoa ia pope Ioane le lua, Pope John II. Ia le utatou loa nei la so se taitai o le kale sia ka toriko tula i mai e suia lona ingoa. O le sol tau sanga e tasi valu. Ia na whaavai aile a onga whaapitoa lava i peletani e ta o le British Institution of Civil Engineers. Na onga nei au tauina ila tau i le tomai tau Civil Engineering. Ia o tūlanga tau insinia ia e whaianga luenga te tele. O le sol tau sanga e tasi valu ono o. Na mauai le isi pāneta fau e tau o Volgen. Poto ia saenisi po saentisi Paris i falani malato talatala noai walato maua le isi pāneta fau o Volgen. Tau sanga tasi valu ono sfuru le aso nei. O le sol tau sanga e tasi valu fituiva. O le tangata kirikiti Australia suafa ia Fred Spoffo. O ia le na whapea na urua i maua ia le taunga le tau talonga kirikiti o le hat-trick. Tolu ia pē i le ova tasi. Talonga kirikiti na whaia le wa Australia ma engelani sa whaia lea i te tonu o sini. Tausanga tasi valu fituiva. O ia le urua i tangata kirikiti ua maua fo i lea fo i tau le hat-trick. Pea no whai atu. E ono whaatea. Ai tolu pē na maua ai. So o ale tolu. Whamawina o talfa asol pito la langi le sol tausanga tasi valu fitus furuiva. Tausanga tasi iwa o na aluatu el tangata whai pisinisi Amerika e suafa ia John Hay. Ia ma whaia ia lana tūla fono e tau le open door policy. A matau na whaalau loa whatawa inga Amerika i tutonu o le malo saina. Ia leo tātou loa saina o le maketi le nau mai atunu o le langi fi whaatau ato iana o loa. Ia o nei tele tupe mawai. O le sol tau sanga tasi iwa, fast food male iwa, na filifili ai, mo le taimi mua le urua i kovana o le nuu leo Puerto Rico. Puerto Rico e lalo le pulenga pe a Amerika. Ia e peio le tangata suafa ia Luis Munoz Marin. Ia o le urua i kovana ke mokalasi lea o le malo Puerto Rico. Le sol tau sanga te siva 5 fa na whaavai ai whailonga tau aloa maua lunga le malo initia po Civilian Awards e lua la e maua lunga lava le whailonga tau le Farad Retna lona lua e le whailonga tau le Penma Vip Pushin. Ia o whailonga na maulunga e lua le malo initia e tau au ina tangata e maua e lana tautua mo le malo. O le tausanga te si iwa 5 whai le sona a matai o lo wha aua waipea. O le tausanga te si iwa ono sfumale fitu. O le tangata sa autu e iati whanga o Ronald Reagan. O le so na whatautoi o ia whai makovana o le malo o a le kovana o California. Ia lea fuisa avea o ia Palestine le malo Amerika. Ina walu lava ilungano na tūlanga. O le so i le tausanga i tasi iwa ono sfuruiva. O tangata Australia suafa ia Rupert Murdoch. Na ia whatawina ia newspaper ma avea o ia maona. Bo tangata ana newspaper o le The News of the World. I le so tausanga i tasi iwa ono sfuruiva. O tātou tala nā, te maua le whapoponga te masani whaftai lava. O le whawhoma te tautua te whonga le mua le tae au le asong fu, le aso lua, tae au le aso lua, le asong fu le Amrik Sāmoa, ia mahua imtutu ma Amerika. Ia toi whamano toi manuia tele le tausang fu, whaftai ia o le sunga ia
Sauleonge Olive, ia mluia tele le tau sangfou, ia o lo e mafuta mai nei ina I saina I toa mua, ia whaftai tele to tele tatou pa anga ia mafuta mai Sāmoa. Ai, o fia la vo lele ina o vavai atu ai, si o tatou atonu I le langi lele o le tauto e matango fia. Ia le lava o iai pia I le taimi nei, o se tala fia tele na, whaftai tele fo I mo te talo ia, I le li e fsosa ne pui le Pasifika Sāmoa mai le vaitau nei o mtangi ma whaalo o tātou fō lau ai. Ia, awa e la matia lo le Pasifika. Ia ona whapena lo lea ona a whaina I fo I ma tātou. Ia e ma lo lava, nei tala whasol pito laulangi le tele o vaenga I fo le Sāmoa I tausanga mawai. Pe yo le aso nei le aso lua Januari tausanga tasi valu fitu. Ia na tuai le maaturi manu o le falesa o le kalesia katoliko I na ilano I savai pe na whapa ia I le aso tonu ane nei ia whapeo luto fio anga o lano I savai ia o le aso tonu nei tausanga tasi valu fitu wha maule le ia tele loa ia e malanga la I savai po e whafonga mai lano I savai ia fsili lau matua po fia tonu ane I le falesa katoliko nei na whapa ia ilona maaturi manu tausanga na tasi valu fitu. Ia, whapena fo ila le whalea onga lea e ta o le Sisters of the Third Order of Mary ina I Savalano. Whalea onga fo ila ta o Saint Mary's I Teine Laiti. O le aso tonu fo le nei o lona whale lea fonga whalua po le whalea onga le fonga whalua. Ia e whapeo nei na tatala I le whalea onga na I le tausanga tasi valu lua. E waila le leva tele ia ua. Fia se lau ia unga tupulanga na onga le o manuia le teimine nei onga le teine la iti le Savalano St. Mary's ia o le tausanga tasi valu lua le aso nei na tatala ai le whalea onga na wawai fo ila tutuila le aso nei tausanga tasi valu iwa ia o Peter Tali Coleman na mata ile so ia lana paya ingalo na wha e vea mako vana ia ai o le sunga ia ngalea I po mele ia o ia na amata fo I le so le vaenga le lona tolu ai lea ona pea inga o lutena ko vana whamomonga ia le tātou malo ia ai o le a whafonga mai le whawhiwhianga o le tai au whatalo whatuai ia malo lava ia o le whamai le whamomonga lea mai sa uliongi o le ve whatoa uma le mafui e nei e le malosi e le umi i ingalana lulu le mafui e Sāmoa nei e le imamao te le atu ia wawai atu la ia pani le aso. Lo maftia fo sino ia pani nei tangata la wo ese mo na tau fale. E lo ini su nami na ongalu te tele o na lulu fa so la toni mafui. Ala lapta ia ua toi fo ia inga nofo pe lungo maunga. Lesi tu, lesi vaenga na ia pani la lapta ia ono tūlanga. Te ua ia ise tsunami. Ia ile leile maru pui pui ai no fuanga mawulunga. Familu te ole toi na tāne o le vanu fa fuanga mali fa fianga familu ia tau sanga fau tātu tino. Malisunga ia anse tu whanmoe. Angaloina, tu koi la kulon.
to atau wina se to afitinga lele himo se ana iluma se to afitinga lele himo se ana iluma se tile angaloina tu oi lakuloto wahalo fatuati baletau tu Ta lava o telefone nei mai le si fongo le mua I Wellington e mo le nei aso lua o lona lua o aso January lua afe lua sefulu ma le fa o le tala mua e malosi se mafui e na lui na ile o ngā te tonu nga le mu fa pe ai ma le tala whātai sifo o le atunu o Japani I le aso o le tausanga fau mai na mafua mai eila pata inga mo tangata ina ia tu ua o la tau whale ai anga I ane I ni vaenga e saonga le muhai na motu si ai le tise I le whaitau fia awhe o whale o ainga ma whape nao na awha ina ai ma malanga wha atulanga ina o walele a to ai mano whahafi I lea vaenga o le tunuu na fia. O se lipoti le vaenga whaasara lau o le malo I Japani le NHK ta ua mo iai le malo si le mafui e sa wha mau ina lea I le fitu tesi ma le ono I le masini fua mafui e le Richter scale. Mai nā fua mai ai I a ngalu e o atu I le tasi le mita le maurulunga. Ai sa iai le manatu e iai I a seisi ngalu e sidi atu na maurulunga o le a muni ane ai. O urua I whaasara launga maata na maua mai whaasara launga le NHK na waiai I a ni whale ua nuti I lalo I nuu tu matawhanga I ngoa o Suzu, a tō hoi manisi ata mai le nuu e ngoa o Kana Sāmoa, sa waiai tangata o la lafi ma whaapopu I lalo o laulau I le tono o la tau whale, a o lulu le maafui e. E o atu I le lau mua I Tokyo, I leisi tūlangi, ia lipotia mai e fo I le ngatete ma le lulu ina o whale te tele o loo iai, I le malo si o le nei maafui e. O se lipoti le wale si whaasa lawa New Zealand ta ua mai ai o loo mata I tu ina pea I anisi me ono tupu maani ni mai a o wha ma maluaira pa te inga mo se tsunami e ono tula I mai ngā tai whale o Japani ai mai se ai fwoi o isi atu nuu e lalata atu I ai. O le masina o mati le tausanga I lua afes fultasi e pei ona manatua masila fia na tai ai fo ile tunu le nei o Japani se mafui e malosi le na mafua I se ngalu lolo na malili waile tu so le luas fuluafe o tangata ma fa pe ona fa lenga I nai male no fuanga o le tise alu le malosi ni ukilia I le no ingo o Fukushima. O fa ma mo nga pito la tamai o ilo ai le sa pea o le fa tupula ia o la fa inga o whainga tau wha asese, o whainga tau wha avalea, e wha o ngā I nai, whesota inga te lewa wawe wha te konolosi I le tonu o New Zealand nei. Wha ilo mai e le ofisa o le malo New Zealand le, whea ngai ma le whai o suenga,
I whainga maamionga tau whaawalea nei, le Third and said, lata I le whaselau 5% ua si iti ai whaalawe lave, wa whaina I le saunga le mua whaamtalanga ma whaamau maunga tō tino tangata, ua lātou suesueina, talu mai le tausanga lua hawhes fulfitu. O le rei ofisa leo le Third and said, whaapitoa I le suesueina o le whaongaina saunga le mu, o meo Masini Computers, malato mātaitui na foi, ia le whainga o ni anga ma ni whainga tau whaawalea ma tau whaasese I lunga o hesota inga tele wawawe. Ua tu ina mai se rapita inga mai le ofisa mo le mamaru o le tunuu, a o whenga iai maaso malo loi le nei vai taimi, ina ia whaai tete I le wawe o na talia o ni tustusinga e fōlinga e maua se mea mama I se whainga o fie. Sa wha mawhaina mai e le ofisa le nei, e sua malia tele mama lie wha o punga tangata o loo wha apongai I nei tu a inga o whainga, e matua wawe tele o na se e tia ai la ngona mamanatu o tangata la tau te whesota iai I lunga o Masini Computers. Sa wha mawhaina mai e le Third and said, ua matua to tele tangata ua alu lea o ngā mau la tau tupe o na leiloa ona I tu a inga o whainga nei, mai matua ta ua tele ai una whaai te manga whangafa lelei I tu a inga o meli matustu singa e awala mai vesota inga tele wawawe. Ona ua mai tauina le matua hata ma mai tele o lātou o lo whaapongai nei whainga I le whaia leo nei tu a inga o vesota inga ua mau ma ngoto unga le whaitau 4 miliona ta lao tupe a isi tangata ua se e tia ai. O le tangata mua ua maliu ona o se whaalawe tau taawale I le nei tau sanga fau lua awhe lua se funu whaa sa a fia I le whaalawe lea na tupu I Rotorua I leo audio la sunga fua ananafi. Wha ilo mai leo e whapea o le awale tele numela tolu se funu, le wā o le Curtis Road ma le Lake o Kataina Road na la vea I le nei taawale pe tusa o le awha o le lua I leo uli o le asunga fua o le tau sanga fau. E to tasi le tangata na umailo na soi fua I le mea na tupu ai lea whaalawe lawe, a e to lua isi na manu nu ai. Sa ie fo isi taimi na umi se taimi o poloka ai I a lea vaenga o le tele, a o whaia I a ngā luenga la bea ai whape foi o na whaasolo suenga a leo I lea whaalawe lawe. Ua atoa ai I le maliu le nei la o whainga I se furuma le ono, o e ua whanoro la tau soifua o na o whaalawe tutupu I lunga o ala te tele o New Zealand I le taimi le nei o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau. O le tūlai ono I le tae ao le so lulu a tae ao e whaamuta ai le vai taimi le nei o aso malo lo. O le a whaisa iai o tangata na whanoro la tau soifua I lunga o ala tele o New Zealand I le tau sanga I le vai taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau e lua se fulu maletasi I le lua afe lua se fulu lua. Ua paula wa inga o tangata maari liwi whaalawe lau tau taawale I New Zealand I le tausanga na mawaya tu nei lua afe lua se fulu tolu pe a whaatusa le I whainu mela mo le tausanga lua afe lua se fulu lua. Pe ta aisa whaalia mai le whaalawo tonga o le AA o se wa inga lau tele iai e atangi ai le whaawau pea o na whana o le soifua o tangata I lunga o wala, ona o whaalawe lawe e tutupu mai pea I lea taimi ma lea taimi. O whainu mela o whaailoa mai sa ailoa ai, e tolu se lau whaasifulu tolu la whai o tangata na mari liwi whaalawe lawe te utama le le lua afe lua sifulu tolu. E tusa lea e tolu sifulu tasi ua pa uai, pe a whaatusa e la whainga e tolu se lau fitu sifulu whaa, o e na mali liwi le tausanga I ona tua lua afe lua sifulu lua. Whailo mai e Dylan Thompson o le AA, o so se tausanga e pa uai la whainga o e mali liu, pe a whaatusa I le tausanga I ona tua, o se tūlanga le lei tele, ai beitai o loo mai tauina pea le tau le asa o le aso ma le tangata e mau le soifua, ona o whaalawe lawe tau taawale. A whaatusa foi numela nei I wha mau o le se furu tau sanga umawae, o na tūlai mai leo se tūlanga mawa e ma le maulunga.
fua inumela mo le se fulu te usanga na amata mai le lua afe se fulu tolu, se yo o mai le lua afe lua se fulu tolu, o lo mai ta wina ai, le sisi e pe i lunga o la whai o tangata maali liu i lunga o awala o New Zealand. O le te usanga i lua afe se fulu tolu, sa tula i mai le lua se lau lima se fulu tolu, whaatusa lea i le tolu se lau whātolu, i le tausanga na whatoa tua na ai atu nei, lua afe lua se fulu tolu. Na maliuze li ina ua malemo i le sami i le whangaloa ingoa o le matakatia i au kilani i le afiafi la sangofua ana nafi. O lona lua i leo tangata ua male lemo i le sami i au kilani i le tonu o le lua sifuma le whaai tu la. Ta ua mai le lipoti le leo. Na lipoti mai le whaalavelave pe tusa o le ono whaase fulu i le afiafi ana nafi. Mai sa vave o na ngai atu iai au nanga lave ai mo se viso swari. Sa fiai se wha le helikopta leo wha pe ai mo se wha o le Coast Guard. Na au ina ane i uta le tangata na fia ai vitai na si linga tau mo whainga mo le wha sawi na o lona soi fua ma liwai lava o ia. Sa mo atu i leisi fo i wha lave lena ma liwai se tangata na ta whea i le Sami a o whea ausi i le matawhanga o le Bethel's Beach i au kilani i le aso sa a o luma na iai le aso le tausanga fau. O le lipoti e leo sa atu ina mai le fia nafi ta wai na whaana nati atu ia au nanga la vea ina o lipoti e mai le tawe feo ni tangata se to wha sa ta ele ai le mta whanga le nei Bethel's Beach po o le te o le afo le lima i le fiafi. Sa mawhai e sui o le wanga la vea i le Surf Life Saving New Zealand o na la vea ia ma awinane i uta le to tolu o nei tangata ai o lona whao i la tau na maua mai i le vaa o leo ma whaana nati e tuai o ia lea i le whale mai peita i la o le tangata lea na mulimuli ane ma liwai i le whale mai tele i au ki lani. I le motu i saute o tau sa i lia fo i leo a to ai ma le vaenga o le Search and Rescue ia se tangata whapena leilo mai i le Sami i le whangaloa le Manuka Bay i Domet i Horunui. Na ta ua leo le nei tangata o stasi tangata e tolua sa tofu ai il Sami i le vaenga o le motu i saute i le awa uli o le sunga fua o le tausanga fau. Sa whaonga ina se wale le helikopta i sa ilinga i ana nafi ai e le i maua ai le nei tangata. Mau wha moe e toi amata i le so ia sa ilinga. Ua whaali alo ia mai le li palimia ia Christopher Larkson le tuua o le malo e le li o Sir Michael Hardy Boys o se tasi sato tua ai le tofi kovo na sili o le malo New Zealand mai le tausanga e afe iwa se lau i waono e o mai i le lua afe ma le tasi e maliu nei lea tamali wa iwa sfurunua tausanga o le soi fua whaalia le nganga whaavavau o le li palimia ina ua maua tala whaano noa i le tu malo ai o Sir Michael i le whae unga o le vai aso. Na ia ta wai, le ta ua o le sao nei tai o le malo New Zealand tu sanga i tele na ia au nai mo le malo ma tangata o le tunu ma sa ia mo mori ai ma wha mai senga i lona ainga. E whea unga le tula i mai o Sir Michael Hardy Boys i le tofi ko wana sili ma le amata wha mamalu o le suinga o whainga palota New Zealand i le whainga sui whiwhiloi po le momo pi lea ua iai le teimi nei. O le nei e li e whiliwhilia i le tofi kōwana sili, a e sa vea ma whaamasino o le whaamasinonga maulunga, a toa ma le whaamasinonga o tālu sanga New Zealand. Mai o lona tau mai i ma tā upu tau tūla whono, na tāla whea ngai ma le suinga o le whainga i whiliwhilia ai, sui o le pālemene o le atunuu. E le imana o le nei e li e whaia sona whale lau singa wha le malo e pei ona māsani ai mō ta ita ai longa o New Zealand. Mai o wha pe fwoi na tadia e le malo ia lea tūlanga. Ai o wha moe la wha ilo mai staimi i fuafuanga alona ainga mō ona toe sauninga. O le saunoanga wha manuia o le tausanga fau o le tūtama itai o le malo Denmark ia Queen Margaret le lua sa ia whailo a ilo nā tunu uno na wha moe e wha se e tua ngalu mai lona tuwhinga i le asus fulwha o le masino i Anwali ai o le asolo i ane lo nalo o le lipe le nisi
o Prince Frederick e sui tūlanga ia te ia i no whāni i o lea hoi mālo tele o Europa o Queen Margaret le lua ua valus fultolu te sanga o le soi fua to e pau leo le tupita mai tai o lo o te toi o se mālo i Europa i le taimi nei mai o le asus fufa o Januari e atoa le le i aile limas fulua te sanga talua na tūla mai o ia le taita inga o lona mālo. O le li pelenise o Frederick, limas fulima te sanga o le soifua o stasi Sāmoa o ina i le University o Aras i University, ma sa iai fo i te teimi na iai i le University o Harvard i Amerika. Na muri ane au auna matautua o ia i le fua manua o po le Navy a lona mālo Denmark. O le li pelenise le nei sa fa i poipo il tamai ta i Australia ngo i a Mary Elizabeth Donaldson i le tausanga i lua afe ma le fa. O le nei tamai ta i sa soifuana i le moto o Tasmania, mai sa ngalue o se loia i le taimi na fetau i aima le li pelenise i se pa i le ai o Sydney i le taimi o taalonga le Olimpeka i le tausanga i lua afe. Fa alia mai fa pea i le aise sauni ngā loa ia e whaau inai i le tupu o le atula i mai mō Denmark e le pei o tūlanga i masani ai i le ai ngā tupu i Peletania. I tā longa, a whanga solo ai le taumusanga te nisi le ASB Classic a New Zealand i Aukilani le teiminei, whailo mai le mana o le tamaita i te nisi mai sui se lani e ngo i a Lulu San, ina ia avea New Zealand mōna tunu e whaamautu ai i le lumanai. O le nei tamaita i te nisi o lo i lunga la i titi atu o le tūlanga lua se lau i le whaasolonga o tamaita i te nisi o le laurangi. O le teimi nei o lo whaamautu o ia i sui se lani, ai o se tasi na whanau i le nuu e ngō o tea nao i le motu i saute o New Zealand nei, ma e anga waa o ia e vea ima sit seni o New Zealand, ia ai whape hoi ma sui se lani. Sa ia whaamau ni e lau tu stala, o lo whaanga solo latu talanoanga ma le pulenga o le taalonga te nisi e New Zealand, e tusa o le mata opule nei, e pei ona whaamau ni mai e le tennis New Zealand. A whai o la tau nuu le swinga, ma se e mai i a Lulu San, e whaamautu i New Zealand nei, o whaalia o le a te le lava so nao ngā mo le a ti nae o le taalonga te nisi e tamai tai i te tonu o le tunu. O le nei mawhine o luas furua te usanga o le soifua, ea mai o lo tūlanga lua se lau se fulwha i le whaasolonga o tamaita i te nisi o le larolangi. O ana nafi whailoa ai alo ia e le tamua lau i loa le au kirikiti a Australia, le Leo David Warner, i alana whai unga o le amalo loli taia mai le taalonga kirikiti wha le vao maa lo, ina ia te leise teimie mafutai o ia ilona ainga. Le li nei o Warner, tolus fulfitu te usanga o le soifua, e mai pei ona silo fia e lantou e fia ma mai moa i le taalonga kirikiti o ia o stangata i longa ma te le lona sao i le au le nei Australia i le awha anga tama. Sa au fia o ia i le au Australia le na malo i le ipu le laulangi i le vaenga o taalonga ta i limas fulu ova le na whaia i initia i le tausanga na te nei o le whaono ai le o taimi ua sia mpini ai Australia i le ipu le laulangi i le fo i vaenga o le taalonga kirikiti. O le aso lulu a tae ao, o le a taalo ai David Warner mo le teimi muli mo lona tunu o Australia i lona se lau se furulua o ana taalonga whaitawina wha le vao malo, taalonga leo le aftau iei Australia ma lau si a Pakistan i le malai kirikiti o lona nuu i le ai o Sydney. O Januari le tausanga i lua afe maliva, na amata taalo ai David Warner mo Australia i lona tūlanga o le tamua. Mai ualuas furulua la whainga o na ai ta ise lau na maua i taalonga wha le vao maa lo, mo la whainga atoa o na ai na maua, e ono afe iwa se lau tolus huruma le lua. Ia o le whai unga le na o talafou. Toi mawala vano fa fonga le tunu utal fodu talo i vai le tau nei ia fa manulu atu le intatu tala mai Sāmoa ia o le lava e tu te malisunga ta se sai tono tatu asumano lo nei ia o tatu tala lava na mai Sāmoa
Ia o le te minei o lo o liputia mai o lo o tele lava ina le aini press release po o pepa fo yo wha mtalanga mai le malo ma o nanga ese e tape nei telefou o le mafuanga na ia se i wha mautu tai au lunga se longa ia enga luenga ia whatoa toi amata mai telefou tātu o tunu ia mo le silfia pio no vai atu o le tautua mai Sāmoa na nga lue malisunga tāsesa na e tele lava wha mtalatala mai mea o lo tutupu isi o tātu o tunu. Ia, wa sfuruiva minute u te nel valu, ma no le soifua, ma no le uspo. Ia, o le aso nafi, ta tonu sa to tele, ta to sa whaia ta whaunga, ma asi singa, ma whio inga, o whainga malanga. Ia, peila o le pō na pō whasolo mani tai am tua malo lo le ila tauna. La ngona le vai mai ana nafi. O le ta ua na le moe. Ta ua tele le lava lau malo longa, ma welo malo si whafauina. Ia toi wha awa woi fwoi ta whaonga ma fia fianga o le nei aso. Ia o lo tatu iei pe i polokalame si whaonga la mua o le aso lua nei, o le aso lua fwoi nei, o le masina o Ianuari, lua afe lua su wha. Lo malo lo fwoi tele o tatu polokalame le tai o nei, pai fwoi no tala le tatu leina. Pai fwoi nai walau mai ia e moli ni o lo whaanga o le tausanga fwou pe awhaina e pisi anu nafi. O le tatu leina masani o le o wha tolu walu lima lua o wha tasi. O wha toru walu lima lua o wha tasi. Ia toi wha mano tuai mwha mnui atu tai au. Ia sunga ia vili amu tole foa. Mafuta mai mele pone. Sunga ia moe pai. Ia olo mafuta mai fwoi tatu tautua. Sunga ia siau ini ta alo. Ia mano lau sunga siau ini. Ia mese fwoi. Ia Wilma a toa iono. Ia lo fatu por kalame wha mnui atu tau sang fau. E manatu lela tatou se e atu i se whaafianga o le tai au. E o na so o ele manisi o tatou whaasilasilanga ma tau tua e fia whaalawi loa. Ia, ole, si whongane o la mua, Wellingtone, 2 minute o te ai nei le valu. Awe lilo maya vai sauni folau. Lulu au fulu apa au mafa au li o laula au. Fa asisi na sali lo maya vale vaya safa lele taua. Opa lauli o tama o leu amea.
ama ole u amea. Manuia tele le tausanga fau ma le pulenga ma le aufenga luenga a le Teach Sao. Manatua le tautua le Teach Sao i top ups mo telefoni a inga i Sāmoa ma so se tunu o le lalangi. Ia whape fo i tupe lafo ma isi ana u aunanga i to tonu o le tātou tunu. A whai fo i te malanga a o ngā le tautua a le Teach Sao. E maua ai tāta le lei se tautau ngofie a uafe so o ta inga whane i ona po. Manatua le Teach Sao le malan telefoni o lisi o whafsiri o lua tasi 5 whafa. Sekia Digizao. Whaasirisilanga mo tupu matamali i alo matamawhanau o le neia fio anga o le vi mana mutu sale i moa o lo no pia i le lau mua i Wellington ai maise ni o paolo mau lulunga ma tau te maluai i a Sāmoa ma le lalulangi. Ai o te le ia saina malai o tupu o te mua i whaatulou ne i sipa la manga ai ngase ai malolo pe o te se uvale foi lo tai ula ula mao samyo ai panga ua punitia ai le loto o ali. A vai fo i o te se e maunga i tia o na ofa pelea o le a o le to e sisi le na aloa ma whaapu lou le na afoe a wa ifo i fonga tia tua mafa fili malai sa li o sai i tua sivi o lupe pa ngata le seunga ma le mua fetalai. Na o tapafua lea ma le wha aloa tele i lauto wha mamau. E mangalo ai so mātou leo tūlou na lava. O lea ua mai ale ngā luenga sa nafa mar komiti sa au tautu sili mai ai. A wale te penaina o lo tātou wha moe e peon au tasi i eile maafutanga. O lea ua tālu sanga ina i loutou pa ia ma loutou mamalu. Mo sa tātou whelo inga ma le maafutanga atoa i le aso taimi ma le nofuanga o le ata o lalo. Mo le wha mautu ina o le porokalame al komiti ai le o le aso o le wha moe. O le aso o le whelo inga o le aso lua o Januari, lua afe, lua wha. No whanga whaiai o le Congregational Christian Church of Sāmoa, Lower Hutt, tolu Mitchell Street, i puni Lower Hutt, Wellington, taimi whae le fiafi. Wha moe la tātou whelo i le aso i le soifua maua, manelangi matafi, ma le wha alo alo tele, sainia te i whono ma le komiti, maftanga tupu matamali i alo matama whanau le vi ma la mutu sale i moa Wellington. Mo nisi wha mtalanga wha mole wha so ta i le whailau tusi le telefoni o lua tasi o lua lima wha lima o nolua. O lua tasi o lua lima wha lima o nolua wha fitai. Mano wha fitai le o te alevanu minu te luas funu ma le valu tau tua le nei mo e si fonga le lau moe Wellington. Ma le foi fa mo maunga le Boxing Day le umatu nei po le se lufuru ono le o te sema. Le maua ele pa umaulalo fa taunga ia o le Boxing Day tono Wellington. Se furu tasi pasene pe lata i furu tasi pasene le pa u i fa taunga. Ia pe afu atu i le tausanga na te nei e pe a ma le valu pasene na maua lunga ai ia fa taunga o le lua afe lua. Ia le upa ma su tasi pasene lua afe lua tolu. Ia o le suinga lea i le maitau atu iai. Pe fōringa mai fōi le ua o isi ia wha maoninga ia o le tangutaro so i fuanga o tato i o lo pangati ai o tele. Ia pe o le liwa i tangata le whaatau a loa ni whaini whaatau o le Boxing Day po le aso le toi tu pusa ai o loa o le Kirismas. A o le liu tangata e whaangatu pe whaatau i tau mawha e fia ai maainga. Pe o le tā ua wha maumonga nei i loa i fo i le whainga malo ma le tunu. O fia tonu lava o iai le tupe wha alu o tangata. Ia po le atonu wha le tūlanga lo riso i fuanga le teimi nei. Ia o le tūlanga nā le tātou mai tauina i le nei teimi. Tu sai ma wha maumonga o lo wha ilo mai. Pe e fōringa mai i su nami ana walo i e sinu o Japani ia le ua matan tau wha i titi le teimi nei. Ia te mana tua lava le su nami nā i le awa uli nā le aso nā i le na watu ni tātou telefo. Si wata te ia ki atu TV le aso. Matau ti le tsunami ia le fies furu afe so i fua na afia. Tato mai tawina te mino ia pani uto te le fo i tatu tangata Pasifika ua iai. No fo i mga alulu ia ia mese lava tamana ka pi mo la to wainga. Ia i le fo i atu no umata ngofio ia pani.
Ia whamalo toi whamanui atu whafteitele lava ia toi whamanui atu tau sang whau nei tātou oro. Ma futa mai sunga ia voloti po voloti mala ia malo mria tau sang whau. Ia tau langa fu ia vailili ia lo fatu le ma futa mai Brisbane mria tau sang whau. Ia o sia wini taalo ia mria tau sang whau. Ia mai matafola malo lo tele mria fol tau sang whau. Ia o whalaniko leo pepe tele mria tau sang whau. Ia masunga ya tina ya Rachel Sifa por tu mai ya Rachel ya manuele tadia foi le tau sanga ya mga luenga mata ya ole tato leino le o fa tolu valu lima lu o fa tasi fa na vili mai ai tato tala noa e le mata upu mana tu mana ya tato fa soai ila matanga le tau sanga tato no le melo le fefe ya ole atonu ale fo o le fefe ya le tato ilo le fefe ya ele mafaya ele istangata ona faya se me foi lele ona le fefe tele ola sa fo ele fefe vena vala uma ile o fa tolu valu lima lu o fa tasi tatu tata no ilo po le vaenga le sa lu itau i fo i lau fo launga ma lau fo launga lu afe lu tolu e ono le mele o le manosi o le fefe fa te inga ya fa pele o to fia tu fo ile pe yo lo sunga le la fa ile ia matua fe ona le awai lo le sfa moi ia o le fesili la e mana foi tatu tala no ai ia o le ase fo nei me o le fefe la foi se vai nga sa fefe ia so ia o le fo na e faia na te ai te lo pe nga la fa so mai i se istanga ta o lo mau le ona le o le fa fefe ia male foi le por vale foi le se me on fire ia na vile mai le tolu valu lima o fatasi a fia mo moli foi ne o fa ngol tau sang fo o le o fa tolu valu lima o fatasi na i matua tau si u malava ia to yo folo fa tu por clame family a tu tau sang fo a malo foi la tolu fa ia le ngal le o le fa si ai e asi na matua ma asi na i stangata matua ia o no fale ia po no fale foi ma ia i tono mota lo tau si ai lato ia e pe e vai mai lo e asi atu ia ngona lava lo lato fia wa lato ni ufing ta lava fi wa me vena e man na ia te mine mai tau atu i te lo ainga pi avia lato to nai avela lato ta faonga fai el fale lo ni nai matu tau si ia le o fo ia wa avel matu tau si el fale la fai el fia la ainga po lato pa kiu ni vai tau ia ma fia ia to ina polo mtua ia ia ila to umina eva ila to le umi fa moria ul fale le fia fo ia no fto tasi no fo na la tala no mara to le no ta fo ne ye ole so na fina o fa ia ise tala fa pe o ma fo fa wa tauna to e fa ilo atu fo il fa fo anga le tunu sa tala no fo il ta o me ne u tiu ta mai tono ai e las foi tau sa o tau tala ia na fiu te manatu tau ona o fa maulalo to ile tunu o mo o fa to ese to i foi i ona i sa upu na o fa ngaina upu sa fa ngaina na fi fa pe ele utele mana o e a i pe fa tonu ese si tamaiti po la fa na e au fi ai a fi au fa ngasa te tau tu sa ile sa o fa upu na o fa ngaina fa malulu to upu sa o sa tau no fa ngai ne fa pe e le ta tau no fa mo ini si tangata la to te fa ia o tiu te fa tama tu sa o tonu ala na foi tau ya tau ai le fa se sasi le tala no fa ia na fi fa malulu to ai o sa o le tala tiu te ia fa tama e le ta tau na o pe le tau foi o le tama na e fa mo i se isi tangata na te fa ia ta tau na fa ia ta ua ai ta ua tele le fiso ani malango ila to malava nei i le olanga o tamaiti ina o le suinga le utatu anga inga iai ia i le tele o mau a onga fou ma le tūlanga o lui tauina i le olanga o tātou whanau ia o le tala lea ma le whalo lava whaftai tele le utele titi la whalawalu whamnia 12,000 fou ia lupe ia lo mafuta mai i Sunnybank Hills i tono Brisbane i Australia. Ole isi tala e o te ata ia nei le tae au ina ua tahale pese lea a le
O le pesele na tāt whaleanga nu ona lela. O le tausanga te sihiva o no lua i le pesele na. O le whawhiwhianga na whaia ia o le i tū mālo whaasale le anga. Ia o le tūsia i whaasale le anga. Ia i le nu usa whaimwha masui o whaasale le anga i le whawhiwhianga lea o le tūto tasi o Sāmoa te sihiva o no lua. O le tūlana o atai. Le teimi lea na whaalau loa i pāle mia o atunu ula au wai le tūto tasi o Sāmoa. I le ese esenga o mea sa talie i tangata yaso ia maso nei. Ia o lala e tūlunga le sto ina mwhelan tala. O nei o kandi o pāle mia o ina tia. Lu talie tangata la sa ia i le whamele tunga o le tūto tasi iwa o na lua pia muni nuun whai ai. Ia tūlunga lea ta ul pāle mia talie tangata whapea. Ana o le taimi nei. Ai toi whai tala ia. Ele hei masese o tātou i ata. O ese fo i mea iau tali e tangata le taimi nei. Ia, whatalo whatu fo ia a whetala marina, ia ma lo lava, ia mnuia fo le tausanga fo i lau songa. Ia o lo papito i toi ele ma futa mai ai, ia afe, ia ma amosa, ma lo. Ia, na i whawhiwhianga sui whiwhilo i le tai ao, le tautua le nere siu whonga le nau mua. Mai tau wina la fo i le to a tele o tātou tangata malanga i Sāmoa le nei taimi. O nisi la ua sa uni foi mai ia nisi le la malanga atu i lo wai lo na wa e matua o lo lu tato tunu nei vai tau i tupe mai se lava ia fale mo pisi nisi la iti vo i mata fanga o motels, hotels, o taxi o fale o loa, fale ainga o kalm tau tia o le tō tele o tangata leo o whailalo talal matou nu isa vai o kale tele o tangata Tumul mo tangata malanga atu i whafosol. Ia e fuala i nisi o whamtalanga i la tau na umai whapea o le tele o le asinga. Na winga matua i tua i le lei mea whawhanga. Ia, mahalo, mahana i a tele sol. Ia, manuia whainga malanga i la tau la atu ua le tātou tunu. Nei aso nisi fo i malanga mai ni usila tā whao. Mana i ale tau ni nei taimi. Manatu i eile e whaatiri siranga lean au mai e le purenga no porirua e fa manato tu pel tu langa suavai ya mai al tato pese ona uto e fa manato tu le ya ole en sa po le pole level purenga no tu langa suavai ya le na mane na ti munga o mato ya le la to e fa i lo atu temile ya mono to silfia lo fatu fo sunga ya tapsoli no yava ya lo mafuta mai au gilani ya mluia tele o e male ainga mluia fo le yaso fu fuanga le ai o lo fa wo fo ia ta longa nisio e kalisia na ia tele ia kirikiti, mavoli, mtulang hapena, ia manuia le tahao. O le situ, o le puipuinga o tātou tau mafa. O le teimi nei o le vāve ia na le whangare po leanga tau mafa fo ile pe atu waina tuu ili aisa pe a umina tuu i fafo. Ia e mautino fo i, ia siaki le tau mafa le ito i whangaina pe a feo tau mafa mea nafi le sa tuu e lungolo ngaumu. Le te ua ma i eisi esi, wae ma i lor tangata ia wa malma na yo ta faonga le yaso si fonga la mua toi luas fu lua minuti ona ta le iba Sāmoa, ele ngalo. O afea e te aluri ai. Na o Sāmoa e la sigila mai. No atunu, belele na ufana mai. O afea e te
tuau me sina awane I whangalo Ele ai lava o so popole Mamulu mea I le wha mole mole O wha vai na o lo ua tunu awa e te popole O whea ma whea e te alui ai Na o Sāmoa e lasi I la ai Lo atunu pelele ana o whana wai O whea ma whea e te alui ai Na o Sāmoa e lasi I la ai Lo atunu pelele ana o whana wai Lo atunu pelele ana o whana wai O whea ma whea e te alui ai Na o Sāmoa e lasi I la ai Lo atunu pelele ana o whana wai O whea ma whea e te alui ai Na o Sāmoa e lasi I la ai Lo atunu pelele ana o whana wai Lo atunu pelele ana o whana wai Ea o le siufonga le sunga ia li whalama au ia mo le pese na sili a Sāmoa ia e tele ai tu e sili ai Sāmoa ma na ia Sāmoa e te alu te te whao ai mwhaalu lau tu pesi o tātou tunu. Anga le te fo in whaminu ia tu le tausang fo ia whengau ia isila ma le ainga ia ma lo whaftai ia me se fo i sunga Eddie Robeck ma lo Eddie manu ia tausang fo whapea fo i sunga ia malutafa se kai manuia lava ia le tausang fo le mafuta mai lo hat. Pea no whai atu le tātou leina nei aso tala ia umuno fo i le aso nei ona umo fo i leo tātou lo whaanga le tausang fo pa ia tu le whamirianga ia te oipea whapea le whatoa ma le I fua mai le tāiau nei. Sa e pisi an nafi le mausi awa noa e maua to isi whamirianga le tausang fo ia te oi. Te le lao pole ale umi e whamirianga le tausang fo pe o atua i le amatanga o Februari o tātou whamirianga le tausang fo pe Ole tala lea o mai Australia le te mine I whamumonga matua I ve vela fo I le tau I Australia. Ia ole tala leo te whaitau I lunga le News Hub. Ia e o atu lava le fast food 5 tikeri Celsius. Ia po le fua tikeri le whaongai o tau I Amerika o le se laus furu tolu degree Fahrenheit. Ia le ve vela o le tau le langa ia tu I Australia. Ia, o le matua vevela lava. Ia pe o le tūlanga nei Australia o lo te whapene i le ngata o le vevela ia e tele afi e sa sawai. Ia, tālu sia le nei teimi e saonga le mu o tau. Pe o le nei atunu o New Zealand e se le saonga le mu o le nei atunu o tūlanga o le tau. Le winga le upu saonga le mu o te whangaina i le vevela tele. Peila o le asoa nafi. Ma nei o le mawhanawhana e vevela ai ma lūru savili. Oh, Mela na e mana ia ini usila o le malu o lona savili manona ia. Ia, ia ina I tala fo i e wae, to tele I lato i eilu I tau fo I whengai mai lato. Fa mai ia whina ngalo nisi tangata, o lo whengai nini usila ma le whawhita uli lea o le iti o tangata whainga luenga to mai whaapitoa pe ei fo mai. O nurse, ia, ka muta, o palama, ia mai lato. Maisi am tata ese. Ia, ai e iei nei whaamau maunga o lo ilo ai. E ta tau ia ni usila o nafso soani nei ta maiti mateine a onga ia e. E a onga pelale tūlanga le nurse. E ta tau o nafso soani e le malo ia ila tau le mafuanga wale umayana tua onga. Peila o le talale li poti e le pepale o te whaitau e ne ta o le the breast. Ale e ta o le the breast ale te matatika. O lo ripoti ai, pei whate te ingala o le isi teine o le tausanga lua I le tūlanga o le nurse, fo mai le nurse. Ia, ua le mawhai ona toi whaawawina le aonga ona o le mawhai ona tongi lan ta avali. Tui e tātou ta avali nei teimi e mele ta avali whelua ia tong tong. O le isi teine a onga nurse fo ia
Toi tasi ale tau sangale toi ona I masina on fau lea. A ole mawhaina whaau wina ia whaau. Ia ona ua le aise tupe o lai. E tatau ona fo I e whai ngā luenga. Ia ole pei ole fsuia inga lea ia po le tūlanga le pangati e istangata mai le. Tau mawhai o ato e toi whalau tele lo la tuta mai. To mai ia e pi e pangatia ona ilu I tau whapea o le soifuanga. Ia a whapeo ia I le tūlanga lea. Ia mahalo le ona sai. O le telefo e la tau na ui tūlanga lea ia na matua I longa na o tūli vai. I le tau wha soa ina o tupe o la le ainga. Ia o le taimi ma le ainga, taimi ma le whanau, o isi ti ute whai wai le na nganuenga mao. O isi fo I ti ute whatino. Ia na I ua na tau lau o le wha moe moe. Ia, mahalo le on sai, mahalo le fina finau. Ta tonu fo iei sau miti o tuli le nei tau sanga I le imo le tau sanga lea. Ia, sanga ia ne ai o le tai ia, manuia le nei tau sanga o tato iai. O le si ufonga leo lo mua no e mafuta mai ai. E I wha moe moe o le tāru sifulu, ia na wha fonga no lea I le. Toi whasa lawina o le porkalame lea sa wha asoa toi le fionga le di pule msawilina Kastiano. Ia I nai vaenga fo I sa lau lunga. I le lua afe lua tolu. Ia o lo malo lo le porkalame leo tala lau lunga. Se ia uria steimi o le masina nei o Januari. Porkalame whai una o le tala lau lunga o le vaiaso. I le lua afe lua tolu. Toi whasa lau nei le tāru se fulu. Ia o le mawhira ile manasunga chewi le tāru se fulu tasi. Ia ona siva fato ese atu foi le sunga chewi I lunga le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Fafie atu le tātou atu no. Ia malo la vale. On sai. Faisa ui piti ia a matai foi le tai au ona faisi tele foi o tau mafutanga o le aso nafi si fonga le la mua. Manu e le tau sanga fo. Si ufufonga o le la mua. Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi male no foanga Sauna e no fo Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi male no foanga Sauna e no fo Uti e mai o utino Utu I whamalilo Le tova na male fale tua Lau kele salilo Sāmoa e o mai a tato Fia ua taunu leli Poto sa fatalitali Solo se pe
tata mau tata simaleno foanga sauna e nofo O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Fifila foi le mona no e tar no le fionga na tele tala lene la mtanga le tausanga ya o lo fa lulu e tautua le company malo si digital pe fo fai pa nga tato di Jose fo mnuia lo pepe talo falava mnuia le tausanga fo lo fionga male fa nga lo nga mes fo le ai ngali ya fatal fatu no suma to foi ya fa fere to foi I pa anga tato pukalame tono le laumua mnuia telele tausanga fo ma lo le folau le nei fo wa mata le nei tausanga tono lo manuia o to umele lo famalanga le le o le tato wutua manro lava fa malos malo fa tai o lo manuia fa tai foi na tausanga le maftanga e al tulanga o fainga pe sinisi e mes foi o le mai tau tu pe le fa tau ino lo taimi mo si o ainga ya malo lava ya lui tausanga fo o mai la sunga fo I po lo fionga le taimi ma ainga po tulanga nga luenga ya olo manuia me uma vaiane lo fonga tu foi ya ole o matoi ai tau por taimi nei mana ia lava foi na ia so ia e fale sa ia tono le laumua ya ele foi me man ia sa o to pitunu sam fai foi ona o tu ele ainga ia o mana ia foi taita ta so ai Wellington ia ta tere sa ta fau ya pe o taimi mo nei ole ua mo mai malfana ya pe yo le atule na o ina le museum te papa ya ese de teleo o mea a ina fo fana ele ngate tala anga New Zealand ya o isi fo me tele sai tonule o le museum ya fatata o fo le o taita ia le fale na tu fo ya ona pe ele se fale o ni me museum pe ele se me na no tele e tatu il to televo ile ya ole ai no mo oi oka usalo e lua so to no ta lu fale ta te mata ma appreciate il tele o me alo to no ole fale ya ese ole nga mo tamiti tu langa au in the history New Zealand ma me tu poi ya ata no le siva nga mana I fo no te vai te ia isi auto pitunu ya o to vai ta fele lo hate pe fo ringa mai sa to tele nisi e fa ngai ya na matua fail ta le ngara o pen tu na to vai ta ma lo la ya e pe o tele lo temi e sau pe o malaile I le respect le wa tau no sky te alu ya le la umane le malanga le wa ave ta e moni la sao no o te papa o le matua matango fi la va pe ave ai ma le telefoni ma le lu temi fa lu si wa inga ya tonu foi le wa to fa fo winel malo si ta pena mo nga luenga le lua fe lua fa le pepe ya o tala le fai te mai ya o de wa matua ai au mai au tu fa ta fa o to ya ono le pita ta u mana ya mai ya le tali mai fo I fai unga lata usang ya lo no a mana wala e fai fa leta fa unga Christmas ma le tau sang fo ya to anga fo na fai la unga le tau sang mo sista I matu ya sa le ya pe o memories o matua ma fa na u ta fio fi ma o fa va ele ngalo fo I tomati e fa wa la to le se nga tu puranga ya ai pepe fa mo dio fo le tu I fai vo lua fe lua fa me se o fa nga pa anga tatu digital mo si fo nga mo ia se fo fo la mai se ata lua fe lua fa ma la mtanga fo tatu fa nga pa anga ya le masalo le tu sanga o le lava tatu te FTT o lava fo il tu langa al fa inta le o il tau so fo anga lo fe nga I matato ya anga o ta ko ila o tato fa pitoa e ola tam fa ila vai fa ia a que so ani foi dele e tau fa ma foi le venga a ina ainga ya I tu langa fo ia tato prices ma me fa pena o te roa ia tato tu lo tu mau me o mai te tato top up o me mawai e fa pena foi la foi no se le ni fa inga pa anga mal tato click specific e fa pena foi tato talo fa va trai tu langa fa ngo fina ya o le la foi na o va se so ni nei ai mi Sāmoa
Te tonu masalo le si dua vai aso nei ia lo tapen pena le sia tātou whaapitoa. Ia e mata i le tausanga. Ia e mese rawa fo i le nei vai teimi le toi tapen atu le whanau. E toi fo i atu i a o oma. Ai ole a tamwhai nawa fo i longo mai le tātou au nanga. Ia pe a ufo le teimi. Ia e whaamautu umai ia tūlanga na. Anau te ro le ata lawa na nei tausanga. Tamwhai whamama avenga mo mona i o tātou ngā tangata. Ia, e o walau mai tau atu tufue. Ia, e le mawhai ona AVCA e le mana na o mai o nei o tātou a inga i Sāmoa ma Pasifika i tūlanga o tapa. Ia, e o le whalango lango a ia mai Sāmoa i nei. Ia, e le mawhai ona AVCA, e le ngata i tōpap. Ia, a o seli. Ia, ai pe tam fel tātou company au Indonesia wala. E so soani mo tātou le whai ana nei tautua. Ana i le aso, ma le vai aso, ma le masita. Teo te ata whatatia na mo nei tau saka. Malo, whaftai. Te loa le ala vai malanga le tunu i Sāmoa. Te o maisi mafu anga o le ala e ta tau ai o na whiwhili la umalanga le titi sa o malan tautua mai Sāmoa. Ole vanga ta wale na ono le mo top up al te sali ne New Zealand. E te alu hule te malanga. Ia ai te mi hule le weather ve mana o mi le top up. Ia a olai te mamau mal faloloa. Ia po foi lo pocket money na wat moi. Ia le mpaina so ta imelo ai nei top up to lato. E pe ole fango fia na le o lo fanga ino le tatu tau Sāmoa. O le fai ona available so soani mo oe il te mi te tapa mai ai, o le vanga lona rua. Ia, o le tātou au nanga ia ua whaaso polia Sāmoa atoa. E le ngātai le tau o fia o le leo coverage, ia o le tātou data fo i packages, e umina whao ngāma le lei mo oe te mi te whai malanga atuai. Ia, ma le support fo i al tātou company, ia loa wanoa lava le tātou customer service e te me te vili fo iai. Ia, atuai fo fotali al vanga le Sāmoa. Ia, vili mai New Zealand ia te au. Saswani atu. Ini mea lo mana mi ai. O tūlanga ia le nai le nei ar whaunga le tātou titi sao. Ia, ona o la o matua le whatele fo i on whaatino le tautua. Mona o tātou tangata, e le ngata i le tātou packages o lo avanoa. Mawhai ona maua tua i se leni e whaunga le tautua kliki excela fo tua se leni lau tupe. Nā mawhai ona whaunga le tātou tālo whamata. Ia, malo whaftai. Ia, me lau telefoni manisi vaenga o toe lau pepe. Malo whaftai. Ia, mo nisi vaenga le tautua mna mi elf sosoani. Ia, wala au mele olo tasi lima ono. Tolu whawha, olo tasi lima ono tolu whawha. Tolu tasi alwa enga le tufu e le whatua o mana tuani. Ia, pe ona moto esa tu Hastings, ilas forrele. Au whanongo longo atu tala le tauna o mea tasi. Whamai e munga la Wellington e la solna. Mato o atu ina le awala fau huila o toule ua watu tonu i tua i fopolua. E tau le lola wala so le o le pua oa. E sa vili, ni rai ani sa mutaki. O le lua whilua wha. Hama mo le whate atasi. Sui se si mea o mai tala le tau. Ia sa o la la fio. E fa malu lua tu lo portalo tau lua whilua lua ia te se mare na lua. Ia, alo whātu mo tau mai tono lau mua. Ia, wale lele. Ia, steimi wa tātou update. Ia, wale lei. Manuia lava fo ila tanga le tau sang fau, ma fo fuanga mga luenga. Ia, e whaso i fua mo nei taimi. Talong le fionga lau pepe tele, tala i lene o titi sao. Ia, manuia fo le tai au. Ia, toi o folo whātu le turu, mwha manuia le tau sang fau le sunga. Ia, tina ia siva lau vi, manuia le tau sang fau. Ia fo le tau sang fau le sunga whangalo i Samuelu, ma le ainga o lo mafuta mai. I Amerika, sunga ya Ricky Masoe, Ricky Maro, Felete, o e sava i polete ne New Zealand. Alo fatu mo dia tele tau sang fou ya. Te oe masio ainga fa pe fo sunga ya tahiri tuina ya le so fo i ya farani mala inga melpone fa te tele mo dia lava le tau sang fou ya le lenga leota ma futa mai fo i melpone mo dia le tau sang fou. Sunga nai malo pele seuma ya o lo ma futa mai ni tai o fatu sunga nai mala inga. Fa tu fo ya leisa mo le ainga mo dia le tau sang fou fa pe fo sunga malo fou ma tautia. O lo mafuta mai melpone o lo e vai ma na ia te vai la tau o e va
Sunga ia Lori Watson o lo mafuta mai kanata. Ia ma lo lava whawhitai. Manuia fōri tae au. Ia o whaasavalu de suafale alua ia eselo na suafale sa wilungo le tātou. Lo whaasavalu lo mafuta mai kanata. Sunga ia fōu Brian mai sini. Manuia tele le tausang fōu. Ia se umala le tātou telefou. Ia ona toe alu leo tātou alo whaanga le tausang fōu. Whawhitai tele lava le mafuta mai. Ia, whanganea mtāpina ina le fionga la wano ati i lau ausi mai al whaafonga i tātou telefou. Ta lava o telefone nei mai le si fonga le mua i Wellington mo le nei aso lua o lona lua o aso Januari lua afe lua sefuluma le wha o le tala mua e malosi se mafui e na lui nai le o ngā te tonunga le mu fa pe ai ma le tala whātai sifo o le atunu o Japani i le aso o le tausanga whau mai na mafua mai eila pata inga mo tangata ina ia tu ua o la tau whale ai anga i ane i ni vaenga e saonga le muai na motu si ai le tise i le whaitau fia awhe o whale o ainga ma whape nao na awhaina ai ma malanga whaatulanga ina o walele a to ai mano whahafi i lea vaenga o le tunuu na fia. O se lipoti e le vaenga whaasara lau o le malo i Japani le NHK ta ua mai ai le malo si o le mafui e sa whaamau ina lea i le fitu tesi ma le ono i le masini fua mafui e le Richter scale. Mai nā fua mai ai i a ngalu e o atu i le tasi le mita le maurulunga. Ai sa iei le manatu e iai i a seisi ngalu e sidi atu na maurulunga o le a muni ane ai. O unwa i whaasara launga maata na maua mai whaasara launga le NHK na vai ai i a ni fale ua nuti i lalo i nuutu matawhanga i ngoa o Suzu, a tō hoi manisi ata mai le nuu e ngoa o kana Sāmoa. Sa vai ai tangata o la lafi ma whaapupu i lalo o laulau i le tonu o la tau whale a o lulu le maafui e. E o atu i le lau mua i Tokyo i leisi tūlangi i a lipotia mai e fo i le ngatete ma le lulu ina o whale te tele o loo iai i le malo si o le nei maafui e. O se lipoti le wale sifasa lawa New Zealand ta ua mai ai o loo mata i tu ina pea i anisi me ono tupu maani ni mai a o whaama maluaira pata inga mo se tsunami e ono tula i mai ngā tai whale o Japani ai mai se ai fwoi o isi atu nuu e lalata atu i ai. O le masina o mati le tausanga e lua afes fultasi e pei ona manatua masila fia na tai ai fo ile tunu le nei o Japani se mafui e malosi le na mafua ai se ngalu lolo na marili waile tu so le luas fuafe o tangata ma fa pe ona fa lenga ina i mole no fuanga o le tise alu le malosi ni ukilia i le no ingo o Fukushima. O fa ma ngā pito la tamai o ilo ai le sao pea o le fa tupula ia o la fa inga o whainga tau wha asese, o whainga tau wha avalea, e wha o ngā ina i whesota inga te lewa wawe wha te konolosi i le tonu o New Zealand nei. Wha ilo mai e le ofisa o le malo New Zealand le whea ngai ma le whai o suenga i whainga maamionga tau wha avalea nei, le CERT and said, e lata i le whase lau 5% ua si iti ai wha lawe lave, wa wha ina i le saunga le mua wha amtalanga ma wha maunga tō tino tangata ua lātou sue ina talu mai le tausanga i lua hawhes fulfitu. O le rei ofisa leo le CERT and said, e whaapitoa i le sue ina o le whaonga ina saonga le mu o meo masini computers ma lātou mātaitu ina foi i le whainga o ni anga ma ni whainga tau whaavalea ma tau whaasese i lunga o hesota inga tele wawawe. Ua tu ina mai se rapita inga mai le ofisa mo le mamaru o le tunuu a o whenga iai maaso malo loi le nei vai taimi ina ia whaai tete i le vave o na talia o ni tustusinga e fōlinga e mawai se mea mama i se whainga o fie. Sa wha mawhaina mai e le ofisa le nei e sua malia tele mama lie wha o punga tangata o loo wha apongai i nei tu a inga o whainga
e matua wawe tele ona se tia ai la ngona mamanatu o tangata la tau te whesota iai I lunga o masini computers. Sa wha mawhaina mai le Search NZ, ua matua to tele tangata ua alu lea o ngā mau la tau tupe ona leiloa ona I tu ainga o whainga nei. Mai matua ta ua tele ai una whae te manga whangafa lelei I tu ainga o meli matustu singa e awala mai whesota inga tele wawawe. Ona ua mai tauina le matua hata mai tele o lātou o lo whaaponga I nei whainga I le whaia leo nei tu ainga o whesota inga ua mawai mangoto unga le whaitau 4 miliona tā lao tūpe a isi tangata ua se e tia ai. O le tangata mua ua maliu ona o se whaalawe tau ta avale I le nei tau sanga fau dua awhe lua se funu whaa sa a fia I le whaalawe lea na tupu I Rotorua I leo audio le sunga fua ana nafi. Whailo mai I leo e whapea o le awale tele numela tolu se funu le wā o le Curtis Road ma le Lake o Kataina Road na la vea I le nei ta avale pe tusa o le awha o le lua I leo uli o le asonga fua o le tausanga fau. E to tasi le tangata na umailo na soi fua I le mea na tupu ai le whaalawe lawe ai to lua isi na manu nu ai. Sa ye fo isi taimi na umi se taimi o poloka ai I a lea vaenga o le tele a o whaia I a ngā luenga la vea ai whape fwoi o na wha solo suenga a leo I lea whaalawe lawe. Ua atoa ai I le maliu le nei la o whainga I se furuma le ono o e ua whanoro la tau soifua o na o whaalawe lawe tutupu I lunga o ala te tele o New Zealand I le taimi le nei o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau. O le tūlai ono I le tae ao le so lulu a tae ao e whaamuta ai le vai taimi le nei o aso malo lo. O le a whaisa iai o tangata na whanoro la tau soifua I lunga o ala tele o New Zealand I le tau sanga I le vai taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau e lua se fulu ma le tasi I le lua afe lua se fulu lua. Ua paula wa inga o tangata maari liwi whaalawe lau tau taawale I New Zealand I le tausanga na mawai atu nei lua afe lua se fulu tolu pe a whaatusa le I whainu mela mo le tausanga lua afe lua se fulu lua. Pe ta aisa whaalia mai le whaalawo tonga o le AA o se wa inga lau tele iai e atangi ai le whaawau pea o na whana o le soifua o tangata I lunga o wala ona o whaalawe lawe e tutupu mai pea I lea taimi ma lea taimi. O whainu mela o whaailoa mai sa ailoa ai e tolu se lau whaasifulu tolu la whai o tangata na mari liwi whaalawe lawe tau taamale I le lua afe lua sifulu tolu. E tusa lea e tolu sifulu tasi ua pa uai pe a whaatusa e la whainga e tolu se lau fitu sifulu wha o e na mari liwi tau sanga I ona tua lua afe lua sifulu lua. Whaailoa mai e Dylan Thompson o le AA o so se tau sanga e pa uai la whainga o e maali liu pe a whaatusa I le tau sanga I ona tua o se tūlanga le lei tele ai beitai o loo mai tauina pea le tau le asa o le aso ma le tangata e mau le soifua ona o whaalawe lawe tau taawale. A whaatusa foi numela nei I wha mau le se furu tau sanga umawae ona tūlai mai leo se tūlanga mawa e male maulunga. Foi numela mo le se fulu tau sanga na amata mai le lua afe se fulu tolu se yo o mai le lua afe lua se fulu tolu o lo mai tau ina ai le sisi e pe I lunga la whai o tangata maali liu I lunga o awala o New Zealand. O le tau sanga I lua afe se fulu tolu sa tula I mai le lua se lau lima se fulu tolu whaatusa lea I le tolu se lau wha tolu I le tau sanga na whatoa tua na ai atu nei lua afe lua se fulu tolu. Na maliu se li ina ua malemo I le sami I le whangaloa ingo o le matakatia I Aukilani I le afiafi la singo fua ana nafi. O lona lua I leo tangata ua male lemo I le sami I Aukilani I le tonu o le lua sifuma le whai tu la. Ta ua mai le lipotia le leo. Na lipotia mai le whaalawe pe tusa o le ono wha se furu I le afiafi ana nafi. Mai sa vave o na ngai atu iai au nanga lawe ai mo se so swari. Sa fiai se wha le helikopta leo wha pe ai mo se wha o le Coast Guard. Na au ina ane I uta le tangata na fia ai vitai na si linga tau mo whainga mo le wha asau ina o lona soifua
ma liwai lava o ia. Sāmoa mo atu ia leisi fo I whalawe lea na ma liwai se tangata na ta whea I le Sami a o whea ausi I le matawhanga o le Bethel speech I au kilani I le aso sā a o luma na ia I le aso le tausanga fau. O le lipotia leo sa atu ina mai le fia nafi ta wai na whaana nati atu ia au nanga la vea ina o lipotia mai le tawe feo ni tangata se to wha sa ta ele ai le matawhanga le nei Bethel speech po le te o le afo le lima I le fiafi sa mawhai sui le wanga la vea I le Surf Life Saving New Zealand o na la vea ia ma awinane I uta le tolu o nei tangata ai o lona whao I la tau na maua mai I le vaa o le leo ma whaana nati e tuai o ia lea I le whale mai pei tai la o le tangata lea na muli ane ma liwai I le whale mai tele I au ki lani. I le motu I saute o tau sa ilia fo I leo a to ai ma le vaenga o le Search and Rescue ia se tangata whapena leilo mai I le Sami I le whangalo le Manuka Bay I Domet I Horunui na ta ua leo le nei tangata o stasi tangata e tolua sa tofu ai le Sami I le vaenga o le motu I saute I le awa uli o le sunga fua o le tausanga fau sa whaonga ina se wale le helikopta I sa ilinga ia ana nafi ai e le I maua ai le nei tangata mau whaamo moe e toi amata I le so ia sa ilinga ua whaali alo ia mai le li palemia ia Christopher Larkson le tuua o le malo e le li o Sir Michael Hardy Boys o se tasi sato tua I le tofi kovo na sili o le malo New Zealand mai le tausanga afe I se lau I vaono e o mai I le lua afe ma le tasi e maliu nei lea ta mali wa I was fulua tausanga o le soi fua whaalia le nganga whaavavau o le li palemia ina ua maua tala whaano noa I le tu malo ai o Sir Michael I le whae unga o le vai aso. Na ia ta wai, le ta ua o le sao nei tai o le malo New Zealand tu sanga I tele na ia au nai mo le malo ma tangata o le tunu ma sa ia mo mori ai ma wha mai senga I lona ainga. E whea unga le tula I mai o Sir Michael Hardy Boys I le tofi ko wana sili ma le amata wha malu o le suinga o whainga pālota New Zealand I le whainga sui whiloi po le momo pi lea ua iai le teimi nei. O le nei e li e whiliwhili e le tofi ko wana sili a e sa vea ma wha masino o le wha masinonga maulunga a toa ma le wha masinonga o tālu sanga New Zealand. Mai o lona tau mai I ma tā upu tau tūla whono na tāla whea ngai ma le suinga o le whainga I whiliwhili ai sui o le pālemene o le atunuu. E le imana o le nei e li e whaia sona whale lau singa wha le malo e pei ona māsani ai mō ta ita I longa o New Zealand mai o wha pe fwoi na tadia le malo ia lea tūlanga ai o wha moe la wha ilo mai staimi I fufuanga alona ainga mō ona toe sauninga. O le saunoanga wha manuia o le tausanga fau o le tūtama itai o le malo Denmark ia Queen Margaret le lua sa ia whailo ai ilo nā tunu ulo na whaongoe moe e wha se e tua ngalu mai ilo na tuwhinga I le asus fulwha o le masino I anuali ai o le asolo I ane lo nalo o le lipelenisi o Prince Frederick e sui tu langa ia te ia I le no whani I o le hoi malo tele o Europa o Queen Margaret le lua ua valus fultoru tu sanga o le soi fua to e pau leo le tupita mai tai o loo te toi o se malo I Europa I le teimi nei. Mai o lasus fufa o Januari e atoa le I ai le limas fulua te sanga talua na tūla mai o ie le taita inga o lona malo. O le li pelenise o Frederick, limas fulima te sanga o le soifua o stasi sa o ina I le University o Aras I University ma sa ia I fo I te teimi na iai I le University o Harvard I Amerika. Na muri ane au na matautua o ia I le fua manua o po le Navy a lona malo Denmark. O le li pelenise le nei sa wha I poipo il tamai ta I Australia ngo I a Mary Elizabeth Donaldson I le tausanga I lua afe ma le wha. O le nei tamai ta I sa soifuane I le motu o Tasmania mai sa ngalue o se loia I le taimi na whetau I aima le li pelenise I se pā I le ai o Sydney
i le taimi o ta'alonga le Olimpeka i le tausanga e lua afe. Whaaria mai whapea i le aise sauni ngā loa ia e whaau inai i le tupu o le atula i mai mō Denmark e le pei o tūlanga e masani ai i le ai ngā tupu i Peletania. I ta'alonga, a whanga solo ai le ta'amusanga te nisi le ASB Classic a New Zealand o Kilani le teimi nei, whailo mai le mana o le tamaita i te nisi mai sui se lani e ngo ia Lulu San, ina ia avea New Zealand mona tunu e whaamautu ai i le luma nai. O le nei tamaita i te nisi o lo o i lunga la i titi atu o le tūlanga lua se lau i le whaasolonga o tamaita i te nisi o le laurangi. O le teimi nei o lo whaamautu o ia i sui se lani, ai o se tasi na whanau i le nuu e ngo o tea nao i le motu i saute o New Zealand nei, ma e anga waa o ia e vea ima sit senio New Zealand, ia ai whape hoi ma sui se lani. Sa ia whaamau ni e lau tu stala, o lo whaanga solo latu telenoanga ma le pulenga o le ta'alonga te nisi e New Zealand, e tusa o le mata opule nei, e pei ona whaamau ni mai e le tennis New Zealand. A whai o la tau nuu le swinga, ma se e mai i a Lulu San, e whaamautu i New Zealand nei, o whaalia o le a te le lava so nao ngā mo le a ti nae o le ta'alonga te nisi e tamai tai i te tonu o le tunuu. O le nei mawhine o luas furua te usanga o le soi fua, ea mai o lo tūlanga lua se lau se furwha, i le whaasolonga o tamai tai te nisi o le lalolangi. O ana nafi whailoa ai alo ia e le tamua lawi loa le au kirikiti a Australia, le Leo David Warner, ia lana whaai unga o le amalo loli taia mai le ta'alonga kirikiti wha le vao maa lo, ina ia te le eise teimi e mafutai o ia ilona ainga. Le li nei o Warner, tolus fulfitu te usanga o le soifua, e mai pei ona silo fia e lantou e fia, ma mai moa i le ta'alonga kirikiti o ia o stangata i longa, ma te le lona sao i le au le nei Australia i le awha anga tama. Sa au fia o ia i le au Australia le na malo i le ipu le laulangi i le vaenga o ta'alonga ta i limas furu owa le na whaia i initia i le tausanga na te nei. O le whaono ai leo taimi ua sia mpini ai Australia i le ipu le laulangi i le i vaenga o le ta'alonga kirikiti. O le aso lulu a tae ao o le ata aloai David Warner mo le teimi muli mo lona tunu o Australia i lona se lau se furulua o ana ta'alonga whaitawina wha le vao malo, ta'alonga leo le aftau iei Australia ma lau si Pakistan i le malai kirikiti o lona nuu i le ai o Sydney. O Januari le tausanga i lua afe maliva na amata ta'aloai David Warner mo Australia i lona tūlanga o le tamua. Mai ua luas furulua la whainga o na ai ta ise lau na maua i ta'alonga wha le vao malo, mo la whainga atoa o na ai na maua, e ono afe iwa se lau tolus huruma le lua. Ia o le whai unga le nā o talafou. Mano whaftai whafonga le tunu i tātou fau, le tai au nei te mōna whanau whafonga e sifurulua, i le awa uli o le nei aso, ia mano whaftai te eleiva minu te sifuru ma le valu. Pe o le vahanga leo Wellington e pia e malanga mai. E ma whaina maua tau e wha i te tonu o le aso e tasi Wellington e. E ma whaina na la le tai au te ia leo so meo le timu. Ia a le timu te ia wo so mai le la alo na mafan fana te ia wo maluru fa fo se angi mai le matangi pe ole vanga le na ma tanoi ma lau pepe nei tulanga na valo ia la ia umai te ia le pua o fa fo se pe ia fa pena wingo le tau pe malanga mai nei o la to se si mai Wellington e mo le tai mo mua a alu foi te fa Wellington e te tau ana avelo o fu mafan fana e mafana fana le tau le sulu mai le la e te whaalonga tua le ma ini o le maluru o le savili ia le ole e te ia le pa ua le timu ia le mehoila na mo la tau e sisi mai ia i se tasi o wofo i sa sisi mai le whaiunga o le tau sanga lua whelua tau ia na o mai fo ina fsili mai po o fea ni vahenga e o ta whau Wellington o la te papa le sa o ile sunga la pepe ma le ainga
Ia, te lola tala si a uole. Ua no mai o ia to lua man whanau. E lua so ato o toa na whaalu e lan whanau te papa. O lea so mua o a mata malta o ta tala te papa o te tonu. Tale lima o ta puni fita mai fafuta mati. Aila e. Ia, le talu e te papa e tele o na fonga fale. Le fale mata anga le Wellington. Te malama le tae au te usu na ta tala o te tonu. Tale lima fita mai fafu. Lua so ato o toa na whaalu. Ia almol maula le si a wole mtua I whaamali e ina lo na inga malana whanau. I le tā whaonga le no mai Wellington e le whale mata anga le. I talu ai ono o tātou le no fo nei ia piu pasi ai a tātou te papa. Toi asi asi le teimine ua tele fo isuinga foula ua iai. Ila ni au malo asisi mai. O no fuanga na tau no mua le lisi o no fuanga ave ia au malo asisi mai Wellington e. Ia fatalo fatu ai le sunga ia tala le leipo tasi le fo imafuta mai Melbourne Australia. Ia iua malei fo mai nei tae au. Ia mriel tau san fo fo ia moe pai fa peo le mafuta mai songi. I le hotel na ta o sanita. Malo lava moe ia malo ngalue. Sunga fo ia Ricky Masoe mriel tau san fo. Ia fa peo fo sunga ia talo san setu. Ia lo fatu manuia fo I le tau san fo. Mal to telo le tātou tunu le mafuta mai ia whaafonga mai nisi nungo le tātou app. Whape, e te whiwha longo le tātou li teo te mi umalava le tātou app o le Sāmoa Capital Radio app. Whaina tu ulunga o lau telefoni. E lua sfurwha I tū la le tau tua le nā. E nak tu uale le speaker vole le Bluetooth speaker le ainga pe alu tā whaonga le tā whanga pe eva I le pō. Ia, e o la whasolo atoa le tātou tau tua le nā. Ian whaalongolongo I lea o le Sāmoa Capital Radio app. E se maila le tātou Facebook, ma le YouTube, a Message Frequency. Ia e mai a. I teimi whaatūlanga ina. Ai e mawhai fo I. Ona e toi asi I tātou o nanga tuaina e toi ki matamata I ainga pe mai moi fo I. So teimi lava. Ia, ole e isi whale o loa le I loa hate ta o le Samoan Taste. Na ia valoni lungo le awala leo le High Street. E lango lava le tātou li te o le tausanga atoa. Tamina ila le ua malo lo le ua nanga lea mo na I vai aso se lua. Ona toi ta tala I lea, na ua I whaase le silanga na pepe I luma le whaitu toa. Ine I te ua e fiu e whata tali te mit tala I olo o malo lo le tamina I mo le lua vai aso. Ona toi ta tala I le lata le whai ungo le masina neo I Januari. O na ua pipi ia na ia aso mataimi e toi te talai. O mana tuala le tala sia uo le McDonald le lo I polua. Tu sa le tala lea la uo lea. Tu sa e whenga luenga I. O na lai whaila to ngā luenga I tutonu. Ua tala uma ma sui le no fuanga ave le McDonald e whai. Ma le sile fisili a fisili fo I tangata o whea le nuu o ni usila na tu wai pena whaavai le McDonald mua lava le whale inga le Amerika. Ia o le tani o pori lua na mua tu wai ani usila atoa. O le whale inga na leo tano tu e le McDonald. Ia, o le mea lau tupu. O le ala whainga luenga I tu tonu o le whale inga. O le pisi la tu. E vai mai fafu. O le kiu atu tangata I fafu. Pe wha, pe lima tangata le tu whai tuto. O le kiu whata le tani te mi te talai. A le mea la mari, o la tu si e le whaasi le silanga I le whai totoa. Ua tapu nia nei le whale inga. O na olo e ngā luenga olo whaia e suili no fuanga o le avi ei. O le mea la e o foi le li tangata le tala me e tea. E tilo mai wafu. O le leina to e palangi mai tangata anu ese. Ai o mai ia le au hamo, tātou le ta au hamo. Ia, e o mai ia whaitau ia le notice po le fase silanga mau, whaitau mau, wha mai, sorry. E le se pasifika o tū mai le kiu le, tū mai wafu. Nana o mai a tangata whaitau, sāvali, whaitau sāvali. Pei e tau mai se whiau, o le malama tātou tangata, i le fase silanga le pipi I whaitotoa. A le malunga le mawhai e istangata I tū whaitoa na whaitau. Wawaela I el matau tia o tātou tangata I ne New Zealand. La mwhaina whaitau fase silanga whapetania. A leo mai istangata I le ilo whaitau no mea le tūr whaitoa le lo. O le whase silanga, o ta pone le whale ainga, o le asuru no whanga ave, iai.
malo e ta wala le onga fifi au yeso yo ata le vet fo ia li faiva finaunga le vai mai na le tanu beach o ta faonga fo ia se lato e kale si e faka sai sa fotu ya malo lava li ile na lue na tau sanga o te atu malo fo e se fo ma nei o lo to fo i le no u si o fio anga mai so le kale si sa nga lue i Sāmoa e watu to e mafuta mai la tau no to ngā lue fatasi o le mānai ai o le mafutanga i manuia o tau ta whaonga. Tadu Beach, tasi lea mata a fale po mata whanga mata ngō fie vo i nai le whionga manase e la talata i nai le Stevenson e la watu tolo e la watu i le whionga o sa fotu. Ia, manuia tau ta whaonga ni whaiva tama lei. Ia, te ua tipoti o i Australia i le tau atunu. Te wha ila i nā lau voli. Ia la tal tatou pese vai ai foi. Ia ona se mai foi le nisi o tatou wha salunga fi wha. Ilo si whanga neo la mua. Ia, wha fi fianga le tai au wha talo whatu foi. Sunga ia seu ngari ka peli malo seu. Luia tele tau sang fo ia te oe. Ia masi o ainga. Sunga cherry tapu mana ia. Ia ma le pese na wha mai wha wau ainga. Ia, malo leo si osi ainga i tatou tunu. Longo fia le tangata e osi ainga. Ia o mai foi lo ainga e osi oe pea e mo mia le so soani i teimi e te mawhatia. Lo lava, ia, le tausi ainga, ma lo le whai ainga le lei. Te alei neri vai minu te luas fuma le fitu, tau tua si whonga le no mua. Salumana i elele ua mapuai no choe asi mai ai awa fai si umi o tato vala whatever for it to sanga ba fatai tele ile nei lao wafa'ava no aina i lata whailo a inga malangona ai o le mawhana e sa o lava e wha'ava bau lava a inga bea tātou mafuta wha'atasi via i le tama o i le langi Leisura e lomani e susu e lona fa'a malama Mato e vava i lona fa'a sino manga E mana tua pula Ai lea mana tua fa'a lai o na o le ngangana Lo unau ta inga i aso o le fau Le mafutanga i a whaau Mafutia i tātou i le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala e lo pepe I foa Ale sili ese O lupe salva ese A ua fui fatasi Langona na o le nei pese Wa ato tupe fala Fa avatai ai le li Tātou mafutanga E folau lo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisura e lomani e
mafutanga ia whaau mafusia I tātou I le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi Ia, malo lava le mafuta mai, tātou porkalame o le nei tai au, ia po tātou musika so fifiloi foi o le tai au, o le aso lua Januari le u tātou fō lau ai. Whamanuia te fōle tau sang fōu, ia Joyce Silva, malo Joyce, ia lofa maulu msa, manuia lava le tau sang fōu, whapea foi, ia le sunga ia Sierra, Philip, lo mafuta mai le Vin, malo le mafuta mai, manuia tele le tai au, manuia le tau sang fōu, tātou pa anga umalava, fia lava le tunu o langi o lo e maua mai tātou whasa launga, a lofa tele atu tātou porkanam. Ia, whailala utala o si wōlea na malanga mai au gilangi. Nau mai misiona inga, ia na maila mana ta I whau e lua, tu loa. E lua na whanga whao te tele au ta I whau na au mai. Ana mela na wofo. E le malama tele ta I whau na whapeo tānia. Nā wha Sāmoa, a whena wofo whape sole. Ia e whatonu e le li ilea ia na whanga whau ia e lua la popo au mai le se tūlo. Sau o mai. Nofo lalo, nofo. Oso tono tāwale. Ai ananu tua i le malama mai le. Ol mena wofo whape sole. E matau tia foi soi fuanga no tātou i li tio foi ia le. Tusi ia kopo i laulo whai waa. E le ma whain whaalata, ai o i me ola ma whain whaalata ua popoto wata mai wa o ina tangata. Ia le lai sa o le le ia ufuala iai, ngone ia whaina sa whina ngalo seis. Ia na isi o tātou tangata i le malama lama i le whaasamo, e le ma whaina tau tala, ia e le isi meo iai. Ai a tau tala tupo le whaasamo le isi tangata iai le malama lama, ai te rota I whau ia. E le malama lama le whapeo tāni, a malama lama le whaasamo. So yo wofo ya so le yo le aonga le ile aona tai fa ai e faila utala war me ola e faila no loto ile mo fa sina pu e pe alu ato ai tasi ya le tala ile lua so le tole ape ya o wa ma vovonga des vo tala titi ya u te lo sa fa pe na fo to tele o tato o laiti ile moni el foi tau na to ina vo le mo se wow le lo po ai stala la fa tu se se fiu e fai atu. O ta I whau ia. Ta si ale tala sau. O lau tapu mo e reisi tu. O mai le atoa. O sa son tavale. Fe puna tonu tavale. E le lua so. To wofoa. E fa pe forsunga ia epikeo na ni wapu. Ia lo fa atu lo mafuta me le pone. Manuia tele le tau sang fau. Ia o lo ia ini usila nei teimi le tūlanga o le anga I atu I le tau lea o le tau mawhanawhana. Ia mai se lava le masina ne Januari Februari. Ia mawhanawhana ia le tau nei.
O lo iei lana I whaamanatu mai le vaenga lea o lo wa ia le sua vai to tonu o Wellington ia e au pe ona whailo atu mo lo tau sirfia. O le vaenga lea e fia whaamamafa o le whaangai no sua vai. Ona o le valo ia e ona uti sua vai staimi pe a whaau pe ona munga la I se taimi umi pe ila o le nei. O le whasalonga lea e whaingo fia na tali e papalangi pe a whaangalinga ngana whapeo tania. Ai a whaangalinga ngana Sāmoa le whasalonga lea e a whai nei whina ngana lau whafonga. E iei vaenga fu I e whainga tau na whai atu e si tala. Tu lou la whaonga tulu ngana whawhengo fi. Tatou whale mamao. Ia a e vai nei lungo le tane le tatou whale mamao. E iei vaenga o ki e lua. Nei veidei, o le isi ki na iei o omi. E fu, lo nenga e umale le tane vai te le pe fia lita te le o tane vai le pe se fulu lita pe a pe valu te usea. A iei le ki na e fu, e lo nenga e omi alu male vai te tonu e fufulu ai e le fale tu lou. Pe a umane whaonga. O le isi vaenga i le ki na e afa. E tele lau tātou, ia, ai longa, wai tau tele anu tele ia mea. A o le tele ia o sua vai whaalupe o mia le full tank, le wan, male vai ilan. Mele fau tuanga, tau mwhai whaonga le afa. Ia, tu lo wanga ngana, whapeo tamalata mai vo ilea, ia o mia afa, o mia le full. Ia, nā lau e sirfia le tau whamtalai si vaenga te ua, na po na inu tau tipe. Ia, a fufulu fo I nifo pe fufulu o loa. Ia, na ona ki ia tu ule vai lo fonga, to e tape le paipa fufulu. Se longa e wha mama, to ato e ki le paipa. A ta ele fo I tu lo lava, ia, a ua le wha umia le ta ele. Ele wha peo wha sa menta, ele wha mea ua le wha umia, ai se whele sua vai. Ia, o peo na I wha manatu na, e o fo ila le fuina lau tonga la au, e iei me fo I tu I whafo o kometi ana vili li tamana saule vai a ola melta au e poa ola I o kore se te leo le lita o le vai le ola fua ia a wha mea mana I le ki o le vai I to tonu o lau sioti fo I le poli paelo na le fui lau tonga la au o le poto lea ma le ata mai o nei tangata mātutua na o maitaua e se a fui se tonga la au I le munga la ma sani ana o tawa ai tangata mātua e fui la to tonga la au ile afi po le tai au po se sengi ai fa tai lo mulmuli ai fuia le la au le tai mio la pe ia la fui le vai vela la au e lo la mana tuna o ma na il fuio la au le fiafi to le tu el pongsa tu se furu mon tu pui tu la le la malo lo ile la au le ise la o ia ia na saunga le mu ile ia le la fa mai au le fa nga ina ia vaenga na le o la fa solo ato ia e fa nga le host fo ile po le fa nga au e fu ia na si na taimi to te pe le paipa o taimi fa pe nei fo e ma sani ona fa nga ai swimming pool fo ia po pa ta ele a inga le fia se la ulita le vai ki ia o le la pe tu ia tu fo nei matua se tau tuana ava pe fa nga nei la fo I umal vai tele nei to fa ngata ya la fo o ko se ma wole vai a mana to fa finga le ma ila le vai na e fu ye tonga la au ia vai fo ile vai na fu le ta vale fa nga ile vai o ma wole vai wa le la vote mana to le fo ton ia to tele la to lo fa nga ina to langa le fa malu ile ve la le tau ia nu e fo ile to son fo ile so nga ya mal le ia, mluia le tausanga fo ia to e male ainga. To e 2 minute o na tale o le iwa. Ia, o na iwa whiwhianga so I whiwhinoi. Ia, matai le tausanga fo. Lua awhi 2 male wha. Ia, sumai whafonga stasi o tātou whiwhianga o le awa mua. Male sunga taulanga tangalo. Ia, o le ngoana le pese o le awa mua. E se la le pese le zang. Ia, te to e su. Ia, tu le awa mua to e tātou le istaimi. Good morning, talo whalawa. Si fone la voi Wellington So
if yang so if no yer taya o le tautua le nei siufonga le lau moi Wellington lea ua toe 15 minute na tā lea o le se fulu tā se fulu paponga le toe fasalawina o le tātou porokalame whai u o tala laurunga le vai aso le tausanga le te nei ia pei lava o le masani o le porokalame nei talanoa i le fionga le ripule ia masavelina kasiano toi whamanuia toi fo le tausanga fo le tātou tino whea lava o ki mai lauri te o whaalongolongo Malo, soifua. Ia, o le vaenga na matu nei tātou telefou. O lo mai tauina lava le mali liu o tanga televai man sami. O le mele a vatu lava whaalapata inga e lo tātou tunu. Ia, o le tele yo soifua mau le sami ma le vai. Ai, mai se lunga o le ala tele. Tele soifua o tanga tele usila e whano. Tausanga uma. O le mele a ia e fautuanga fatu fautuanga ia ma fatu faalapta inga i lo tātou tunu au tātou iai tā faonga o le tausanga fau e iei le isi aso malo loa Wellington lea iai o le anniversary Wellington e pa ui le aso Januari lua io le aso lua Januari pa ui le aso fua no winga e toi lua vai aso ia no fo ile ia fua ia ni foi fata singa o to ainga wa fa pele filo nei ia wa mafa na fa na filo inga nei o le ma fa ina tala ia na fa pelo le au matu se mana ia to fa se stato maftanga le la wa uta wa tu la so malo lo Wellington ia no winga mata mai la sto na i bia ri la so lus fulo Januari lua tasi le sa Lua le asong fua le asong malo lo Wellington na Wellington le vai o longa anniversary. Ia e mana ia foi lo tau si le fia makal tau kale na toi fi lo ia foi. Ma fai nisi au tau tala. Ta ua tele maftanga whale a inga. Tala tana noa ia ma avel fautuanga le au mātutua i le au tamani ni ia wa ea ni au tamani ni ia e so le fai fuisi masawa la tau o. A le tau tau a foi lele i lalo i le au mātutua le o le au laiti. Ia fai asi sao tele. Ia me se foi nei taimi le wha manuina ma le tau wha solo mai o suafa matai o a inga i tama la iti mateini la iti. Ia ma nei e foi le tu lalo iei ma ave e le tala le au mātutua ina ia pou ai mati ai lo la tula i mai tau ave suafa o a inga. Awa a iei ni me tupu ia o ne la iti tele ta maiti ia ua wha matai ai. Nen tau langa ina i leo le suafa. Mai se pēa malanga mai no i fafo. Le soi tu. Ta ua fo le ta pena leo le tama mariteine le ia malama i lona tu langa i le vai tu tonu le ainga. Vai tonu le no. Le tu malo. Male tonu i le suafa la usuafa. Le lopo se suafa te le lava. Ia uone i tau mamaina. Ia fa malo fa fitai. Ia e tupu a le vaenga i tausanga uma. Uma alo whātum whamanuia le tausanga fōu ia whaauliuli. Le ala o li i pule iata ia manuia le tausanga fōu ia te oe masio a inga. Le o tātou la talata atu le whaunga o le porokalame o le ata o le tae au. O le fesilia no utu atua i le tae au whaulave ia e le isisin wala uma iai. A mana ia fōu ia te mana tunatu iai. O le ale fofo, o le mele, o le fefe. O le ola isi o langa fefe. Ia o le ar se fofo e te fisosoni ai whaate ai le fefe. Ia, oi, ia, le lau tatu walau lau sau. Ano se fua talo wha. Ia, talo fatu lau sunga ni tae au. Kwa kuara o kawa leo. Ma ngia la whalongo longo mai pokalam. Whawhetai. Whesa malanga mai iai? Sao mai wari komi. Oi sa sau lau. Oh, ia, malo. Manua tau sang fo? Ia manu ka so fo. La sunga mare malu le ofisa i hape foi. La fa sala la. Tai la. Au ma nga ia la ka fa longo mai le sau au ka musu e fai ke fongira la sa. Ia, le leite le oi, le leite. Ia le ala o me ba ko fale a o ko ngai mingu ke o fia o mo ngai mingu ke. Ba nga ia fa so ka ya. Ole me ole fefe. Ia. Ole viso. Ese o kang fa kulanga me ole fefe vai ngai ko. Ia, se o moi. Pea fa pea sa o fo ila e legislación si. O le fefe, o le maca fefe,
o le festival. Ma diela. Ia, o vai no kamo vai ele meu. Ma dia. Ia, la va ku ngai me e kau famangingo o le festi. A fa pe o ku mai ke se la unha ka ki faia. Lena. Ua le ma fai o ku ilunga. Ua le ma fai o alu e fai. Ua ese le ko inga fefe o mea o le popole. Ua kele me o ma. Popole. Sau le afu malu. Ua ye ka o vai e. Sau e. E ka o vai e le me ka o le fefe. Ua vaku ye le la unga e fai a uma kwa i femene. Ia. Ua le ino po le ane me a fai. Ia, moni. Ia o le fefe o le mufu kongo le mafau fau po le loto po fe o ye. Sa. Ia, pena wa ave wai ke le ava inga wa penga ka ke wa ai ka ka isa mo ya so. Ia o ngai ko ingo mu ia le ka u fai ko ia ile a ia ai o meme ya ispo ingo le lo po la ka la fai ia yo le sa ia pe pa wa me o ala fo ia ia longa ma ku fe. Ia i fe la ia nga o le fe. Ala la sa fo tama. Ia. Ole o ke fa ku sai lo kama i corrento talia sole e a ongele pepa ko ki a ko le vai a so ma singa o ongo ma singa o ko le pepa lu kami ala ko lu ngai le kilo ka ngare pifra ngare ma talo fai e pi ma ka fisi fo ngale kilo ka ai sa ole ia pi na ia o ka mo fai ngo asi ese ma ka fisi ia wa le kenyere si Sāmoa ko le Sāmoa ia mon ia o fiale ka wa ia fai ia le ala wa makanga ngale me voe ka me ki ava ko e o ilunga magai ora ko ma kuopo e fai me le pepo lo ka me ki angala ko ale fusi le ki nga o le ma fai nga pula me le ma malore ka moni le ia ia o le fefe vale la ia wa ia o le mena le u feke po ila men lau fai vole le sule masina ia ele ia ka ko kala o ia a fa pe yo fo se ma liure mo ia e pe o ka musu ke alu fa fo pongsa pe o le lo ko nga be o ke ya wo me ka i kala ma ka fe ke ko u pe ka vali vo esa ole i ga va i ka dio ola i fo i Sāmoa. Ia, o vai nga lo ke vai a wi al fesi. Ala fsile ni fete te. Ia wa sa ia ko inga we o le fesi. Ala fsile la le fi ya tu. Ole ala se fo le fefe. O le fo. Ia, ole se fo le foi. Lo pole nga li stanga te na fefe me lua fe lua tolu le la lua fe lua fa. Ta ala fa te inga ma fa ngofi. Le watu lava no fatinga lutu mai lava no ia ta. Ole la ava kula o fese la fa ka inga mo. Ia. E ia kanga e ga fa ma ia. Se a fese ko anga e a fa ile kala e pe a velo fa fa ngola la unga por ia. Ia. Ia, ma ko e ha. Fa le o kere no e pe o kasi no fa no o fa me kala. Ia. Pe o ko inga me nga e ke e fese. Ma me ana no fa ma sangi fa se me. Ia mana ia. Fa ma sangi. O ngi ngai ku ualo fa vai e ke mo fo pe lo vai. Ma lo fu. Ai kam fa ngai ku lunga. Ia. E vai va ko fa ka si ku lunga fa mal. Ia mo fa isa ka fa malo si. Fa ngale ave ese. Awa e kam ke mako husa. Ka fa ko lunga. Sole, sa ni mai no ka avel si ile inga i ba o si vai ngala. E va ala kulong ki nga wa fa ile malanga skoi. E va ala kulong ki awa o makaile, e va ala kulong ki nga lo ka ile pa. Wa fa mai. Sole, e o ko fa o ha. A ka ile mo ki ka wi lo fa si me ai mo fa Sāmoa. Sole. E te si la fia la oi. E ile tanga te matua fe alu fo no fo ele tau tala. Ai se umalalanga lua malulu a eva ai la umatal fa so pito la esa umalalanga lua mafanga fa ni sa ole se manga no ke kawi lo ngel ke no ka kai e makafi ia e pi o lo ingule ka mafala le ava ma ke ia le ke fa fa
ia kau whaake awa le maka whiwhi. Ai whaake ele awa. Ai whaake e whangutia. Mane te le vangale no pikia. E hoi au ringa o tanga tabarako. Ia, sao le ia. Tau sia le tau sanga ia. Te al fefe. Ia, o le tango a e whai manu e whai e te ai. Ia, o le whakaitai ia. O le whakaitai ia maka mo whai e se le fefe. A ua mi ku mau I pe fa vai vai male nei lo fai se mea wa si mea ngai fa lango ia e fai ko se me se ke le lo fai le vai nga o ke le lo ia la ku o ia la o le ko sanga o la le lo fa ia sa o le ia ia vai nga la ka fa so ai ma nga ia fa so fa ka ia o monga ia o mingu ke ula ka vale le o ka se fu ala le mo ba fo ma vole male tina le ainga pe ai se metwi tal noi ala te fe tal noi la le finga fe tal no ngale a fa pe ye se me fa pe nga ia wa ke le lo ia sma wa inga ia pe ka ika e ululai o me uma o ke lo ka mo fai ia o fa ko si le lo mo ku ia a pe ngia me o nga ia ka o mai o ke fe ele va ver o se ka kalea ai foi anga o fo a kua ia vai nga o fa te nga ia luma le ai nga le mare sa nga le mu mare o fia ia lo pe ale au fu me musul tina te o tau atu ele ngata o le ai fefe ai ia pe te o ia me la fatula no moni o lo fa nga te son fogu ia moni ko lo fa nga ila sunga mare ofisa ia me se foi se mako kale sie we stu le sunga le fa fenga ia mangele ma fa tu e vai lomre ainga ia o ainga umar mako kale sia ia o ku ye le lo fomla nga le o le tua au le foni ka usanga sa vali me fa le kale sia me umar nga be ia mau pele fia o le ola fia ma le loko fia pe te mea ia fa pena fo ilo sunga me se foi ngai mako ai ngai woni konge sunga cho Mackenzie mare ainga ia me se foi ngai antes ma anko I kai woni konge ia mo pesco sa fo fia mare mo fo fele mo mare mo fo fa ia fa si foi mo la sunga ia alo fo ku ia ska ko ingala mlanga ku Sāmoa to ino lo fangele ku ia fo mai manguia ia ka ko felo fo il mala mo ia ai manguia tele ni fes ia ia fo taia o lo fatu muriel te son fo ia ia malo la vale fatalo fatu fo fam muriel te son fo ia luma ava le pepe Timoteo ia lo fatu mo e mala inga muriel tele te son fo fia Sāmoa a siro ia o lo mafuta mai bloka spei I au kilani muriel te son fo fa tai tele lava fa pe fo ile sunga ia fa uliuli le ala o li ipure yata muriel te son fo ia fa tai tele lava malo nga uma lava le tatou li tio fese me o mo me fa sa longa ni Jamie malato lo alu ta fa nga mo lo tono lo ta vale io na lo lava manuia tele de tau sang fo io le nga le o le sile va nga e te ai le fefe o fa te ngora I te mitia ya o te le o sa u ta tu ma vi ia tu fo I ma to fu nga vo isi ma to e ka le sia tu so tau sanga toa tu o te maiti luma o le e kalisia e o lolo tu tamiti ele ai mas tamiti te fefe o foi la masani ya ele o le tau sanga toa ele na o lo tu tamiti tu o te maiti luma ia va pela o il fu va pena si tu e kalisia tu te mita wina o lo tu tamiti fefe tamiti ia mana ia tau sanga nei fa isi swinga va pena fai tau loto tamaiti ai fa tu luma mata tu ia February o ia October November e a mata ina ona fa masani de tamaiti te mai le ona fefe e wa masani lo na tu luma tangata ele to fefe pe o me fo tatu o lo mai Sāmoa ia so to la titi alu fo fola to na ia na mata mai na la to ti nga to la titi vo le la fa to ai a to se fulo tsa sanga ya alu ia tala fa sa mo volele te fa mo mai ala sunga fa ngai nga mo futua ya ole fa to na ile ne sa ya ase se la tala e o te ngia mal te mina e matai matina matua mal fi au se fo langa o se me ya na onga male na ya malo se fu talo fa malo se fu
tu foi. Alo, o mai le tai au. O ma ya lava o ke aka kwai fa so as ko ya au ma ku. I. Wa ka o ma ka fe fer ngali ia. Ma lo la mo po kala meni ya so. Alo, o fele te fala mai ai. O ye meu ma. Oi, ya, no O fala. mo la causa wi fora mo nga va akade. Le fe le dinga. Wa ka o ma le fe lo ko lo. Allora, siamo in passo al eso ma ya so. O ma quale sia uoma e go foi por do eso vai bikireri. E sa ro malanga mai sa mo la lo ku le la le ka o le lo. Ya, le. Vai lo le la uma makai la lo ku ya. Sa mo la pe ama. E fo ho la ku ro le nga ya. La ko fa so mai biki sa fe le por fola me. Alai akan koe kupulanga kwa koe kala le ringa pai me Maria le. O ko chale. O lai ma mi me ko inga. To ko la. Ta fa me ka for le ma kala pe. A fa me ka la ko ko inga na. E dei kale pe ai fa ingi me na kale pe ke ka fa wa. Ko le kupulanga ba chale. Ai ka kala pe ari ke ro fa se me nga mai mo le ko ni nga kala ki ngor. Ole me wo ni. Ia. E o nga lo e sa o kala ko nya no mo. Ko ngia le bua ro fa le me. E fa ke en ma ka fe. Ole. Le te wa ole da kala wala ya ko. Ya so ba ki sa bo. Ia, le. E ele mera le la alu ka fa wa di si piko. A wa le wala le po a. A ma ko fala la, ma ko fale, ma mawa. E sa vali mai ko nga pa si o va ngale la wala a. Ia, mon. Al ko inga nga ko nga pa si o mo mali a. Oi. Yo le o ke o mo le o nga ko kom nga ko nga pa si o. A wa le se sekero u wa le vela la. O wa pe. So o sa ia se ko kikia wangiro. O nga wo le moye kia se vai mo. O ko sa wo le eu se vai. Oi se. Le la me ba ka fe. Asa. Ai mo te mi. Ai ele ko e fe kama. Ia, asa wa. Ai lo wa ma ka ka sa fo. Penalty na le ai nga fe. Olha tu para tato. E vela le tu para tato na altina fe. Ele fez aí na cama. Oye, oh. Lai. So mangiale, so fuaderi. Ya, mana ya. Ai mula kia o lo fa mai. Nei ka usana. Aftai. Ma no la van nga lu ya o ko. Te mai ma. Fo kuama mai ci fongo lo mo. Tai la. Ya pa mangia fo le ko si ko no po la lu ka si ai sa o ni mai o kusula pa. Aga ko pero ai ku fu mangia mangia ya so lo fa ko ai nga mar fa nga. Ya, aftai mo foi lo mo nga va ne yaso, ya lo ftere atu. Ya fa de ko. Sule. Moi la tu e fa fonga so o mata no ma se uso ya tasila wa zamo. Fa pe pole al memo tala no ai malanga yo isamo mata o fusu a. E li pe fam tala tu ye uto silfi ai. O malanga le surunga li no isamo. Ya usauni no la to yo mai u fia la se o la tu tira matua. O le o maua na solo ta ele ma ya fu no atu musian fa na. Ia la ta tau le wala I fa fofo ile le. Ne o fia silo matua. Al mela utu. E mala mai fo tail. Ia wole ai man solo susuma ya fu su to mai malanga ma mai New Zealand. Ia ma lo so fu pe ma fu anga na talo fa. Na lo tu foi. Ma lo so fu ya. Ia mo ia foi de ka sang fo e ke do so. Ia vi fo to sang fo lo so por no au kilan. Le tau ki video ko yang afile lo po kola me ina pa so mangira o lam ka po nga file ho mang ia la fa so ne de pu de
ia we ma ngel fa so le ko ka mo wa ki le me wa te se me ki se ro pola i ke ro ave si mai da ku mo ia mon ia ma wala ngai fisi o ai ki o la mo sa uni ma ko dia ku fui ele se me fo inga fu ele ko ka mo sai la mo sa uni ele me se me ki se ai fu ia ai do ke de sa ia ngai do na ia ke se wa ngai ke do po le ave se ka lai fa ai la mo sa uni e mo ko le se sa ngai se me lo ke fa mo fa pe da de winga nga ka le se me fu inga de ko sa ka fa ia de sa ia pe ai de sa ma le ia ma ko le ho da e fe lo fe de ku lo fe do mo ia mon ia wa ku do mo o le ave me ai de ko ape sam ka ni mo ma me nga ya o ai de tuang ngalo mo io ma ko dio me ngo fa ngo nga nga ka ngo mo e mon mo ai ai so o ase me o mai ma sangi ho sa pa penga fo ya wi ron me na me ya sa wa lo ave me ya ma ni si me jon me fa i de loko ia mon io si de me e o lu ma lo wa kana ko inga nga Sofia mo ya u i me fa pe ma i fe lo fe de ku lo fe ma nga i no mo asa ia am kwa ai fa ma ni de kana de ma le si me o kana ko inga me le si me fo inga fo de ku e ka wa nga sa po le ano de le a ko de ngu ma fa sa mo po le be e ka wa nga sa ia mon ia ka mo do ngu ia le pa mo me fa i fa bla wa ka wa nga nga sa ngi mai i pa ia ma lo nga wa e le cha nga kai mai imo ai le mo ko ngu ngo le so male ho nga ma pa i ole u male ai ia mali wa ai le mo pa i ole so ma pa i ole ai nga le ave i fa mo mo ngor kim pe ke le i da u nga le ngi wa tengo fa so ko ri ke mi ole la u fa ka la mo pupu Allah ma fa ngo fia la ngo mi wa ngo mi la ngo kai mo mo i mo mo la pisi va ngo i Allah mo pupu so ai de ko i ai de pisa o se me amra ia mon wa ma dia la sa no ngi wa te le petu sa ta mai tau o la mai tau le sila unga ala na fai ina ia ta u tu tanga tau ia i lo la unga la ngola nga ti nga yo talinga umi fo le pe wa de fo de poco fo de le pe lo wa fa msu mo mai fa fo me na ia mon la i no ngai do ko nga ni wa ke nga me e mo ro singa a sa wa un no so ma un go ke de so ye pe nga ko wa nga i no wa ka singa me pe me de ma wo fe ko o le ti ai do le se me ma fa i do ma fa pe me fa msingo e ba ko nga ma fa se me fa pe nga pa e o nga ke pe pero mali ai ke wa ma ko ri ai sa mai fa mau e fa sa no ko e no mo ia sa mali ia sa no e fa sa no ko e no mo mo ko ka sa mo nem vem fa sa no ko e ta ke pero ia pe fa ye nga ke sa mai o ngo fa ngaro ia nga ke ti da fi o e de ke la ki me so fa mi no ko we de fa pui nga e lo longa i do kingo mo lo ko lo se me ke fi o e de o e de ya sa mo sa ma le so no ka le ya mo se me ma le so o ine e ke popole tanga o ke fa fa mi no nga a wa no ke fa mi no me yo ko mo so ia si mo tam si over me ni ale mo puti ko ai ngai ri ku de ko ke tema ke ro la ngai on men ar maka po le so ngai sai di kon me mo ngi man me ko ai de fa pes fa nga pa lo ka me de ko ke ri ku ai de mo ke ro ka la o pe wa ta ko mo ma ko ri wa te o ke ka nga ko ku foi o fa on ha me o ma ka si me wo ko spoki ke no me ko ngo ko so o ba ko o me nga on ka po sai di kan me mo peko kasi peko do ko ai si da fear from si ngo ro ye de mo ki la me e nai ai do fa mo ko ke de pe e de yo no spinga no pa me de ka ki o mai ia mon ya ngo fo fa ya ne
Ai pe o le winga na kala. Ai lo na ke ko ko lu samne. Ni se me ke fete. Isa ona u kala de Ma dia sa nonga, ma dia sa nonga. Pole ko. Ai lo ala ke se se. Ya, ki fete aba pe ke wa. Ia mo. Ke wa. Ai sa mai ko. Ke lo ngai do ki nga ken sa. Ia. Ia pe o si kulanga ngai meio o meio ne. O se pode i me. Ja. Io ku foi de Maria. Ja, io kana ngoa kwa i de luka pule ma ka wa le kwanga. Ia. Ja, le toa. Se ma ngai o le luam ka funga so de kwa ve nga tio ngana. Ma ngai fa so ka wa le ko meio ma kai. Yo wa meio ma kai se me ka u ke wa nga hu si le fiu ko ke ka me ki u fa ma kai uma. Ja, be na le meno ke mai me yo ko me ki fu ka nga ni sila. Ma ia makako ka miki makako whanga poi makako ka ko inga rawa whae mo ngā kue ngā mauru nunga ne mālo i sa mo ngi sila ngai po whiare ka ua ke rea e makai ilan meneng whai mei ia ka wa le koa o e rea ngā whiorang ka masa ai sa li konse si ai i le sa kūlanga o e rea ai ne makai me la lea langa o le mena wengi o whakau e rea mwhinga o i kufue i mea ka koa i whasa e rea mwhinga o whiro leo pe ai ne makai Mari, e mola. E kongo. O e ke pone alo makua e whia ki tā pai mai ai ko. Ika usauna. O le mene no kena ka whia a inga moidea. Pa maka wai kasi den de whae hei ai ere whae te whae ai nga wa pero kamara upako ki ka upara rang mufa samo. No. E se se awana leko. O le se whae. O ka kai whae ai nga umeo ngu. Wa meo kulanga mo lunga le malo pi o mga ngā ruenga. Pere do ana ka kana kenga. O nga ruanga ne an makua ka mama ki ngai supi nang ka mai ka fa mama la mai de ile kumarang alai lo le le ka mkiki ka o makai mane male ang fa Sāmoa ki me la ka ko vai ne dai me on mo na pasifika ne o ki ki lo ko i ko sa mar ko sa wa o ngane o vai na wa ko fa e ka mo o foi do we fa Singapore o nga o makai Ang hape, poder ka kauare lang si Prime Williams poder hane ko lang. Ite ka kaya mo po dong ay bakus kami ki hoy na makai po my god long po yan ave ile nga ko mo au ye do lo isa. Ang on makai me na we. Yeah, Mario. Ene mo pingo po yo pe anga ile ke makai. Pere ka nga sa mo pe. Ka o le mo makai denga ke ave. Le na ka ave ngi ka ko pe on kasi de me o fa ma ngi. E ka ko community ko ngi sila ma po fe ana na ko le fa ka wo inga le ona ku mala wo le na mo mai ka wo ke ne me on makai a wo ngi fa ka mana e pe des pa kai kai a ve ni po a me ana ofisa ai sa ko me po le lua a sa po le lua la makai po a fa te me sa wo e ke fe ile la ngai fe e ngala ko le a ngo fo le de policy o nga po ele no ko o le fa te ngale o ke man ko a por kala ku de por mele wa kan fa makai mo ka kai no mo le u mo ka alu mo ka kai wa ka wa a ko fo wa ko ngale ma misa o fo o makai me le yo fo mo ile ka mo e ke wo ile sa o me la fa te ngai ma makai o makai ai o me ile ki makai on pa wan me la ngi o me ne wa ka wi fa makai o ka kai e me o mo ka ngalo wa o fai fongo ere o me ta fai me a e ku ka a mo o ka me ki me na ngo po e kai e fa singo me a ku fu ma fa po ka malo ya fa tai fa soa pe o fa soa ku de ka o ka u ni ka ja, maar loof heeft hij tele level van zo'n gegeven heeft hij voor euro sparen altijd door die tjoe ook glen. Loof te dat. Ja, de leef heeft hij tele de met weer voor hem tang te zeggen met weer te zeggen vol. Ja, maar lo. Ja, maar toen lewa. Maar atoe do iemand dat po kala me no leu tape na me foi lise tato por kala me heeft hij tele level de tunu. Tate mu sulava e tutu atu lo tata mai lo apu ma le fatau va ma le titi le ye me vesi e Sāmoa i le tusa mala ta iala lo lim te ina le tatu tu si fongo le mo e tu la fono fa sa longa ni sila ai ya manuia tele faiva matiute alo fat foi manuel tau san fo sunga isa ko la faele lui e fo tau san fo i le sunga ya lino Sāmoa ngalo tu lima male ainga
ia ma le mamalu tele o lo mafuta mai ma ruia ta faonga ma se singo le aso ia sunga fo ia mata lole ia ma ruia fo ia le tausang fo ma lono sa ia to fo tangata ia malan fa soa ia ole pio fo stato fo i awala le mawel tato o fasal au falongolongo no fo le tu sai le falenga ina le sil fina ngalo le faali al fina ngalo tangata pe faali alo fina ngalo io le sina vaenga mo le sil fina mo nga o le si tu fi fai lo tu fo no lu am tadi tau sanga te lo e le se uti utele o lo ile fiona le pule ia na on fai lo tu pe e na o le fiona lava le pule matai o tatu ritio ma le fiona la wano na la ua to lua matai o tatu ritio ala o fenga lo uma ta sesa ta vita o au o tasi cherry ia anam savelina ele ima se si o matou e matai ia pe o lisina vaenga fi fai lo atu langa ini se fsiri mai o matai o suafa fa ele ima se si o matou na o le to lua lava e matai o le matou au fenga wenga ai o lava vai foi le tatou fa fi fianga le nei ia o leo langa o Sāmoa ma le sunga ia whana na Jerome Gray alo fatu fo ia ta leo langlango ma luia le tausanga fo ia te msio wainga ia umal tatou pese le fa fonga no le proclame fa tu ngai no le tai au fa tai tele si fonga no lo mua
Ia ole I whaafonga mai le toi whasalawina o le tātu porokalame muli o tala na urunga o le vaiaso ma toi te paitua I tala na laurunga lua whelua tau. Toi whamnui atu le tau sang fōru sunga I atu whilau toni I uolo apu. Manuia le tau sang fōru masi whilau sunga atungi I a lai whangamalo sei lala. Ro mafuta mai nai San Francisco I Amerika. Ia ele mele sa wile au malosi le ale 49ers. Tonu le ua. Tu lata foi na su ele Super Bowl wa pe la mtanga o tau sanga fa so sori Januari a February su ele Super Bowl o talonga matautia I al malo tele o Amerika ia le ta tu tianga ia tu ia o se tala titi lava le tu langa o tau al terminelo fa nga solo pe tau ele va o Hamas ma Amerika o le terminei ia foi numero fa mawina mai do tonu o vanga le o Gaza o I tanga Palestina o luas fulu tasi afe iwa se lau fitu walu tangata ua maliliu talu na amata le taua. Siri amale whaafe tangata I do tonu o le vangana ta o le West Bank, wai ese Gaza ese le West Bank. O I nā nofo I tangata Palestina, leo lo lokaina le taimine I Israelu talu na amata mai le taua. Ia o lo to telefo ia vilele ia tangata Israel o lo ua maliliu fa pe foi la to fita I fitau inga o te minei le si tala la tamai I tangata ta o reservist tangata ia sa nga lu so lo isi o nanga no mai le o le am la o to e mai na tani ha hui tua mai so soni le tama o inga le tuno Israel o se no uititi to e la lo to afai o alo na la fanua I la fumanu o fato anga ele ngata I lea o minerale ia I aulo masiliva me whapena, maata ua whapena. Ai o le te tele o ana tupe maua, ia e maua mai le tūlanga o le teknolosi. Ia se no lai titi, pū mo I nai nu alapi. Ia e sa o au le nu e tafe, ele susu ma le meli. E matua ofo tangata sa o, ia ima por kalameta te matamata I. O le ola o whatoanga. A o le toafa ma le onione le mea. A o le fua o la au, o le mata uti. E muringa ele fua o la au ia inu lanu mea mata le ni uzila. Ia, ma le tamau a inga ona la fu manu. Te le lopo o avao ia ia manu ia o le pepeti to e sua o manu ia mo le susu. Ia, e mata utia. Fatalo fa fo sunga pasta eri mal fatua, ia lo fatele atu, ia me le pone le mafuta mai. Le terminei. Ia usi me lo fa fonga to e fa salawina lo tatu por kalam fa ptola le tai au fa tai. Whatalo whaatu I le nei tae au, I le mamalo le au whaafonga, ia a talitonu lava, Sāmoa se kirisimasi fia ma le manuia, ia le neifo iwa tātou anga I atu, I le whaamamalunga le tau sangfou, toi whaatalo whaamwhaafeiloa I atu ai, ia talo lava, malo soifo lau fionga amasanga, malo al whaamalo simai. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah, toi whaaf. Viet for kisimasi le au whaafonga, whaatalo whaatu nita au fou. Malo, tatom Sāmoa fo isa o tau kirisimasi fia I le lava yaso ia le fo iwo o le nei pole amatanga fo le nei va yaso. Malea. O au leo te whaapopo le ia whai tangata iau whai titi le whaatupe whaalu te tau sanga. Te le iau ase wale o loe, a alu fo ina le alu e mata ai le ese tupe alu ma. Pena fo ina mātou ia tau le alu sifalo lo wai fu al paketi la ia Wai le anga le alu na al whaapalpala ai o ofua whale uloa ai le se me whaatau. O Wellington ni ala tau te lo o strike le tau te lo lau whainga aduenga o le fie whaatau wau. O le nofo sauni isi o la vaya mai ngā aduenga. Ia te tonu o isi lau umana vaya. Ia a tonu e leo se highlight le leina musanga te whainga aduenga. O le umana o tau sanga ai whai atu e le pule whamali atu o le wa foi o le se ava no o mo polo ke tile fa inga luenga ia pe o mena lai tu pu nei Wellington sa o le ia e mi se foi se tata o fa inga luenga le sa nga lue nei foi vai yaso ia sunga ya mari lo malo isi a ele ma nei ale nga lu fa tasi foi mai la to fa fonga mal tatu le tio ia ma fa so mai foi e ma nei foi al tantan noi isi taimi ale se tu pe ata Yeah, un mea lo fossili na kisi masi malti ngai fulu ma fo mea lo. Ale mo atelungo litio. Ia wa va fo ilungo le trade me te le mea lo fa ia sa fa tau
Alwai taimi o Kirisimasi ia lau o toi o tangata toi tu ia li fifi ina mea lofa ia toi whaatau atu. Ato no mele le tala no so e tato i stemi. Mua ale fesili tangata me manao ye. Ale ona ave le tupe. O le tupe ale me siri wa no tuaru e fifi pe fa nga pe teu. Ai le aru ave lungo o le avole trade me. Ia na u telefona alwenga ia alvo lai whaatau i lungo trade me. Ia ele i whaatau o tau atole na watu wa pau. Ia e ngau sile awa pe ave lau lima se lau tala tangata. As lima se lau na lima o tangata na. Ai ave le wile lima se lau al tu tu yo. Ai whaatau na tau se lau. Ia wa ngau le lu se lau a. Mo ine le. Ia wa ele se me tu o lunga le trade me. Ai alu lunga tau e tele al pau na. Ia na. Ia ai pe o le aunga al pokalame nei tau e mo i lava o le pokalame whai o lua whelua tolu. Ai pe o le ato e mata i tu ma tepa i tua i ni vaenga sa laualunga nei tau sanga atoa e le ngātau New Zealand ia whapel Pasifika. Mai se fo i le i tu o taalonga. Ia a o se wawa ai atu fo i meo tutupu i atu no i whafu. Ia pe awhai e lava le taimi mo o atu e stanonga nei tai au masanga. Ia, ma nei. Ia pe o lena amata mai le nei tau sanga i tala laualunga o le wha ma vaenga tamai ta isa ave mpale mia i le whainga malo le leipa Jacinda Ardern. Io, ma nei o le sa whate i ele tunu o e le fono o le ale a fo le leipa sa whai a oru. Whate i uma fo i whai pule mo i la tū sa awai ina o whalifolu sanga le pale mia ia ma wha ma vai roma le tofu pale mia. E le eisi na manatu pe te vole le whalongo se tala pe i loma eisi me tup ia e te ua whalifolu sanga e mai e mali tala le ua mulu le fōnes. Wa empty le tank o le eisi me o to le ia loinga ua whainga luenga ua tele le taminga lue mai ai. E wa lono ni o tau sanga le nsa vali le whainga malo le leipa. Ma le taimina pale mai te tonu. Ia u whanongo tua le pale mia ia wa a tonu o le taimi tau ene sui. Wa amata fo ina fuli tangata i lango ia. Ia pia antatale no nisi taimi. O le palo te lua whelo sifuru. Sa malo ile leipa ile COVID. Ono le lei o le whafoenga ele malo, le whainga malo te tonu umalango tangata le. Le anfo ile le strategy po le te ingol tato atino oe e Jacinda malan whainga malo. E arwai umal tau tau sanga whai le palo tau sanga ni. E ananda langona al pale mia le amatanga lua whelo sifuru ma le tolu. E pe o sui le fuli tangata. A tato wai fo i mea na tupu mai le lua whelo sifuru anga i mai le tau sanga ni. Tele ina tau fianga ruenga i vaenga e se a mese au kilani. E pe o au kilani le na tinga ina tele le tau fia mo a onga o company whainga ruenga. Ia pe o vaenga nga o te loa to tele. Ia o istanga te ina whainga ruenga a o mole mwhai ona to talia whainga ruenga. Pa le whai le tui. Ia o le istanga te o lewa nga lue e le leile nga lue nga ruenga. Ia ano tu la fono i le whai se tui. Ia le ua te ia o luse mal ngā ruenga. Pe o vaenga na te tonu na fuli tu al to tele. Pe ua tele tau wanga pe awawa e fo i whatanga tele. Ia alana whai amaloni te tonunga whapena mo i la tonu whawhotua. Mesi ali fo mai. O le mesili le mo le tanu. O le fo in tau le leia mai ani usila i atunu i whafo. Le tau la mo tato le ta inga whape o le na fu. To i whai titia ia ma to la i titanga tana mali liu ni usila. Ia ele o vai tangata e whiola tūranga na. Ma te ana wape le whaiel mea na ai e isi e mani niwa i fo. Ia pe ta ile wo o mailo le amatanga. Pe o nisi nā vai ngai lau wa ai nā leina wha maa vai le pale mia. Ia ma toi fiu fo utau fiu ia mionga ana minsta. Le anta to mul mawina muli nei. Ia iei minsta ana ele tau tala sa oe. E nai ua ana wha maa vai mai fo i mo la tu tofi. Ia o le swinga na na ile amatanga. Ia au le ile tausanga lua whelu suru le whai unga. Ia o le na whama vai ai voi mau pito la tau ia. Ia o voi Poto Williams. Ia manisi fo i o tato o Mistale sai tono le whainga malo lea. Ia ai whama vai loa, whama vai loa te sinda. Ia te ilo o whiwhiri ai loa
Chris Hepton se ve ma panemia. I te au panemia mo le sutasi masina po tu titi as fu masina. E me sila si via Chris Hepton ko sa panemia. Sa panemia. Pe tasi le masina pe tasi le aso ala sa panemia. Ia ai lo mai fo e ma ka me se poloni la to Pacifica mo le wa ve mo sui panemia o New Zealand. A tono na swinga le sa ole upalangi fo ile le closer to le si me am tala fo e fo opportunities po vaenga ye o swinga e ono manuia isi fa ma vai male palemia la to yo le sa le lei sta le i va i ma tangata mai laulang to telo tangata fo i ta yo laulang ya ale pe e selva ia tangata ine yo le na fa iso tete e le palemini e pe o isi solo te na matala o fai anga i le palemia o lunga social media i tala fo i le tai tau na e le fai au no fai tala fa pe ai i tanga te fai tau nga tala i ya tonu wal ngona le palemia o te mi ta wo na maro lo e foi pui fo na ia mental health wa te tonu o me o mona ya feel tanga ta pe so na ia me se mapue o matua asila sana tamai ele te mai le lusu fai tu la i tele na whainga venga ia ele va ingo le tunu ai pe na swinga na ia pe ole o na le na amataina va ai fo le swinga le whainga malo le leipa mai le taimu le na ia le o ma le na whai rol pa rota le na lusu e fo i malato e pe o isi vaenga a ta wasa tato ma ta wina i foi i ole tula i mai o stasio minister le fionga ya Barbara Edmonds i le whainga malo e me se fo i ono na anga i mai pokalame whaatala no e tato le tio ne tausa ma sani whaatala no ia Barbara Edmonds tato le tio ia na whai pole mana i nei whainga ne po rua ma ia ai o lo le taimile na o whaifasui e inga ia ai umai ia o toru ia fo imtanga luenga malo le na va ia ele tato mtanga luenga tato mutu Pacifica Ministry of Pacific People ia o le Department of Internal Affairs o le loto i fale mtanga luenga le va loto i fale o New Zealand ia fa pena ma le economic development o le vaenga na tato nu ele iso manatu o le Pacifica i tonu New Zealand la valato pe ia tele na fa tuanga ave pala ale ova i ele swinga fo o le tula i mai o tam whanau a le atunu Sāmoa e mal Pacifica e o le na ave ia Barbara Edmonds le ne vaenga lea o le vai ale o le vaenga lea tamau a ingo New Zealand e pe antata no i te mina o whai ele i to finga ia e o talwhiango fo ia wa o ia le sa chairman e tai fono i le parliamentary committee le committee parliament e va inga lale e va ia le tamau a ingo New Zealand o ia le sa tai e fisiring i o la to committee le fa parliament e fisiring ia siring ia le tele mtanga venga le whanganga o tupe mau me tupe wha adu ia mana i loa le leisi le fia le tupe ia mau le malo ma ia ma le tulanga tau te mau aingo New Zealand ia nana mau ai fo ia le ne vaengana ia alwa ia roa tau sanga sa rima le whafonga fo le tunu ai te fo o eisi ministale o fa ma vai pe o ave le avano siril fa ma vai ai le tulia o tele le fa so tu la fono ya bionga fa palmini io nana to mo wele ia ma le minister no to fi minister mo le official la fonga io ina no fa pe tal fia ngai to no ma pa po e me editing ngai ngai wa io le tax lawyer sa fa ngai ngai fa o ia sa fa fo to ina komisina o le vaenga lea ia imta upula wa tau la fonga la lai fa ngo fi ia ai ia o mai amatel tau sanga o mai ki si masi tau sanga fo le si to fi minister ai o mai tau sanga nei o fa i to fi minister e no si le ia pa fa na fa po la so to ngi wa le fa mai le o tongi ana ia lo minister ia ia ele nga tele mantuana o le sin vaenga tele na tupu le tau sanga le am tanga tau sanga o lo longa mata fenga ia na afia ia au kilani sau male fa o kapiliel ia mantuala o Barbara lesa tofia toi fo i lesi vaenga na e pia lango
ngal wenga fa min Oi style fo ba yo Megan Wood lesa pra o ia wa ele si vai na oi fo Grant Robertson po ia sa va ia tu lang o fo i vai nga ye ia lang lang su ia Barbara ia ia fo si vai nga le na fa ia fo mul mul e Megan Wood ia lang lang su fo ia Barbara Edmonds ai mudi oli si vai nga na fa ina telita to New Zealand ia ma fa fo le fatinga ina ta tu lang te mau ai ngi New Zealand pe wa ngai tua o le alu luma ia ma wa si e lunga ma le tau so fuanga le ta to le lunga ko le 50% le ma o lunga si ti o tau so fuanga New Zealand nei ia o to inga tu langa na a o lo e sia tunu ia na ve visi lo le fa se al maru ia ta to vai amata ma le covid ia sa ta punia le tele o vo yo vai ngol lang le mafaina fe avea ia ta to loa fa ta o to lo fa fo pe mai fo lo ton ia a loka i company de mafai on fai nga venga to tele tanga tena vai le termina le covid o me al termina am tanga le tau sanga ni ia o si la tanga ta le o mai na le mani nga venga le termina o si wo so nga venga i si atu wa to tele ta to ne New Zealand le wa nga i Australia e mau e mata tanga te Pasifika ava vai nei ai po rua Wellington fe o lolo nei a inga le wa wo i Australia e o tulang e no lo New Zealand so mo tanga te fai nga venga fa tu mo le vale e o fe me la mo e la mo Filipina o India mo sino o Asia e mai e fai e nga venga ta to i nei le vanga ni a pe o longo na le na fie o mai ta to i lunga le vanga la ia fa le leanga o me uma na wa faina o me sa to ai fai e to si ia le atunu o fa le anga le a to vai nei ma le a lo foi nei fai facto angal te mina ia tana sa lunga TV to a man to lis facto anga na mai na o i me ia te vai to le pala na tafe mai vai ia pe o tu langa na va ia ma ta to na le alu lo foi nei tanga ta ia ali si mena tu e se le timo nei masina fa masina pe lu ai to timfo a va nga ye to ya fa ina ya fi e o mali termine o la fo ya nga pangati ya ni so va nga ye timo pe o sina va nga e fo e tate va ai le tau sanga nei le tu langa ese i te lo timunga ia o nei ta total wa ni ya le na hailstorm le na le nga fo i fa le Hard Valley ia e le masani ia tu langa le ia e mai se tonu Wellington ia le masani e fo na tu langa pe o swing o tau na le ta to vai tonu New Zealand e o le si metu ia o kilani la wa le fa pale mai le pule no fo le o kilani ia pe le masani wa ele i ye mo molto nga to finga le e pe le pole tele la matanga ana tele vo tala tanga te o kilani fa le la to pule no fo le ia atonu o vai nga umal la rangi mo le ava ya o oi mai va ai pe sa o le mele na fa ia pe se ia mai va ai me tau na fa mo le anga i mai fo linga mai o la o tau le dei ale ni mo fa fo nga fo o kilan e mana ia la va ai tu fi na ia ele fo ia fi na o le me o le ia te tu mo le mele tau ni fa o kilan e mai tele an fa la mo o kilan ni o le tele le tama o nga New Zealand e tau fo na fa longa tu le malo e o na fa tonu le malo e ia pe o tūlanga na lea lia e mai ia ona o le tele o vaenga i tutupu i au kilani e wala ngai fo tu inga whamtalanga na ma whina ngalo i le tamu whainga o New Zealand ia tato wa waila i tūlanga e sele wo e nei o phone malo e te o si tatala ia pe o vaenga o mala lena o malo whale parota whai ina lo mo le lipa o no o mala wha natura o mala ia awa i le koviti o lolo o me umai ia na te lea la fianga ia fiulo mo tangata ia whai ale pālota e se ale mea na wha moe moe le leipa e tupu ia e se ale mea na to e te lele se senga o numero la to fai pule ia na ni to e pale mai ia ai to i umi fo ina fa nga solo le tau fau ngolo fai nga malo so fa tasi le pe na intene ia sa o tono le si vaenga na e wa i tato ia le o mai nei e maro lo e nga luenga le vai so le na te
ai le na fono mai al palimene e o mal taimina o le tau po ia po le to so loia o nisio tu la fono na fa vai mai le ono tau sanga tono le ono tau sanga le vai fainga malo le lipa o le lima tau sanga mana i masina i le tau fainga o suinga fo le la tova ai mo le anga i lumo New Zealand ya me sanga fainga venga e le fair pay agreement a tono fa tata inga ma mona tata le noi fo ta por kalami e o natu la fono na fa fa anga mo tangata maula lalu tom ina ia also ona fa ia pool Sāmoa company a ina ia fa se tu la fono e alo ia mfui pui ai la to ia a mel fa nga ma lo le fa mai le ta le tau na tu la fono solo e solo ia o le fta umana fa tu la fono le wa maten tau sang tanga te va ai se ia fa ngo fia nga tau sanga fo le wa fe no sofa ia le auto te le pe va ngo tau sanga ri le tata no le tino taimi o le aufaiga luega o tagata uma le sa consult pe talanua faatalanua ia matupe na alu ai ia taimi mai mau ia o company o amin o tagata faiga luega o le malo o lo ia o tagata ese na a le ua matoe solo ia le i faatino se vaega ia e o le vaega lea sa polo misi fai nga malo le pal termina campaign ya termina fai fato sina o malo ma to I malo ya termina lo no winga le o ya le fatanga nga ya la to I fa to nga ai me si malo le tu fata se I parti tu mo me lo tele la wala ma fo na to tas e tau na va ai se fai nga malo ni New Zealand tu fata po la se fai ngai pui ai to inga a me se apa o le na to malo fo le over 2% ne fo le mo ia se apa ti to vatas o mai lo fa ti no se me na polomis ia u ne to tele pe va se fai nga malo mai to to fia fai puli to no tu ava no e pe lo ni pa inga pe to ina ia va ai po fe o ia e to fa ile se suinga alanga le umane a fai e walo inga to mai fo le to mai fo to mai to ia na mu faro na fai ale va pe mai mo le taimi alwe matupe e me sala por fa ta inga ole to la fono le me senga ole me na vale o sikaleti te lo ole mata pole la to fa wa to la valua fe lua fa ono le fa pisa o me se fa la tonga ne fa so fo malo no ina lo te ile toi fa leo ngai no le tu la fono sa va ai mo no ngai la langi a New Zealand pe nei sa no fo o si o pati sa lango ina umale na upasia a wo fa tasi a te o mai to lo mai usuile fo fanga le ia pe o si va nga ina va ai mo lunga mai tanga te fo le a New Zealand e pe se fitu pupula ma na faingo polisi nei mo so fo malo lo ina on tangata ia me mari ai o le wo mo le vai tau o le vana va ai mai no I falani o Peretania mai sino I polisi to nga polisi foi matato ia va ai la to bo se mea le le mo la to fa te tai o le la wa matan fa te tai me tau sanga ni ale vo mai le usu ia New Zealand na ia e pe la wo tu facility to tanga o la to no le mele tu pu New Zealand ia tono me fa pena e to mai fo le leipa pe te o to fa si swinga mo ia to fo le me na ia mo le termine mo wa ia pe o mai ma le taimi ma o me ia sa le te tau no o ia a le wo e fa ia ia fa pe o ma to no suia me le ma to no fa ia ai no se me na tal fe ngai mo se so longo le se fa nga malu a me se tu lango se fo malu ruina ia atu no si vai nga ia le e la walunga fo ia pe o tato tano ngai fai ia mai si ama o pili ia le mai ne o le o toi fa fo ia sa o lai mai vo ta la istamat pisi de vo I fasu i ta o mo se la was ave ia na ta le ia mo so lo yo tu la fo ai le mo ye ni me fo mai na ia lu mo le fa nga ma lo mo ta ma ai o le la to ma o ni so me o so lo ia pe ua tawhiwhia le vave o le whaatino nisi o ngā ruenga tonu New Zealand. Ia mai si me pe o tawhinga o le light rail lento e whai au kilani. Ia mo o toi au kilani le na wha moe moe tō ti e ni
Ini no fo afi alu lungo pe o mela mo si ia. Ia le ai atono le si limas futa sanga ta o ta tonu si. Tai pe le transmission kalin tata no ma se lo ta sanga ta mai. Mali watu le to atile sa. Ale te man cho ya sola ata le no ni mo pule no po rosa ia awo e tu le tiu. E te la no anu transmission kal. Ia so ia tu le pule no. Ta la no le transmission kal. Pe fa pule no po no fa ta no le to ta no ia. Ia o malo ia ni te pika ia ai sami lo o mana fa ile le transmission kal. Ia o swinga na o to inga por kiki fa New Zealand. E mu falo fai nofo fai saudis malo ta ofi to fai ai uma ia fai o le ala o ele mele o tupu nei Wellington e o mai le malo ta ofi lo le cove. Let's get Wellington moving. Ia fia fiu va tali o le maula mai leva talent o le upu va to ale se me o mai o se non ta fi mon mai mo te mutu o ai o to e fai le avo ele basin reserve. E ma vai le isi meo le ngata. Ia tano. I tono taulang. Ai ta ti atu le la ola to i fai le tano. Ia, e le tala no, te le mantua pena tala no le fai ngo le tano le te mina fai e fatu zin. Adi te o mai la o e fai le tano. Ia, o le Wellington e lua ia tano, o le si le te le flo e ta vale uma. A le si tano le lua tu le Elizabeth Street. E le tuso le tuma i nei o le I saute o le a foi o le taunga vale o le a pei o le tatou tano le I aluanga I mlai vale e nā le peisi misu e le te minena a pasi lai oi e matanga tau lava vale foi o ela tau ta vale po mo wina ia le la faine ia lona winga o la tanga I lo mo isi ta vale na fio ai mai e le lei foi awa a te o tupu sfala o lava le tano la ieni e te lea le a fianga o tatou anga o nesi le mfaina I ta milo tulungi I ngā taifale I tauranga I peo te oso o I Newtown. Ia e whai lona la vai me fo na whio ai atu ta wale nā ma. Mani le te tau ye se si fōringa fō o Wellington o Wellington la fō fō o Wellington mai nei pōrua. A ngā I ruma ia fōwhanga nei pōrua Wellington pe o pōrua. Ka pena ma o tō le hat veri. Pena fo I mātou le anu fō ilu. Ia e pe o Wellington le o. Ia. A tono o lele o tu lai mai whainga malo le wale u tau whina le pukalamena. Ia isi fuafuanga fōna le la a whana tina tim whaamana ia tili e ia. O te lo o tō e wame a tō polo ke ti lai tau whai wale taptal no fo tau whai ngole. Ia vo le ngole. O le river o le a fōi. Mana ia le whai ngō atu o whalenga nai at whalenga nai tō e whai mai talanga o le voitafi. Ia wale o pale mai nei tō whai puli. Ia le o misa numero tolu e nā le pale mene le ene le tō le national. Ia whai ngō fi ala na pāsi ia mea tō pito no uma ma ngai runga. Vai fo mo le spalo tau. Ia nā ia noinga e mua nei ia o kilani pito lo hat. De lope pito to e ma Wellington pe lo no tolu ai ngā ruenga whai kala stete. E o pero no lima matou Wellington na le alu lungo rates ma. Ia ono sa. Pa le tonu ia le soa vai ma mea lai pisa ai ma. Ia le amsang sa ifai sina malolong pupu ia na toi wha awa waile o pokalami wha tai. Samoa watu nuupele ile lotoe E mita lo wanganga ya te oe O haita fele munga le sami e ila Pe asulu ya mayele masina Watu mama faa solo La folia lona pao ai vai tu loto Ka o falo i leto sangi o manu lele Sāmoa e o te alofa tele I a te oe E mita no uanganga I a te oe
no papalangi ele galo mai Sāmoa i lana masani e maua kuata mawhai olo na parusami wasina ia ina ia i o tangata uma e whe alofani e alofa fua so o se tasi le tio amoli mau mai le tasi tusitala o Sāmoa le penina o le ne masa Sāmoa e o te alofa te le ia te oe e mita lo uanganga ia te oe e ana mawhai o na opule i le lalolani manu ua sui Sāmoa i lana masani o mea umalava e whaia le whenango lango mani no toa lofa matalia so o se tasi tu mauia i le tufa a Sāmoa moni e mawhaia i mea uma i le whaamaoni sauna ia sauia ia oe i pangatia i lo fuli tua i si o wanganu umanaia le anganu usili Sāmoa ia tunu uma o le fia fia ma le whaalo alo i tangata ai whai mai o le wha Sāmoa e le hanga ai ngalo ia oe ua si ia i lo tūlanga Mauia i le tufa a Sāmoa mo. Ia tui whaatala whātua le vaenga lua le neo Pokalame, tala la ulunga o le nei fo i vai aso. Ia e maisei o tala mai le luafe lua tolo le utoi te paitua wawa aipo ani vaenga sa la ulunga le nei tau sanga. Tanga ia tui tala le Pasifika. Ia tele fo i mea na tutupu le Pasifika le nei fo i tau sanga. E maise fo i o le fono fo i le Pacific Island Forum le sa fai. Nena ia tunu ia na te wal fono ia. Mani atonu la tali o la vele tele ni so tala mai Sāmoa wale tele ni tatano tatu telefon mai Sāmoa. Ia na fo ia to mo i lungo tato o penga so ta inga le Facebook page Sāmoa Capital Radio ia po YouTube. Ai atonu una o si vai te tele Sāmoa fo tala lunga pe o le fono le na fa ia le al Pacific Island Forum le sa fai tonu tapulenga le al Pacifica le New Zealand ma Australia i matato motor Pacific pesfu fitu ia no ia tonu le na fai le atkuki island ia ai fai le fono asa vali se ia le pane mio ona room la to fo you usunga fono ono le fi o sitting ia le pane mio Sāmoa le fo ia la to fo i polisi po la to le fifiring o tangata le wa mai na te ia le fono mo le si tausanga ale Pacific Forum ia o tangata le sa pane mi mo ina uru ia na fai ina la ia o ia e muli tele mo meo tu la fono alo ia no fo avese fa masino le na ia i pe sitting ia ni tūlanga fo le tausafia i whainga malo na ia tai awa le fo sa mulia mo meo o corruption i o mea i o whainga whangango tupe po me fo i le o mulimuta i tūla fono o tangata na o paranoia le waka le ngō tangata pe o ia na le ana whiwhiria mai ia ele pe ele talia le inisio mutual Pacifica e ve mo na tata ole me tauna manito e mutual Pacifica ole forum ole me fai fatasi
ale le la ni tanga te tu o so se mo ia pe la ta le anga ina le forum on no fifiringa isi ia pe o le mena le fifiringa ia ala na te vala i o le usu fono na so la tu wa le to o ia te le lo pe ala fa wa o ia na te fono te mini ia no na winga la ana no foi pem fina la to mo fai vai mani di o le o mai ma to tanga tale o ma to ina tu sa le po le ale fa nga ule ma di ma le fifi ia ala o sa no foi o fa no longo isi mata po le fono ia o sa va di esi ia ala o mai pe la to le sui le fatu e do se me tal fe ngai te le na va ia va pe na pacifica sa va di se tu e pe la te fono ia ai pe o le fono le sa ia la matangata ia le pe ia sosi i to ina fantasinga ia e leo ni tangata i tono le o le lio ai pe o atu fa no longo ia ma fau tua o i le fau tua ai pe tu o tu mini la tu na onga ia intia o Amerika o no fo ia de ma sania na ia pe o la tona le wo fa tala i mo e tau so e ni la to e ni me mana na o ia o no le ia ma lopi pe o tawa na fa tawa na se fa mon muli am na ia na me ia a me se am ta o po ave fa ia pa lo ta tele United Nations i fono voli awai e pa lo ta uma ia motu ne Pacific ia a mo wala la to si pa lo ta ia o fio lo fo la tum ta a va tum ta o ele no fo le mo ta to motu Pacific ia no no winga di e pe o mena fa mo e tala to e vai ngalia o le fono foi la ia le tonu sa e manisio suio malo es o le na o mona fa ya tu la ia nga ya tu le Sāmoa ele sai ninga o le fe nga le na fa male Europe Union Europe ia vai nga tu pe na le mai so ni e motor Pacifica io vai no le Afrika ia male Caribbean e isi vai nga na la ia so ni tu lang le vai tau mafa e pe o mena fa mo ele la tu tu pele so ni vai nga le ia wa no Afrika ia isi le mo le so vai ta to Pacifica ia isi no ele level so vai ia pe o vai tim wala e o la to ia ma fa di le vai o sami nga ele vai em fa on fa ngai ia pe o vai nga na ia mal fiso ingo le tau le ia nei o le tele na fia i mo to Pacifica ma ia pe o si vai nga na fa nga mo so ni le ia atonu na e tau mo fo ila Pacifica na i man fa man nga ia e a fo so ni ala to mo le nga i luma ia mo le ane fa le fono le na fa le malo le summit tele le na fa nei ve fo i Saudi Arabia ia malie o mai la ia hao lo le tupe le fa mai vato so ni nu ia le a fia i le swing on top ai matau dia o le me yo so a ule ele nu tele ia e ma Saudi Arabia le na fa le fon pe o na le to ia tele ele a fia ngol tato pa ni tama mo le swing on top ia no lo le hao le tupe le fa mai vato so ni mutu ne ia fia la va ngai fa sino fa ro mai tele dia no fo le no pulpuli me fa tasima o le fasidi o a fea o le tupe le motor Pacific na fai fo isi me mo i pale Paris de na amata na o tupe te mantu a ele fono na fai Sāmoa lo a fesufa no fai ele fasili te telefono o malo o fa tasi te mina mai le lua fia e pili ona ta o na te o fia ne se tupe o i limo motor Pacific ai va mai le tadi io le tele o sia nei tupe sau mo meu Shell company tala le ia ele lo po wo se tupe ia o te lo sa tau tu facilities wo fia la se tupe le na o te mina wo el motor Pacific ai pe fia se tupe i o el motor Pacific po la fo te mina ia pe o si mena na le pisa au tupe ele lo po feli la o tel tununga e te la ne toi fai apolo ketia a no wa ie a o fo mai se la miliona ia na vai la kopolo ketie toi fai nga luenga tanga tola to po le foreign affairs yo e va vai po anime fai o la to tongi ala tanga te fai nga luenga e uma la chicha le tupele la toi ave fai nga luenga fai motor Pacifica po le van su pase na te no foi ala pe yo me fa pena le tele na mo i malo yo o ya ta to New Zealand
a fai 4 miliona le ave motul Pacific ia tele a listing o talo fo im ta pulen ofisilia pe ol English lista sang a o tom wale no palo tale no malo mai chisin de no umana no sile pe fiel tu pe so sonian malo ni sile ave Sāmoa o le te man tol tali su 12 million no fatu le fiela le fa ta la tonwa ma su 12 million o li mo Sāmoa mai io ma ni se su pe fiela tu pe lo io de to mo ma se tali pe fia wa o to ngam ta kuna ma ni fo pe a yesi sole e malo Sāmoa la to em fai on tato fisiri nge to ngam ta uia pe fia se tu pe na o mona to la watu o tu Sāmoa a pe fia to no tu pe na watu i fa nganga fo ital fe ngai le ye pe ta kuna le tele na tatala noi a pe o me na le la o lunga il va ai ta to mal Pacific i me ye tala noi le wang tele le mau me ia o la to fo ina le a fia ta to wa tele la to le mo le pollution le fa le ngai le e mal mate tia ia ono wa i tele o Amerika o Saina o India malatona ia le o mai fa mai New Zealand o foi o to fa ti ali to kasana wa lunga a la to wi pito si dan tele le kasale el wa lunga le e tinga nei tato mo ile nei ia a man to la foi pisi Sāmoa wa cha pena nga o tanga malo to sangfo a mai se la wa to sanga nei o le siwa nga tele le sa to poyo le fa au ungo le tupu tupu sa le la na se telefono le ai Sāmoa to a tono le si vai nga taudia i la wa ai i mo le tau sanga nei lua fe mo le tolu to se o le no fo ai nga tau sanga luna role no fo nga marole nei ia i le tūra i mai o le pale mia tu pao te mai ta i le Pasifika i e malani i fo i tau mwhainga i nei ma nei e alo i ala wa i e tu fo i la tō wā whaat malo wano i le amana i o fia mi i le ma nei e tele le wawa i atu tau le leia i fo i Sāmoa ma le Pasifika wai i le tō tele ni le Pasifika sta mai ta i e pale mia i e mara o solonga le lei o le alu i fono te tele ia e whai e la aunga i e o le United Nations no whanau longo le sia na tan saunanga na wha pena mo le fono le ma ta i o vaenga i o le Commonwealth i e le use e mai la mo le fono le a le la whai nei pe o le sulusu wha o le maasina o topa le tausanga fo e mana ia o te iloa o whatasinga wha pe i rao se ni ngā whenga inga le no atu i fo i o to tele tanga atu atu i a matupe vatu i a faltani malo ia e aru e lunga te mao a inga a whai atu la mo le fono lea ia la e le tanu anga no i e taruai na wha pese tala stasi o mawhine o le fo le vai whafo tanga luenga o le foreign facing o lau tanga lua le whainga o le tu whatsinga o le sao New Zealand le fono le whai Sāmoa o le wha le tom te lea lai vai la tau o me o nofo tangata o whatula ia awa i se cruise ship na Taipei a mento po lua fesu fa o le fono na malo o fatasi e na watu le cruise ship ne va a e pe le tau tatou le medi Sāmoa ia na tau le wafu atu i tangata no nofoi awa le lava tatou faltani malo ma fale nofoi ia tono si whainga na e va a e New Zealand ma Australia e feso soane moto le Pasifika awa e lai fa pe ia le fo le si lima pe 5 miliona lo fa longo le termina tongi va le na la tu taula ai no fo tangata e ma tau le 5 miliona na e te le ala to sao e le Pasifika le ma so so ni wa le te le pollution ne foi Australia mani si ai ma lai ta to le Pasifika sao ia pe o fainga va pena me na e la va ai le tula i mai pa le ni mani fo le swinga o te mai tai ai amana ia le wa e tu watu mai fono foi Sāmoa ia tau le ia Sāmoa vai pe le fono ele sa tu e fai le lua fe lusu lua o na le covid ia al covid na le to po ia a tono si swinga ia la ke Sāmoa wa fono fa pia pe sa tele ana ave fiti o pe tele atu fiti to o nga tomu e feo i valile io fo le fono le lua fe sulfa o fiti na tu e fai e a talo le tele o la to kus e fo le fo valenga malo
e pe ai mai la marpia ele stable ele saunga le mu e na la ke lo Sāmoa ma nei te tu langa la na le ia atu no pe na vai nga na e Sāmoa la to yo ma nei le va ia te fo i ia tau le ia i whainga le ia ni ia ma nei ia vai atu fo i mata upo ia tunu i fafo ia o taua me ne tātou te fia ngai pia mal mata atu i televise Rusia ma Ukraine sala elu ma Palestina te whapea ta i tala wawa i no i Lucia ma sala elu ma no ia le COVID le na tinga ina le lalolangi o le tau fa le amatento ia wea i lunga tātou ai mai fo toi whainei tau ia o le o toi lato e malta mao ainga o isi no ia e a fia toi ma tātou e mo i le telini tupe tātou ave tau anei a o isi whainga malo le lafo tupe ia na vai e fo leo la tau tupe e mwhai no so ane isi atina e tele na maua Pasifika e le lopo whianga i tau anei whainei e isi tau e de o tala no tele e tātou lungo tātou polkalame ma tātou tala fau peo Sudan e isi no o ia o le tele aina vai vesi to 4 miliona tangata o loo le tau e displaced pa o le ini mena no fuai tātou wa ele mele e nei nai tangata i Palestina a tutuli atu le vaenga whaifali no fuai ne umia wa tua a fia mai na to i ho le si vaenga ua fia wa solo o le lopo fia mena no fuai o whaitau fia ne o los fulu wa fia la fai tangata o mali liu ai whaitau wafe mafe fo tangata lai manu no ia ai le tau le au le fia aira ia mo le ni tau mafa peo na mui mawina televisi wale loa e ana ofisiri le faiso i amisia i asela etu po le atono le fina ngalo le tua i lonu ma me e tau i tupuni ia wa tau le nu o le tua wa ai lo me tupuna ofisiri lola ia le atono le fina ngalo le tua le me le tu ia atono e mau inisi o le whainga luenga pa ia le tua tali o le mta au pule po nisi fo le whafong ia le tau su ia le tali o le ofisiri na atono e mau si se aso tau tau ai pe ona i tau ona o loo a whai nei tātou a le tau isa i Ukraine ma Lucia o nana a mata in tau ta alfa lau mata o le tele o le wheat e ima o alfa lau mata tātou e ngau se e sau ma Ukraine o le swa au ia o tele o le si vaenga na e sau vo isa i Lucia ia e whai le tau ina ai a fia o malena no langi i tau o loa ia mamala toi matatou i nei New Zealand. Ia le ana o i lunga le fitu pasene mo tupu le sitianga o le tatou. Ia whapena mai si no o lalang. O toi ngā mau lunga na pasene no o i le sitianga o le tau le soifuang. Ia ai toa i umal malo. O whale vela vena. O me whai eisi. Ai tinga ina ia pale mia mwhai ngā malo o isi atunu. Wai whape o la tau le leanga le whafuanga le o leanga. Au tau alai tupu i ole a fia i tau soa tau o Ukraine ia pe o mea nai tupu i tau e vesi nei laula Anu toa te leo tau alai tupu ai o nei le o mwhai o nei li poti ma mai nei o tau ai ei tutonu fo i o loto i whale o atunu ta sina vai ia e se fo i tu ai ngā ai me se fo lalfa o ngā ngal teknolosi pe on tātou wawai ia e se fo le mātau watu le tu la ai mai o le teknolosi nei tau sanga i le AI ia po le artificial intelligence o lo whaanga i tono tau a foi nei o le sinu le o se whauma toi o ngalo o le Myanmar ia o le sina nu o lo whaane tonu te le taimi nei o le wawa ia toa pe ua o malo si ale tula i mai vaenga ese le tonu la tunu e anga ia le malo whainga malo le i wana whao e la tō wha malo si le na tunu ina ua pale mai le si malo le na umal palota ia o le na u tūmai nei si vaenga ese le au whatas ia pe o nale si mele wha le tonu ai a o le teknolosi e pe o na anga ia o le taimi ene ima mao o le lua ene tatale loa i le chat GPT e na ua pale mai lea whainga fau o whainga o fia i ona e fesili ma maua le tali o lau fesili ia a matalona fesili tangata o whea me na o mai nei whaamtalanga le e mo mai tali o mene e la o maua ene
Ia la wa amata na so le New York Times la fo le Microsoft. Ia. Ma le OpenAI. Fa mai o lato fa mtalanga o mai na tu lunga le wo au mai ai fa yela to tali ai fsidi atu. Ala wa mai tala ina tu fa tasi au mai me fa yita. Ia o le mea na le ma wai o tato email. Wa o mai le website le wa le free ana no mai ela uri mata ma vatu fa mtalanga. E pei fo on tato o mata isu penga fsuta inga ma mai fa mtalanga e. E fo tu se la o assignment pe tu se ia o tala fo fa pena o mai fa inga le media. O le lai whaongale o wharamila o lea wa amata o na mōlia i a company la a Microsoft o Google o le Facebook Meta. o la tōna o le Meta o la tōna le whaongale ia e hausolo mai a e mafa whaula e awha pe 2 piliona na tangate whaongale Facebook fia nei tausanga o tūrunga ia whamtalanga au ia awa ia tua o ia mane whamtalanga i mai whaonga stato mele au ia ale no e koleni mo le fainga o le teknologia ai so la se me koleni ia e watu lo le au mai fa mo ngai tai pela le a vo e fai ne le case le New York Times o la to fam talanga uma le wa ave mai train ai le e la to inga teknologia folia e train am tau vi na wa me na tali vo serious e pe on tafa tata ia le taimu mua le na saua fatu ia tusi masela unga Yesu lunga le maua ia ai fa parangi fisi na watu ale umia ata mai le la unga fatu le fisi a fa pena tu mai le la wa mo le taimine wa ile lei to le anga so se me ale lei ai fo tanga te no fo fa le o le utu pol fa le vela e me fai ona e fai po a pe fa fiona fa le pomu pe va fiona foi so nga me a ia fa ngo fiana ta o mo wala i o ma fa mo bonga ia au mai ma tu va tas e o ala isi ata le tato vai e nei lunga e ma fai ona fai ia a masi ato po Biden pale mia o Palestino Amerika e ne sa wale tala no mai e lisi va nga talo ne ia Putin le la vo Palestino Rusia pe ia Putin na te vai to le sa no mai ai le ile o le ata na fau e fa nga ila le to nga te kono no si le na mia se tanga te fōringa pe o puta ia fau mai le ata ia o mea iau te mana tau kala mai tanga tana ia sau noa mai o to nga mai o le ala e o fo i musika o le wa amata na tala noa i le pe fa fiona pui le copyrights mea ia le pisa ne tatou la tuale o te ua pe umale avi o le fei fo i la tua o solo mai mea ia na mai lo le o fai ma musika e ai tu ai nga musika le wa mo sau nei e si taimi si ta e ase por kalamina ta tu le musika fa artificial ai fa lo mai pe ya musika tanga te ona pesi ai le o le o tanga nai kopia ia e no so mai le fa la na fa u pol pesi fa ma le fati o le pesi ai le tanga le na no si fo le fa ma e ma wa e yo o le tele na to inga to mai le wo ye nei e le li potele ene se nyangale no faita wai pe susu enga na fai la to Peletania ma le la to va ai le fa nganga o le AI in business o le la to la muli mau e fa tete al fa nganga o le AI a le e ono a fia ia business ma le anga ilum e va fetele le o te fa tu sai le sistemi fo le taloso tele le AI o le fatu al fasidi o so mai ta mo se mea a vatu fo le fasidi a le fa punga lo fasidi e le fo le fa punga o tali sa e sta una le manino le fa punga te veie na sa fo le so mai a mai le me tonu ana te mana a vatu lo fasidi e le e ale fa piltani le termina e me ale technology fa pele fa punga garbage in garbage out o le la pisi tu uton o le la pisi fo na tu mo e lo inga la e te unta pena o le vese do fasili o ne i o te man to le taimi af to po le vai tau le fix fulu al vals fulu na tala no i to ngam ta puna e le la mo le fa ma ni el termine ia fai fa le ia te pena le ia mta o fai o fasili au te loia ma te le mo le anga i luma ai
ye de fa nga tau fa ye moni le ia wale fo wa vai atu o fo ia i asocio waenga i o Australa ma i tono New Zealand le fo ia fa le fo la tau le fifio no fa nga o la tau fo i fa matalanga fa mo ngai ia wale tu ia ta la fo la mai Sāmoa e se taimi ava fo o so mai lungo o le koko le o le ala fa Sāmoa le taimi io sistemi te va tu e pula fa Sāmoa mai le sa e wa pula tanga tem foi ne alwa pe fa Sāmoa le puli sa le koko wa fo ile lo koko pesa ia lo to la pe la fa Sāmoa ngalo pule palangi le ia fa pe o sanga mo to sana upu to no va to io me la na tau ni shakile ia isa ia o mata upu fo ia la fa wa la va na ta to fa ngolongo ima ta upu e to sina fo ima na to wa vai ona ia ia swinga e su ia te mi umani la ta to wa vai fo lua fe lua fa ia msalo isi va nga ia a ta te o te va ga le ta vai lai tu langa fa nga e fa tu pe o le ia wa ava tu ne lo sidi ai tali mai ia le o tu ne o si fa le tu pe to amatala le so valu o yo ia mo roinga le o le fa nga renga tangata ana o le ai le fa nga la to ala tu shaki e ta mai lo ta lo tu pe me fa pena ia pe o si va nga na le wa nga e fa nga ngo le ai te mini ana fa ina sui vo le uni tali mai le si tu pe pa le no ia le se me aru so e fo le si le lai no al pane ni le tutu ia mana tu langai masalo la le o isi va nga o isi mta te tele yo o upo fai nga malo e mai se lava le United States ia on time ai tu langa fo ta alonga ia tele fo ia ta alonga sa e mai se ipo la langi sa fai ni tau sanga o isi fo i ta alonga ia sa tal malo fo New Zealand yo mana ia le ta matia Joseph Park mana ia le ta lunga na ni fo i vai taimi ma nei tele malo le fo ia lo ona tunu atonu o to inga tawalunga ia o fo yo fa moi o le vo e fo le vai taimi o so fuanga ia pe no fa no lunga fo ima o le o fa la ni tala I'm back e lo na winga o so fo mai ia fa wa fo mena ia mo talo sia ia mo ia lo so fo ma no si le si di mata usanga o le pe to inga tu langa le ia e uma ia o to i wa nga fo tinga i nei stemi to inga ta longa fa pe de tang fa ngo fi o ma nei o ma lo pe sa ye te mi sa i ana fa ya o nga fo i sa ia sa ta fa no i te o fo i tu langa tai pe ye ia to al tai ai ma nei o fusu ai ia lo te va tu o i se tu langa ni nei te le fusu nei tai ma te lo e lo filosofa ia a pe fa fo su anga ta si fa ina to lu ya na e ma lo ma le ai ma ni ya fa fo su anga fa fo ma lo pe lu fo su anga lu ma ni te le tu langa na ye ai pe wa mai le na e ka va mai si me ye fa le va ni tau sa ya ai a te le a men tu pu fo le tu langa tau ta long o le World Cup le na fa la ni mo yo ya a ta to na mai mo mo langa long ni ta to au e mo ia na tu rota to alva ai tanga te New Zealand na ma rota to e le puna o le an fa ma ni na fo mai le a lo fo mai tanga e le pe o sita sanga te mana tu a sita longa e mai le o le hanga ta le vai le a Michel fa ya e ale no mai e ale va tu e fi alto te le tanga te New Zealand e o le a fo le soka le no fai mai nei ia o le leo le soka le wa amata na tangia mai nei pe on sau no ani te peika mata no muli o le wa mai le au le Phoenix e ta alo ia au tia itai on malai o Wellington ia e le ia ai va e tu si le mai nei me community o te loa no mai male au tama le Phoenix nei stai il loa filosofa ia o le ngol tu ingana la tia itai Wellington ia mai umtanga te nei ele foi na la tala mun be ta tu mata ni so tin ma nei ia atono ia mal tato Wellington Golf Academy ta tu yo ma nei telefo fanga ni tau sanga ole fa maulunga ole nganga maulunga lava ina ia ave anu fana ye sia va no e ta tu anu fana fa ta longa le tanga po
ma le tau sanga whae o tsu fitu le le i alun whanau teimi nei. Ia o nei ia, le teimi nei o pe o nei o fitu pupula le ia o le teisa waka, sulima tau sanga, ia mahalo whaafia o Toiva ma Geneva, ia a Victoria pe o ovatu e tsu fitu o tau sanga. Ia o lai le leia le lato tai telefone na mua lato tūlanga e man malo inisi o tournament se iai. Ia o teisa pe o no ta ua se pokalai muli ta ua, talua ni. E fisilia pe fiala handicap, ia e whamai te au, 0. Le eisen mu mea wana. Ia a fofola la rusu tasire ia, te le maa se ngama. A lafta sulima tau sanga. Ia no fatu le ia, a matalona uma ilau ta alai te minus. Ta pe ale o na wa iskoa isi teini le lunga. No inga e a o tu sufitu a o tele na e -6, pe -a o to isia ia aila e. No inga o la sanga te wana anu ta alu wha i wā o e malo a. Ia o le wha la vela mele o te wapa ia o ale. O le ane me whai nai tangata e pe amane sufitu au sanga ale tata wa e tule a nga ia lu. Pe o le silu i tauna mo a o le te wa la me mwhain tato whaia. Tauna su e tato tangata po se wha la putonga kof mea pena e. Ina ia ola to e whaawau le. Ama, ia pe o awanoa nai tamu whaita to mo tato halo Pasifika. Ia o teisa o mtua i leia al tasi, i sasa ono whaile e pe awanoa e. Mai teo to hea o mai lau tāi malai. Ia, o le, tai ia fo i mo le tato tapo kalame ni tau sang. Wa o le tu whaatasi hata pepa ia ma whaamatalanga mo po kalame. Ia e whaftai fo ma lau whiunga a masanga ia wai pe tele lava o lau whiunga lo o Sāmoa e whaalau wa i tele ia me se fo ile whaaman manga tilio mo ta upole nei fo i po kalame ma loa ta se ile lo fo le atua ia whaapopo pele ma lo si mwhaina sang whaawau fo i po kalame tau sana asa te uau li atua whiua wa alau fo i po kalame Ia ai o le tato po kalame na, mo le nei fo i aso. Ia ai se i to i longo atu po le ale, to langa i le aso te amata tato po kalame. Tau sanga fo, ia e manui ia lava tau le manga oma le a whenga iai. Ia, to whaasoi fua. Pongisa, o mea umana whaingata, o nei
wa e musu fai mai o sau Watu ia lo fatu I nei mautala watu tupu Tautala mai lo ulo toro mafaufa E moni o le tafa I mambo a le taula A fai sunga wa e musu fai mai o sau Watu ia lo fatu I nei mautala watu tupu Tautala mai lo ulo toro mafaufa E moni o le tafa I mambo a le taula E moni o le tafa I mambo a le taula E moni o le tafa I mambo a le taula How many pole? 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 How many pole?
whaatalo whātua I fōi pa I mōrunga le tātou tunu le nei aso, ia mālo lava le on sae, mālo le tau a tae a tautou, ia I se au mangaluenga pe o na iai le nei vaenga o le aso. E sa o ari, o leo te whaapea pola le mele tupu, ia whaaftai longo pui le vala au mai, ia tali tonu ia le na ua le lei atu le tūlanga o le tātou leo, ia o le tātou por kalame o le nei vaenga le aso, whaatalo whaatoi foi, ia I wō mapa anga masani le tātou au whaafafonga le nei au auli, ia o le nei tae au, ia o lo whaapena o na mafuta mai le nei aso, whaatalo whaatua le tuafine ia Marian Asipese, o lo pena o na mafuta mai nai me le pone Australia, ngā ta foi lea ia o le uso ia Che John o le pena ma futa mai ia o kaifofo Alessana ia o nisina o latou se iwa ai atu le mele po fel niso I latou ia o Lori Watson o le pena ma futa mai Yosalia Cronfell o pena ma futa mai nei vaenga o le auli ia o Eddie Maloa le uu o le pena ma futa mai ma lo le ngalulue ma lo non sa ia te o tou I le nei vaenga o le taiao ia o tongi ai a laifanga malo se lala ia o lo fa pena o na ma futa mai nai San Francisco ia I na USA ia alofa mo o tau manu ia te le tausang fau ia te o tau I le nei vaenga o le taiao. Ia le ngata fole na ia whaatalo whaatoi foi tua whaafine o usor penona mafuta mai ia le tua fine ia moe ia ngata fole na ia o siona li ia me lota o penona mafuta mai ina I fia sa tau ale nei vaenga o le taiao ia ngata fole le uso ia filo ia whapea foi ia le tua fine ia lisi o penara mafuta mai nei vaenga o le taiao a pe fo le tuafini a ti resa mai latou umalava o lo va pena ona uso ia lo loane o penara mafuta mai ia fa pe fo le fa mau o le nei o le tamai tai le nei o lisi o lo va pena ona mafuta mai nei vaenga o le taiao manuia tele tau manuia tele tau sanga po ia te autou ia e ui na tatou le feilo ai ia ma tatou le fe va ia le nganga maurunga e o tō maua le fia ina, ia maua foi le fia nei, ia o le tūlanga na nao lo iai. Niso na e tātou porkalame le nei vaenga o le taiao, na usawa nei le taiao, ia wale amataina o le tūlanga o le tautua, ia mānei le tūlanga le ngau, mānei le susulo la ia mātou nei Wellingtone, ia mānei a foi nisi o lātou o lo whaina ia lātou moa ngā vau, ia o nei a lātou ngā ruenga wha mālo stino, ia o lo whape to tele foi lātou o lo whaia le tūlanga o le savani, ia Nisi o lātou sa vali di taiao, ia ma lātou tamai tai whau, ia o se tūlanga le lei telefoi mo tātou ni taiao, ia wā o teiloa, ia o le taimi nei o le amatanga o le tausanga, ia o le tama o le fuilele o le tele o le tausami, ia o le a tele le taimi e tausami ai, ia o le a tele papakiu, o le a tele ia to ana ia a inga, ia o le a tele so se mea o le a matua isa putu le taimi nei, ia maua lava sina taimi no sina avanoa, ia e whai e sau wha amalo stino, ia pe whai e sau savali, ia o le tūlanga tāua rena, ia au ale anga ia tūlutoi amatai no ngā ruenga, ia niso I lātou, ia lātou amatai nā lātou ngā ruenga ia soa tai au. Ia tu mai lunga roa au, ia o mai outou, ia mai sau ko meni lunga ina le tātou apia fōringa, po o mai outou le nei vaenga o le auli, ia o vaenga o le au a matali o le tātou o le tātou amatanga o le tātou whainga malanga, ia a whapeo ia ni vaenga o amatari o le fulanga o le tātou whainga malanga, ia vaenga tāu o rena, ia o le tala fo le tātou leina, a e fia wala au mai, ia o a mai oe o la alau merna e whai, ia o a fo ini tūlanga o amatanga o le nei tausanga mani chini wa whaatutu o le nei masina, ia o se tūlanga tāu tele. Ai o le awatu nei whaafisianga mo o tau nei vaenga o le wauli, nei vaenga o le taiao, ina ua toe lua sifuru nei minuto na tāle tula suma le lua, tāle tula suma le lua tu inatu nei tātou talafou, ia mai niusila nei, ia o na wha awa tu leo tūlanga o le tātou porkalame.
Sa ilongo I pule mana I whaafifianga mo o tōna nei vaenga o le tai hao. A o whianga ilo tātou tunu I whiau manga ruenga wha ngā solo nei vaenga o le aso. Mā lore on sai, mā lore ngā lue ia te o tau. Ia I elia ngā mawalunga o le nā lava o lo o tau seki le tūlanga o le whaaporo kalameina o le tausanga. Tu a ia la le tausanga ia o no o le mea se furulua masina. A o le vaenga o le o te mawhauwhaua ia au ia. Ia o le o whaaporo kalame se nisi o le lātou. Ia pola le amatanga o le nei masina. Ia I nisi o a inga o lau whaaporo kalame le tūlanga o tausanga. Ia ma mea o lo tutupu wata. Ia nisi o a inga. Ia o lau afuafua le tūlanga o lātou reunion. Ia o tūlanga o lātou nofo. O whaapoiponga. Ia o lau whaapele sia li ila na wo pe o tā ua tau noi whaapoipoi Sāmoa. Mai e mana ia Sāmoa pe tau ngofie e tau ngofie ia e pia tau mana ia vo le pe se tau o tau e sia tu e foi mane ia tu tu langa le lei umana me ele ai se me o ani me le lei o ni me te lo o longo le lei ia te o fai umana me au le tau fia me o lo e lo no lo sila fia ma o le lei mo le anga e lu mo le tonu ainga ngata foi le nisi foi o lato ia o lawa fua nisi o lato por kalame fai ungor de tau sanga le anga e fa pena e foi nisi o lato fua lato por kalame amatango de masina fai ungor de masina o le o ngato tonu le masina ia o la tu lalo ia male sosoan ia le tato ala leo ia fai male poto ia fua male tatau ia ma ia fetu na ia wa o la ai me fa pea e pe ye fetu na ia fo le ono o tūlanga ina ia mawhai ona whaamaria ina uma ia I tū e lua. Ia, ele ngata e whaamaria mai o tātou ainga I Sāmoa, whaamaria o tātou ainga I nei, I tūlanga I le whaamaria ina I tūlanga o tupe, ma mea uma whapena o se tūlanga le lei. E le whai tau fo ile whapea. A pea tātou ia fai mai o le tele I o tupe o le tele I o tupe ma le tele o le taimi e alu ai I whaatonu ina o nā mea ai I le taimi muli wa mahe ale wa mahe ana whaatino wha moe mo whaataita ingo se reunion po se whaapoiponga e umai fonga ua matua I ngalo ia te oe le fia afe lea nā atu ai o le nganga tāua ina ia tātou maua le fia ia pe o le tūlanga le nā o le etu ia la mai fo le nei taimi ia ono o le tau amatamatanga le nei tau sanga ia whaatalo whatoa ia vaa ia malo vaa manuia le tau sanga fau ia o lo whapena ona mafuta mai I whea pei alungai o tara au ki lani le mafuta mai leusa ia sa leusa ia vaa o lo pena ona mafuta mai le nei vaenga o le taiao ia le ngata voile ia o le sio tofi le tofi ne ia lisi ia o lisi o lo pena o mafuta mai inai me le pone ia manuia le tau sanga fau ia ngata voile ia o sio wali ia male whanau ia alo fatu mo o tau nisio fo o tato o whafonga o lo whapena o mafuta mai inai sini ia le a foi le fionga ia masoe a Jeremia tapu mana ia lo pena o mafuta mai ia ngata foi le o le faletua ia sina lingna ia whapea foi ia le uso ia iring o lo pena o mafuta mai nei vai ngole woli ma lo ngā rue ma lo no sai ai le ngata I lea ia o leo o manatua ia le tina ia antiputu o lo wapena o mafuta mai inai fea I Brisbane Australia ma lo la vole on sa ma lo man we tau sanga fo nga ta fo le o le to fine ya en ia fonoti o lo pena ma futa mai ina Brisbane Australia ia ile nei taimi o le tai ao ia ma lo nga lo ma lo on sa ia ma lo le tau ata I au manga ruenga nei tau sanga ia ai lo mai ia le ato ia matalia le tato fai nga malanga le tau sanga ia wa ai po ani ia o le to nga taimi fa pene o te toi mana tua ia so yo tatu I Sāmoa.
bito ka ko pese wosi lauli male au manga sawia dale o tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si siva i malau pa anga e mila mali e le fuloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga waleva on the vala Kita leo tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si siva i malau pa anga e mila mali e le fuloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga waleva on the vala Wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau kege so wosi le au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava awe mata inaile au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu atu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau si pea so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai le photocopy so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai le pogisa so wosi
Ta lava o telefone nei mai le si fonga le mua I Wellington mo le nei aso lua o lona lua o aso January lua afe lua fuluma le fa o le tala mua e malosi se mafui e na lui na ile o ngā te tonu nga le mu fa pe ai ma le tala whātai sifo o le atunu o Japani I le aso o le tausanga fau mai na mafua mo yeila pata inga mo tangata ina ia tu ua o la tau fale ai anga iane I ni vaenga e saonga le muai na motu si ai le tise le whaitau fia hafe o fale o ainga ma whape nao na awha ina ai ma malanga wha atulanga ina o walele a to ai ma no hafi I lea vaenga o le tunuu na fia. O se lipoti le vaenga wha asara lau o le malo I Japani le NHK ta ua mo iai le malo si le mafui e sa wha mau ina lea I le fitu tesi ma le ono I le masini fua mafui e le Richter scale. Mai na fua mo iai I a ngalu e o atu I le tasi le mita le maurulunga. Ai sa iai le manatu e iai I a seisi ngalu e sidi atu na maurulunga o le a muli ane ai. O unwa I whaasara launga maata na maua mai whaasara launga le NHK na waiai I ni fale ua nuti I lalo I nuu tu matawhanga I ngoa o Suzu a tō hoi manisi ata mai le nuu e ngoa o Kana Sāmoa sa waiai tangata o la lafi ma whaapupu I lalo o laulau I le tono o la tau fale a o lulu le maafui e o atu I le lau mua I Tokyo I leisi tūlangi ia lipotia mo e fo I lenga tete ma le lulu ina o fale te tele o loo iai I le malo si le nei maafui o se lipotia le wale sfasa lau New Zealand ta ua mo iai o loo mata I tu ina pea ia nisi me ono tupu maani ni mai a o wha ma maluaira pa te inga mo se tsunami e ono tula I mai ngata I fale o Japani ai mai se ai foi o isi atu nuu e lalata atu I ai. O le masino mati le tausanga lua afes fultasi e pei ona manatua masilo fia na tai ai foi le atu nuu le nei o Japani se mafui e malosi le ana mafua ai se ngalu lolo na malili wai le tusa o le lua se fulu afe o tangata ma whapeo na whaalenga I nai ma le no fuanga o le tise alu I le malosi ni ukilia I le nuu ingo o Fukushima. O whaamau mau ngā pito la ta mai o iloa ai le sao pea o le whaatupula ia o la whainga o whainga tau whaasese o whainga tau whaavalea e whaao ngā I nai whesota inga te le wawawe whaate konolosi I le tonu o New Zealand nei. Whaailoa mai e le ofisa o le malo New Zealand le whea ngai ma le whai o suenga I whainga maamionga tau whaavalea nei le CERT and said e lata I le whaase lau 5% ua si ti ai fa la lave wa fa ina I le saunga le mua fa mtalanga ma fa mau maunga tō tino tangata ua la tō su ina talu mai le tau sanga lua afes fulu hitu o le rei ofisa leo le search and said e fa abito I le su ina o le fa nga ina saunga le mu o meo masini computers mana tō mata I tu ina foi ia le whainga o ni yanga ma ni whainga tau whaavalea ma tau whaasese I lunga o hesa o ta inga tele wawawe. Ua tu ina mai se rau ta inga mai le ofisa mo le mamaru o le tunuu a o whenga iai maaso malo loi le nei vai taimi ina ia whaai tete I le wave o na talia o ni tusinga e fōlinga e maua I se mea mama I se whainga o fie. Sa wha mawhaina mai le ofisa le nei e sua malie tele mama lie wha o punga tangata o loo wha po ngai I nei tu a inga o whainga e matua wawe tele o na se e tia ai la ngona mamanatu o tangata la tau te whesota iai I lunga o masini computers. Sa wha mawhaina mai le search and said ua matua to tele tangata ua alu lea o ngā mau ala tau tupe o na leiloa o na I tu a inga o whainga nei. Mai matua ta ua tele ai una whae te manga whangafa lelei I tu a ingo meli matustu singa e awala mai vesota inga tele wawawe. Ona ua mai tawina le matua hata ma mai tele o lātou o lo whaaponga I nei whainga I le whaia leo nei tu a ingo vesota inga ua mau ma ngoto unga le whaitau 4 miliona ta lao tupe a isi tangata ua se e tia ai.
Ole tangata mua ua maliu ona se whaala velawe tau ta avale i le nei tau sanga fau dua afe lua se funu wha sa a fia i le whaala velawe le ana tupu i rotorua i le o audio le sunga fua ana nafi. Wha ailo mai i leo e whapea o le awale tele nu me le tolu se funu le vā o le Curtis Road ma le Lake Ogataina Road na la vea i le nei ta avale pe tusa o le afa o le lua i lewa uli o le asunga fua o le tau sanga fau. E to tasi le tangata na umailo na soi fua i le mea na tupu ai le whaala velawe ai to lua isi na manu nu ai. Sa ye fo isi taimi na umi se taimi o poloka ai i a lea vaenga o le tele a o whaia i a ngā luenga la vea ai whape foi o na wha solo suenga a leo i lea whaala velawe. Ua atoa ai i le maliu le nei la o whainga i se furuma le ono o e ua whanoro la tau soifua o na o whaalawe tutupu i lunga o ala te tele o New Zealand i le taimi le nei o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau. O le tūlai ono i le tae ao le so lulu a tae ao e whaamuta ai le vai taimi le nei o aso malo lo. O le a whaisa iai o tangata na whanoro la tau soifua i lunga o ala te tele o New Zealand i le tau sanga i le vai taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau e lua se fulu ma le tasi i le lua afe i lua se fulu lua. Ua pa ula wa inga o tangata maari liwi wha alawe lau tau ta'awale i New Zealand i le tau sanga na mawaya tu nei lua afe i lua se fulu tolu pe a whaatusa le i whainu mela mo le tau sanga i lua afe i lua se fulu lua. Pe ta aisa wha alia mai le wha alawo tonga o le AA o se wa inga lau tele i ai e atangi ai le wha awau pea o na whana o le soifu o tangata i lunga o wala ona o wha lawe e tutupu mai pea i lea taimi ma lea taimi o whainu mela o wha ailo mai sa ailo ai e tolu se lau whaasiful tolu la wha o tangata na mari liwi wha lawe tau ta amale i le lua afe lua siful tolu e tusa lea e tolu siful tasi ua pa uai pe a wha tusa e la wha inga e tolu se lau fitu siful wha o e na mari liwi il tau sanga i ona tua lua afe lua sifuru lua. Whailo mai e Dylan Thompson o le AA o so se tau sanga e pa uai la whainga o e mari liu pe a whaatusa i le tau sanga i ona tua o se tūlanga le lei tele ai bitai o loo mai tauina pea le tau le asa o le aso mo le tangata e mau le soifua ona o whaalawe lawe tau ta avale. A whaatusa foi numela nei i wha mau le se furu tau sanga o mawai ona tūlai mai leo se tūlanga mawa e male mau lunga. Foi numela mo le se furu tau sanga na amata mai le lua afe se furu tolu se yo o mai le lua afe lua se furu tolu o lo mai tau ina ai le sisi e pe i lunga la whai o tangata mali liu i lunga o awala o New Zealand. O le tau sanga lua afe se furu tolu sa tūlai mai le lua se lau lima se furu tolu whaatusa lea i le tolu se lau whātolu i le tausanga na whatoa tua na ai atu nei lua afe lua se fulu tolu. Na maliu se li i na ua malemo i le sami i le whangaloenga o le matakatia i au kilani i le afiafi i le asunga fua ana nafi. O lona lua i leo tangata ua male lemo i le sami i au kilani i le tonu o le lua se fulu ma le whai tu la. Ta ua mai le lipoti le leo. Na lipoti mai le whaalawe pe tusa o le ono whaase fulu i le fiafia na nafi. Mai sa wawe o na ngai atu iai au nanga lawe ai mo se so swari. Sa fiai se whaale le helikopta leo whape ai mo se waa o le Coast Guard. Na au inane i uta le tangata na fia. Ai vitai na si linga tau mo whainga mo le whaasau na o lona soi fua ma liwa i lawa o ia. Sāmoa mo atu i leisi fo i whaalawe lawe lea na mali waise tangata na tawhea i le Sami a o whea ausi i le matawhanga o le Bethel's Beach i au kilani i le aso sā a o lumana i ai le aso le tausanga fau. O le lipoti e leo sa atu ina mai le fia nafi ta wai na whaana nati atu i au nanga la veai ina o lipoti e mai le tawe wheo ni tangata se to wha sa ta ele ai le matawhanga le nei Bethel's Beach po le te o le afo le lima i le fiafi. Sa mawhai e sui e le wanga la veai le Surf Life Saving New Zealand o na la vea ia ma awinane i uta le tolu o nei tangata ai o lona whao i la tau na maua mai i le vao le leo
ma whaana nati e tuai o ia lea i le whale mai, pei tai la o le tangata lea na muli ane ma liwai i le whale mai tele i au ki lani. I le motu i saute o o tau sa i lia fo i leo a to ai ma le vaenga o le search and rescue ia se tangata e whapena leilo mai le Sami i le whangalo le Manuka Bay i Domet i Horunui. Nā ta ua le leo le nei tangata o stasi tangata e tolua sa tofu ai le Sami i le vaenga o le motu i saute i le awa uli o le sunga fua o le tausanga fau. Sa whaonga ina se wale le helikopta i sa ilinga i ana nafi ai e le i maua ai le nei tangata. Mau whaamo moe e toi amata i le so ia sa ilinga. Ua whaali alo ia mai e le li pālimia ia Christopher Larkson le tuua o le malo e le li o Sir Michael Hardy Boys o se tasi satou tua ai le tofi kovo na sili o le malo New Zealand mai le tausanga e awhi se la uon i vaono e o mai i le lua awhi ma le tasi e maliu nei lea ta mali wa i was fulua tausanga o le soi fua whaalia le nganga whaavavau o le li pālimia ina ua maua tala whaano noa i le tu malo ai o Sir Michael i le whae unga o le vai aso. Na ia ta awai, le ta ua o le sao nei tai o le malo New Zealand i tausanga i tele na ia au nai mo le malo ma tangata o le tunu ma sa ia mo moli ai ma wha mai senga i lona ainga. E whiaunga le tula i mai o Sir Michael Hardy Boys i le tofi ko wana sili ma le amata wha mamalu o le suinga o whainga pālota New Zealand i le whainga sui whewhiloi po le momo pi lea ua iai le teimi nei. O le nei e li e whiliwhilia i le tofi ko wana sili a e sa vea ma wha masino o le wha masinonga maulunga a toa ma le wha masinonga o tāru sanga New Zealand. Mai o lona tau mai i mata upu tau tula whono na tāla whea ngai ma le suinga o le whainga i whiliwhili ai sui o le pālimene o le atunuu. E le imana o le nei e li e whaia sona whale lau singa wha le malo e pei ona māsani ai mō ta ita ai longa o New Zealand. Mai o wha pe fo i na tadia le malo i a lea tūlanga. Ai o wha moe la wha ilo mai staimi i a fuafuanga a lona ainga mō ona toe sao minga. O le saunoanga whaamanuia o le tausanga fau o le tūtama i tai o le malo Denmark i a Queen Margaret le lua sa ia whailo ai ilo nā tunu ulo na whaamoe moe e whaase e tua ngalu mai ilo na tuwhinga i le asus fulwha o le masino i a anuali ai o le asolo i ane lo nalo o le lipele nisi o Prince Frederick e sui tu langa i a te ia i le no whali i o le hoi malo tele o Europa. O Queen Margaret le lua ua valus fultoru tu sanga o le soi fua to e pauleo le tuputama e tai o lo o te toi o se malo i Europa i le teimi nei. Mai o le asus fulfa o Januari e atoa le i aile limas fulua tu sanga ta lua na tūla e mai o ie le taita inga o lona malo. O le li pelenise o Frederick limas fulima tu sanga o le soi fua o stasi sa awa o ina i le University o Aarhus i University, ma sa i fo i te teimi na iai i le University o Harvard i Amerika. Na muri ane au na matautua o ia i le fua manua o po le Navy a lona malo Denmark. O le li pelenise le nei sa fa i poipo il tama i tai Australia ingo i a Mary Elizabeth Donaldson i le tausanga i lua afe ma le faa. O le nei tama i tai sa soi fuane i le motu o Tasmania, mai sa ngalue o se loia i le taimi na whetau i aima le li pelenise i se pā i le ai o Sydney i le taimi o taalonga le Olimpeka i le tausanga i lua afe. Whaali mai whapea i le aise sauni ngā loa ia e whaau i nai i le tupu o le atula i mai mō Denmark e le pei o tūlanga i masani ai i le ai ngā tupu i Peletania. I ta longa, a whanga solo ai le taumirasanga te nisi le ASB Classic a New Zealand o Kilani le teimi nei, whailo mai le mana o le tamaita i te nisi mai sui se lani e ngo i a Lulu San, ina ia a vea New Zealand mōna tunu e whaamautu ai i le luma nai. O le nei tamaita i te nisi o lo o i lunga la i titi atu o le tūlanga lua se lau i le whaasolonga o tamaita i te nisi o le laurangi. O le teimi nei o lo whaamautu o ia i Switzerlandi,
Ai, o se tasi na whanau i le nuu e ngō o tea nao i le motu i saute o New Zealand hei, ma e anga waa o ia e vea ima citizeni o New Zealand, ia ai wha pehoi ma sui se lani. Sa ia wha mao ni e lau tu stala, o lo wha solo la tu tala noanga ma le pulenga o le taalunga te nisi e New Zealand, e tusa o le mata opule nei, e pei ona wha mao ni mai e le tennis New Zealand. A whai o la tau nuu le swinga, ma se e mai i a Lulu San, e wha mautu i New Zealand ei, o wha alia, o le a te le lava so nao ngā mo le a ti nae o le taalonga te nisi e ta mai tai i te tonu o le tunu. O le nei mawhine, o luas furua te usanga o le soi fua, e mai o lo tu langa lua se lau se fulfa, i le wha so longa o ta mai tai te nisi o le lalo langi. O na nafi whailoa ai alo ia e le tamua lawi loa le au kiti Australia, le Leo David Warner, ia lana whaai unga o le amalo loli taia mai le taalonga kiti wha le vao maa lo, ina ia te le eise teimie maa futai o ia ilona ainga. Le li nei o Warner, tolu surfitu te usanga o le soifua, e mai pei ona sila fia e lantou e fia ma mai moa i le taalonga kiti o ia o stangata i longa, ma te le lona sao i le au le nei Australia i le wha anga tama. Sa au fia o ia i le au Australia le na malo i le ipu le laulangi i le vaenga o taalonga ta i limas furu owa le na whaia i initia i le tausanga na te nei o le whaono ai leo taimi ua si mpini ai Australia i le ipu le laulangi i le fo i vaenga o le taalonga kiti. O le so lulu a tae ao o le a taalo ai David Warner mo le teimi muli mo lona tunu o Australia i lona se lau se furulua o ana taalonga whaitawina wha le vao malo, taalonga leo le aftau iei Australia ma lau si a Pakistan i le malai kiti o lona nuu i le ai o Sydney. O Januari o le tausanga i lua afe mo le iwa na amata taalo ai David Warner mo Australia i lona tūlanga o le tamua. Mai ua luas furulua la whainga o na ai ta ise lau na maua i taalonga wha le vao malo, mo la whainga atoa o na ai na maua, e ono afe iwa se lau tolus huruma le lua. E o le whai unga le nā o talafou. Salumana ielele ua matuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for it to sanga ba fatai tele ile nei lao whaava no aina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana e sa o lava e whaava bau dawa inga Bea tato mafuta whaatasi Via I le tama o Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga Yesu ole fa mafutanga ia whaau Mafusia I tato I le whela whani Ala una talena
fatasi lo uwa ole aliliu ai ua o iloa ua ola ipuniu ua tala eslo pepe i foa foanga ale sili sili ese o lupa salva ese a ua fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe pala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola ulo nei sa masisi al melona la oh yeah lei sarà elomani e su elona fa amalama macho e va ilona fa asina manga e mana tua pule ale mana tua fa ala oh na ole ngana lo na ta ina ya so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fandi ala na chelena itacho tutu fatasi to my shehua ia tacho la fanwa le ala fa e fusia o ita uwa la e le pale ali ayava e tu mawai le yola usia ita Ia, le nau whaafonga mai tātou tunu le nei vaenga o leo auli na ua toi fitu nei minuto na afole tula zuma lua. Ilu le tautua le unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iai le nei vaenga o leo auli. Mo le tuelenga anga le whaaftai te le lava le afionga ia la wano ati lawa ia mo le tuina mai o tātou talafou le nei aso au ale longo pui li i peo le tātou tunu ia i mea o lo tutupu ma o le a tutupu ma o lo tutupu le nei taimi ia au ale whenga i o le tātou tunu ia i whainga ma lo longa ia male a matalia o le nei tau sanga ma le tātou whainga malanga. ona na ole nei pese wa ato tu pe Ia, mo le atoi foi le nganga o le whaamahalo ngata foi le whaamanuia atoi foi le tau sanga fau ia si lulu polten o lo pena o le mafuta mai ngata foi le ia ua ngale tau le so ia te kori ta pumana ia lo pena o le mafuta mai nai melepone au se tali ia vaisinga no te kori ale ngata foi le ia o le uso ia tarzanga masoe o lo pena o le mafuta mai fea ia ina ngā ruenga i sa vai i vai tele ia i le nei vaenga o le i le nei vaenga o le au ahuli ia malo talo ngā rue ia manu ia tau sanga fo ia te oe masio wharetua ia whaatalo whatua i fo ia le usa ia tarsanga ngata fo ia o le toa fine ia sina ia mare whanau ia le toa file ia le tamai ta ina nao maua ia lo pena aru whaafonga mai na i fe whare lau niu ia whaapea fo ia le usa ia mapu ia mapu le malolo ta masa tamana alo fatu mo auto ia ngata foi lo la to umala vo pena no lungo penga te foi lang ia malo ali nga lueri malo foi tau ata ia te auto ia isi au manga lu ngolo fenga ia ngata foi le ia o te falo fa manuel foi tau sang fo ia si ma tu ai nga ia sau maso crosetta ngata foi le ia ole aftalanga ia ole ia
ngalo le uta ia o lo fa pena ora mafuta mai ia manu ia fainga malo longa ia te oto ia ma fainga papa kiu ia ve stato papa kiu ngalo alo fatu mo o to ngat foi le so ia John ma so to via o lo fa pena ora mafuta mai le nei vaenga o le awoli malo le ngalu ia o le lungo le tato penga te fai langi fai kau makau tau langi Johnson o lo pena ora mafuta mai le nei vaenga o le aso manu ia tau sanga fol tau a matamatanga o le tato fainga malanga le nei aso le nei tausanga ma le nei masina ma lo le ngalu e a tau ma lo le ono sai nai fa'afie sianga mo o tau le nei vaenga o le nei vaenga le wauli a fia ngai lo tato tunu i au manga le wenga pe o le masani ai ma lo le ngalu e ma lo le ono sai ava pe ua alu anu wale tūlanga o lau tau maftanga le nei aso le anga pena o fai atu mua ua tele le tau maftanga o le ua tato maua le taimini nei e ta tau a ona esi le taimi e whaalu silusi e lo tino e ta tau ona whaalu silusi lo tino le ale ata mawhai e watu nai pese e vave ia e whaalusi e lo tino e whaalusi e fwoi mare tino o le tama whaasala lang le anga e le stamai ai tele e le stamai ai tele ho iale e ta tau ho ilale e le tama whaasala lau ia ona fa'alu silusi le tino ia ai o se tūlanga le lei fo'i mo utou ma tātou uma ia a uale a matamatalia ia o la tātou a matanga le nei tausanga le nei aso ma lo le ngalurue ma lo le ona sa'i ia te outou ia isi au mangaruenga pei ona masani ia le la atu nei fa'afisianga a ua le whianga i le tātou tunu isi au mangaruenga le nei aso Anima
ali tau saka hoka io. Tala lo. Asari. Ya langa o ese a esto, ya ano ese a esto, ya esto no está lo. Ya langa a esto la li mortam mala wa lu Sāmoa. Ele está una langa ana fa pe ese a esto. Ya está una Fa talo fat fo ia vai sola fa to ese la pera ma futa mai ina e fe tanirian e nga ta fo le e o le sunga ia tau sanga a fanga io o lo fa pena o ma futa mai e ma lo tatu au fa fonga e le uso ia va e o lo fa pena o ma futa mai nei o charo se ma lo nga lu e o le langa nei tatu ti o lai o le happy ya e o le happy ya mo tatu fia ia o no tu langa fo yo fa tai le li ia na fa mianga oi dai ilum talu tatu te mawala matanga nei tau sanga io a o le lofa tu no le li mo tatu ia vai mai tala le sia u to ina na masani matala no me malo le ya lo voti ai o ti fia ia le ya lo voti le ti fia o le alma fua wa umar tau sanga te nei to tongi umo ai tarafu uma tau sanga te nei o fa mahoni o te alu fa fi au ia ma o fa mangalo fa fi ia o fa tau sanga te nei ia wa uma no fa le lo uso ia me ta ua te le melna tau ono o fa le lo uso ia o uma fa tau sanga te nei ia o wa fo o fa ya tu ila wo ia hani ia o so se mea te mana ai o le ala o ia o le ala me te mana ai pe te mana o si o Sāmoa i lunga va lele o te si ia ala me tu ai a pole fua le va pe o le ma me satani o le mare mea Satan ia si o lunga va si o lunga pasi ia si o lunga va lele si o pe alu savai si o pe alu tono de taxi ia alu fo le wheelchair si fo ia o le tūlanga na o le sui ka lua fi marfale o ia le maua mai le tai fa mafu le anga me na le o manu fo tepa o pelenise o o pelenise o so vale matau sanga ai matua o le suinga na le wa ia ta ilo ia te auto na o ia o ese le suinga le ala o ma fa ia le sta mai suinga so ia so le tau pauso so na ua te ane le afor suma lua ile tau tua una ngartatu wala leo ia ile nei va henga le aso malo nga lue malo ono sa ia te auto Lo
Mai whaafi whianga nei vaenga o le wauli mai a te nari tautua ea ele a matamatahina no le tātou whainga malanga o le nei tausanga. Ioe, o le vaenga tāua leo te fia au mai a le pesere a whai mai a iaini o se. A iaini o se wha mole mole i ala fuai. A wha peo o tausi la fia o iai e wha pe nā le tūlanga o le amatanga o le nei tausanga. Ea pe ona o tala no atu fo ilele tala le na whai atu. Ia, ele taimine nei, o te toi mana tua ia tātou tautai fo i Sāmoa. Le ua a mata na halu la a mata ona tāpena le vaa le a halu e whangota. Ia, le toi wala au mai ale tautai. O iei nisi mea, o iei se isi mea i ngalo. O iei se isi mea mana o mia te ua ngalo. E wha pēnā fo le tātou wala au le tātou wala au le matanga o le ni tausanga. Ia, o le a wha pēa tu nei le matai o le a inga. Hani, tamaiti, o iei se isi mea o ngalo. Mom, Dad, o iei se isi mea. Mami, o iei se isi mea i ngalo. Ia e wala au mai, ia tamaiti. O ia afu. Le ai, ele se au ngalo, ia afu pe a tātou o tātou. Mana o mia le vai, mana o mia le lava o le tau mafutanga, mana o mia lau tuspa i ale ta iala. E mana so se mea, e mana o mia. Ia wa ai, po walava. Walava le bai, walava ia mea uma e tau ona sauni, o le a mata le tātou whainga malanga. Ona a mata lo le fa pena se tau fa tanga tunga o le tūlanga le tātou whainga malanga o le a mata lia le tau sanga lono winga ia e toi mawhau whau ma e toi te patasi tua ma e whainga tul tātou ainga wa ato ma le tātou au wa ma ato e se tasio misi pe ia leo te lo le misi lo u atali ilo na valu o le misi fo ilo u afafine lona tōru lona winga ele ia ato ma le tātou au wa o lona winga e tatau ona wha ato atoa le lele tātou au waa mo le tātou whainga malanga le nei tausanga. Ea. Sa o le si malana. Ea. E tatau ona wha ato atoa le lei ia la tātou whainga malanga le nei tausanga ia e tātou o le ua lo fia o le asolo na lua rini o tātou whainga malanga ia o le a mata ona ngai atu ia la tātou whainga malanga ia e le amatanga le nei tausanga ia wadu o le amata ona alu le wha ia e wa aini te ua iaise me ngalo iaise me misi e le mawhai na toi fo i male wa e le mawhai ona toi fo i male wa o le aralu ngalo le wa o le ato e tau nu wale va i le whai unga wha pe nei fo le la tausanga ia wha ato nu le va nono winga o se tūlanga o se whainga malanga umi e mana o mia le lei ma ia tele ni vaenga tāua e tatau o na tātou tangofia ma ia tātou au maia tūtono tātou sa au ala tātou whainga malanga i le nei vaenga o le nei vaenga o le aso.
i tō ke rau. Whakau whonu ulonu whapea o a tafu. E mafuta la tō o langa ia Yesu. Tutu fo i maru maru tapua i te tātou. Nai whawhi whianga re nei vaenga lea wauli mai i misi luki sua re nei vaenga lea so au whianga i fo ilo tātou tono i te au mga ruenga i to tono maota malawa ngā ta fo i lea ngia o le tau wha mai a ina fo i o le nei aso matulanga i fuafuanga ma porokalame au alawa ne i e so ona vave i oi. Aua ni e so ona vave tu langa por kalame o e fai le aso le fai marie ia ne te ia ua e vave ai se me ngalo ia le anga ua tato ma sani tele ia le va ngalo le fa vave fa ta tope me fa ta tato ul mana o fa ta tope le telo por kalame ia ai le me una ngalo ia le anga le sa ma tra no tu ai male uso ia tasi ia ile va aso se ima vai tu nei ia o le pa u le telefoni lungo le awala ia o le pa ole mole ato tupele sai tu o le tupusa o le taavale nai mea la iti pa pena no le vaenga na ia e tau lava ona aua foi ni so ona vave tu langa fuanga fa apolo kalame le tu langa por kalame le nei aso ia mafai ona le leile tūlanga le amataina ma le whauma ma le tau whamai ai no fuanga awa pia foi o le na ua malanga atu se matawhanga ia ua se papa kiu mana fia ia mana i tamaiti ia o se tūlanga le lei ia na ona toi whautua ina foi o le pa ia mana malo lau telo le tātou tonu ia o lo whapena o le whafonga mai ia ne te i foi ua e ano ia i le tele foi o le tau maftanga ma tūlanga ua whapena ma le tama ale o le tititita rara ia o le tititita rara e tele na ano ai foi ia ai ngalo le tamai titi la ta ele mai le vai ia na ta ele mai le vai ia nei te ua fai na anga me topu ia ona no toi fa manatu atu ia i lungo le tatu ala leo ile nei vai ngole aso fa talo fa tu foi ia mambo moli le fa malo ia i na ia i la tou ia la tou ngaluenga foi ile foi na malo lo ia peila o le vahenga le fo mai le vahenga i so se matanga luenga le fale mai i o lo fainga luenga i la tau le taimile nei ai nga ta fo le ia o le matanga luenga le leo o la tau ia manisio ngā luenga ia bale matama le vahenga fo ile ma tau le au fa sala lau ia hei nisio i la tau ia o la ele o malolo ia o lo o tu ina tu pere tu langa o nanga i le tele waso maleaso ia ono o le tu langa o ngā luenga e te tau ona mana o mi e taimi uma ia ua a fa pia te mai ia e te tau ona e alu fale mai le aso le nei
ia a o lai matala mai le fale mai ia a fa pe fo il tu langa o leo ia ia fo de la to pitola au ia wa o time ia le nei ia o le tele o fa la lave o lo tupu le time le nei ia e o fo le tūlanga wha salalau ia e te tau ona longo puia li ma wha fi o tātu o tunu ia ini mea o lo tutupu ma o le a tutupu ma o lo tutupu ina ia ma whai ia ono tau sila fia ia a o tātu ia le amatanga o tātu whai ngamlanga mo le atu le nganga wha maloma le nganga wha aftai ia i la tau o ngā lulu le nei taimi ai mese o le official o le matanga wenga o fō mai o le whale mai ma loi lau tau ngā nuenga. Ono o leo le atali tu le tasi wha ma ina tātu tau tua le tu le lua ea o le a watu ai ma le tūlanga o le ia tātu la tau umalawa lo wha pena o na wha fonga mai rungo le tātu ngā la leo e le tātou le tio le tasi ono tasi ma le tasi whamo ea mātou te mamoli atu le nganga whaaftai tele e le tūlanga o le tātou mawhtanga i le ne yaso e le nganga mawalunga sa whaamaria ina o tau ea e se tautua ma se au nanga a le tātou wala leo ea a iai fo ni vaenga ma whai ono tau a fisoso ani mai iai ea i le tau a matamata ina ma le matamata ina o le tātou whai ngā malanga ea o le nā ua ia te o tau ea le tau whama le whau tau tanga ea ina i ma whai o le tātou whewhasoa ai ia awale a ngai peilu mo le tātou ala leo e tau ina ia manui a tele whai ngā malolonga ia mafuafuanga ma por kalame mo i lātou au tātou au whaafafonga o lo whapena o na whaafonga mai lungo le tātou ala leo manui a fo i le tau a matamata ina o ngā ruenga le aso atai au nisi fo i lātou o lo whia ngai pe i lātou maso malolo ia manui a lau fo i a ngā sesenga ia le tūlanga o whai ngā malolonga ia mau utau ngā ta fo i leo na i tātou ta māmatina mātutu o lo fa pena ona fa fonga mai lungo de tatu wala leo ia manuia telefai ngā malolonga ia o le nei aso ia manuia la fo i malolonga o lo fia ngai mo auto ia tau ina ia soani mai pea la fo se tūlanga o lo tau tangtanga mai fo le tūlanga fa tinoino le au nanga malu a fale o tau fina ngalo a le nganga maulunga ina ia mawhai o no tātou fia maua fia ma se anta i le aso ma le aso ora fa fo i lo tātou whaaftai i lo tātou matai siri o le langi ia i le taimini nei ia o le a wha mai a me le tātou tau tua i lungo le tātou le tio a o mātou i lungo le tātou apia fōringa tātou te pāpā a vilo loa se ia pā ia le tu lai lua ia i le nei vaenga o le wauli whātua ai mo i nātou o le whapena o le whaafonga mai lungo le tātou wala leo i le nei vaenga o le aso.
sina ai loto o tamama ua fa'anana uelo uanganga le ala lea o sia uneital se ma o fa'amatal sapasui lona suafa fa'amemelo ai o le to'atele fa'amaliuliu mai puringisese fa'ahali mai la tomata i pepe amata mai i le malumele e sapasui o sia uainga Uama e ulo na whaatino ina o mea uala tofaya le au peperu pina mukora pati eri whaatetai lo o toumana tumale whai ainga lelei Sapa sui ua numera tasi ile la lolani Aua e singa uma ila tue a mata mai le taita Lava lava o telefone nei mai si fongo le mua I Wellington mo le nei so lua o lona lua o aso January lua afe luas fuluma le fa o le talamu mua e malosi se mafui e na lu ina ile o ngā te tonu nga le mu fa pe ai ma le talafa tai sifo o le atunu o Japani I le aso o le tausanga fau mai na mafu mo yeila pata inga mo tangata ina ia tu o la tu fale Aianga iane I ni vaenga e saonga le muai na motu si ai le tise I le whaitau fia awhi o whare o ainga ma whape nao na awha ina ai ma malanga wha atulanga ina o walele a to ai mano whahafi I lea vaenga o le tunuu na fia.
O se lipoti le vaenga whaasara lau o le malo ia pani le NHK, ta ua mo iai le malo si le mafui e sa wha mau ina lea i le fitu tesi ma le ono i le masini fua mafui e le Richter scale. Mai nā fua mo iai ia ngalu e o atu i le tasi le mita le maurulunga, ai sa iai le manatu e iai ia seisi ngalu e sidi atu na maurulunga o le a muni muni ane ai. O unwa i whaasara launga maata na maua mai whaasara launga le NHK na waiai ia ni whale ua nuti i lalo i nuutu matawhanga i ngoa o Suzu a tō hoi manisi ata mai le nuu i ngoa o Kana Sāmoa sa waiai tangata o la lafi ma whaapupu i lalo o laulau i le tonu o lātou whale a o lulu le maa hui e o atu i le lau mua i Tokyo i leisi i tūlangi ia lipo tia mai fo i le ngatete ma le lulu ina o whale te tele o loo iai i le malo si le nei maa hui o se lipo tia le wale sifasa e lawa New Zealand ta ua mai ai o loo mata i tu ina pea ia nisi me ono tupu maani ni mai a o wha ma maluaira pa te inga mo se tsunami e ono tula i mai ngata i whale o Japani ai mai se ai fo i o isi atu nuu e lalata atu i ai. O le masina o mati le tausanga i lua afes fultasi e pei ona manatua masila fia na tai ai fo i le atunu le nei o Japani se mafui e malosi le ana mafua i se ngalu lolo na marili wai le tusa o le lua se fulu wafe o tangata ma whapeo na whaalenga i nai ma le no fuanga o le tise alu i le malosi ni ukilia i le nuu ingo o Fukushima. O whaamau mau ngā pito la ta mai o i loa i le sawa pēa o le whaatupula ia o la whainga tau whaasese o whainga tau whaavalea e whaao ngā i nai whesota inga te lewa wawe whaate konolosi i le tonu o New Zealand nei. Whaai loa mai e le ofisa o le malo New Zealand le whea ngai ma le whai o suenga i whainga maamionga tau whaavalea nei le CERT and said e lata i le whaase lau 5% ua si iti ai whaala ve lave wa whai nai le saunga le mua wha amtalanga ma wha mau maunga tō tino tangata ua la tō sue ina talu mai le tau sanga lua hafes fulfitu. O le rei ofisa leo le CERT and said e wha apitoa i le sue ina o le whaonga ina saunga le mu o meo masini computers ma la tō mata i tu ina foi ia le whainga o ni anga ma ni whainga tau whaavalea ma tau whaasese i lunga o hesota inga tele wawawe. Ua tu ina mai se rapita inga mai le ofisa mo le mamaru o le tunu a o whenga iai maaso malo loi le nei vai taimi ina ia whaai tete i le wawe o na talia o ni tustu singa e fōlinga e mawai se mea mama i se whainga o fie. Sa wha mawhaina mai le ofisa le nei e sua ma lia tele ma lia wha o punga tangata o loo wha po ngai i nei tu a inga o whainga e matua wawe tele o na se e tia ai la ngona ma manatu o tangata la tau te whesota iai i lunga o masini computers. Sa wha mawhaina mai e le CERT and said ua matua to tele tangata ua alu lea o ngā mau la tau tupe o na leiloa o na i tu a inga o whainga nei mai matua ta ua tele ai una whaai te wa manga whangafa lelei i tu a inga o meli matustu singa e awala mai vesota inga tele wawawe. Ona ua mai tauina le matua hata ma mai tele o lātou o lo whaapongai nei whainga i le whaia leo nei tu a inga o vesota inga ua mawai ma ngoto unga le whaitau 4 miliona ta lao tupe a isi tangata ua se e tia ai. O le tangata mua ua maliu ono se whaalawe tau ta avale i le nei tau sanga fau nua awhe lua se funu whaa sa a fia i le whaalawe lea na tupu i Rotorua i leo audio le songa fua ananafi. Wha ilo mai i leo e whapea o le awale tele nu me le tolu se funu le vā o le Curtis Road ma le Lake o Kataina Road na la vea i le nei ta avale pe tusa o le awha o le lua i leo uli o le asonga fua o le tau sanga fau. E to tasi le tangata na umailo na soi fua i le mea na tupu ai le whaalawe lawe a e to lua isi na manu nua ai. Sa ie fo isi taimi na umi se taimi o poloka ai i a lea vaenga o le tele a o whaia i a ngā luenga la vea ai whape foi o na wha solo suenga
a leo i le whaalawe lave. Ua atoa ai i le maliu le nei la o whainga i se furu ma le ono o e ua whanoro la tau soifua o na o whaalawe lave tutupu i lunga o ala te tele o New Zealand i le taimi le nei o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau. O le tūlai ono i le tae ao le so lulu a tae ao e whaamuta ai le vai taimi le nei o aso malo lo. O le a whaisa iai o tangata na whanoro la tau soifua i lunga o ala tele o New Zealand i le tau sanga i le vai taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau e lua se furu ma le tasi i le lua afe lua se furu lua. Ua paula wa inga o tangata maari liwi whaalawalau tau ta'awale i New Zealand i le tau sanga na mawaya tu nei lua afe lua se furu tolu pe a whaatusa le i whainu mela mo le tau sanga lua afe lua se furu lua. Pe ta aisa whaalia mai le whaalawo tonga o le AA o se wa inga lau tele i ai e atangi ai le whaawau pea o na whano o le soifu o tangata i lunga o wala ona o whaalawe e tutupu mai pea i lea taimi ma lea taimi. O whainu mela o whailo mai sa ilo ai e tolu se lau whaasiful tolu la hoi o tangata na mari liwi whaalawe te uta amale i le lua afe lua siful tolu. E tusa lea e tolu siful tasi ua pa uai pe a whaatusa e la wha inga e tolu se lau fitu siful wha o e na mari liwi i tau sanga i ona tua lua afe lua siful lua. Whailo mai e Dylan Thompson o le AA o so se tau sanga e pa uai la wha inga o e mari liu pe a whaatusa i le tau sanga i ona tua o se tūlanga le lei tele ai bitai o loo mai tawina pea le tau le asa o le aso mo le tangata e mau le soifua ona o whaalawe lawe tau taawale. A whaatusa foi numela nei i wha mau o le se furu tau sanga umawai ona tūlai mai leo se tūlanga mawa e male mau lunga. Foi numela mo le se furu tau sanga na amata mai le lua afe se furu tolu se yo o mai le lua afe lua se furu tolu o loo mai tawina ai le sisi e pe i lunga la whai o tangata maali liu i lunga o awala o New Zealand. O le tau sanga lua afe se fultolu, sa tula i mai le lua se lau lima se fultolu, whaatusa lea i le tolu se lau whaatolu i le tau sanga na whatoa tua na i atu nei lua afe lua se fultolu. Na maliu se li ina ua malemo i le sami i le whangaloa ingoa o le matakatia i au kilani i le afiafi la sunga fua ana nafi. O lona lua i leo tangata ua male lemo i le sami i au kilani i le tonu o le lua sifuma le whaai tu la. Ta ua mai le lipotia le leo. Na lipotia mai le whaalawe pe tusa o le ono whaase furu i le afiafi ana nafi. Mai sa vave o na ngai atu iai au nanga lawe ai mo se viso swari. Sa fi ai se vale le helicopter leo fa pe ai mo se va o le Coast Guard na au ina ne utel tangata na fia ai vitai na si linga tau mo fainga mo le fa sa ina o lona so i fua ma li wai lava o ia sa mo atu i le si fo i fa lave le na mali wai se tangata na te fe le sami a o fe au si le mata fanga o le Bethel's Beach i au kilani i le aso sa a o luma na iai le aso le tausanga fau. O le lipotia leo sa atu ina mai le fia nafi ta wai na whaana nati atu ia au nanga la vea ina o lipotia mai le tawe feo ni tangata se to wha sa ta ele ai le mata whanga le nei Bethel's Beach po o le te o le afo le lima i le fiafi. Sa mawhai e sui le wanga la vea le Surf Life Saving New Zealand o na la vea ia ma awinane i uta le to tolu o nei tangata ai o lona whao i la tau na maua mai i le waa o leo ma whaana nati e tuai o ia lea i le whale mai peita i la o le tangata lea na mulimuri ane ma liwai i le whale mai tele i au ki lani. I le motu i saute o tau sa i lia fo i leo a to ai ma le vaenga o le Search and Rescue ia se tangata whapea na leilo mai i le Sami i le whangaloa le Manuka Bay i Domet i Horunui. Na ta ua leo le nei tangata o stasio tangata e tolua sa tofu ai il Sami i le vaenga o le motu i saute i le awa uli le sunga fua o le tausanga fau. Sa whaonga ina se wale le helikopter i sa ilinga i ana nafi ai e le i maua ai le nei tangata. Mau wha moe e toi amata i le so ia sa ilinga.
ua whaalia alo ia mai le li palemia ia Christopher Larkson le tuua o le malo e le li o Sir Michael Hardy Boys o se tasi sato tua i le tofi kovo na sili o le malo New Zealand mai le tausanga afe iwa se lau iwa ono e o mai i le lua afe ma le tasi e maliu nei le ata mali wa iwa sfulua tausanga o le soifua whaalia le nganga whaavavau o le li palemia ina ua maua tala whaanoa noa i le tu malo ai o Sir Michael i le whae unga o le vai aso. Na ia ta wai le tau o le sao nei tai o le malo New Zealand i tausanga i tele na ia au nai mo le malo ma tangata o le tunu ma sa ia mo mori ai ma wha mai senga i lona ainga. E whea unga le tula i mai o Sir Michael Hardy Boys i le tofi ko wana sili ma le amata wha mamalu o le suinga o whainga pālota New Zealand i le whainga sui whewhiloi po le momo pi lea ua iai le teimi nei. O le nei e li e whiliwhilia i le tofi ko wana sili a e sa vea ma wha masino o le wha masinonga maulunga a toa ma le wha masinonga o tālu sanga New Zealand. Mai o lona tau mai i ma tā upu tau tūla whono na tāla whea ngai ma le suinga o le whainga i whiliwhili ai sui o le pālemene o le atunuu. E le imana o le nei e li e whaia sona whale lau singa wha le malo e pei ona māsani ai mō taitai longa o New Zealand. Mai o wha pefo i na tadia le malo i a lea tūlanga. Ai o wha moio la wha ilo mai staimi i a fuafuanga a lona ainga mō ona toe sauninga. O le saunoanga whaamanuia o le tausanga fau o le tūtama i tai o le malo Denmark ia Queen Margaret le lua sa ia whailo ai ilo nā tunu ulo na whaamoe moe e whaase e tua ngalu mai ilo na tuwhinga i le asus fulwha o le masino i anuali ai o le asolo i ane lo nalo o le lipelenisi o Prince Frederick e sui tūlanga i a te ia i le no whani i o le hoi malo tele o Europa. O Queen Margaret le lua ua valus fultoru tu sanga o le soi fua to e pauleo le tuputama e tai o loo te toi o se malo i Europa i le taimi nei. Mai o le asus fufa o Januari e atoa le le i aile limas fulua tu sanga talua na tūla e mai o ie le taita inga o lona malo. O le li pelenise o Frederick limas fulima tu sanga o le soi fua o stasi sa o ina i le University o Aras i University ma sa ia i fo i te teimi na iai i le University o Harvard i Amerika. Na muri ane au auna matautua o ia i le fua manua o po le Navy a lona malo Denmark. O le li pelenise le nei sa fa i poipo il tama i ta i Australia ingo i a Mary Elizabeth Donaldson i le tausanga i lua afe ma le faa. O le nei tama i tai sa soi fuane i le motu o Tasmania mai sa ngalue o se loia i le taimi na whetau i aima le li pelenise i se pā i le ai o Sydney i le taimi o taalonga le Olimpeka i le tausanga i lua afe. Whaalia mai whapea i le aise sauni ngā loa ia e whaau inai i le tupu o le atula i mai mō Denmark e le pei o tūlanga i masani ai i le ai ngā tupu i Peletania. I taalonga, a whanga solo ai le taumusanga te nisi le ASB Classic a New Zealand i Aukilani i le teimi nei, whailo mai le mana o le tamaita i te nisi mai sui se lani e ngo i a Lulu San, ina ia avea New Zealand mōna tunu e whaamautu ai i le lumanai. O le nei tamaita i te nisi o lo i lunga la i titi atu o le tūlanga lua se lau i le whaasolonga o tamaita i te nisi o le laurangi. O le teimi nei o lo whaamautu o ia i sui se lani, ai o se tasi na whanau i le nuu e ngō o tea nau i le motu i saute o New Zealand nei, ma e anga waa o ia e vea ima sit seni o New Zealand, ia ai whape hoi ma sui se lani. Sa ia whaamau ni e lau tu stala, o lo whaanga solo latu telenoanga ma le pulenga o le taalunga te nisi o New Zealand, e tusa o le mata upule nei, e pei ona whaamau ni mai e le tennis New Zealand. A whaio la tau nuu le swinga, ma se e mai i a Lulu San e whaamautu i New Zealand ei, o whaalia o le a te le lava so nao ngā mo le a ti nae o le taalonga te nisi e tamai tai i te tonu o le tunu. O le nei mawhine o luas furua te usanga o le soi fua, ea mai o loo tūlanga lua se lau se fulwha, i le whaasolonga o tamai tai te nisi o le lalolangi.
Ona nafi whailoa ai alo ia e le tamua lawi loa le au kiti Australia, le Leo David Warner, ia lana whaai unga o le a malo loli taia mai le tālonga kiti wha le vāo mā lo, ina ia te le eise teimi e mafutai o ia ilona ainga. Le li nei o ona, tolu sufritu tau sanga o le soifua, e mai pei ona silo fia e la tau e fia, ma mai moa i le tālonga kiti o ia o stangata i longa, ma te le lona sao i le au le nei Australia i le awha anga tama. Sa au fia o ia i le au Australia le na malo i le ipu le laulangi i le vaenga ta longa ta i limas furu owa le na whaia i initia i le tausanga na te nei o le whaono ai le o taimi ua si umpini ai Australia i le ipu le laulangi i le fo i vaenga o le ta longa kiti. O le aso lulu a tae ao o le ata alo ai David Warner mo le teimi muli mo lona tunu o Australia i lona se lau se furulua o ana ta alonga whaitawina wha le vāo mālo, ta alonga leo le aftau iei Australia ma lau si a Pakistan i le malai kiti o lona nuu i le ai o Sydney. O Januari le tausanga i lua afe maliva na amata ta alo ai David Warner mo Australia i lona tūlanga o le tamua. Mai waluas furulua la fa inga o na ai ta ise lau na maua i ta longa fa le vāo mālo mo la fa inga atoa o na ai na maua e ono afe iwa se lau tolus huruma le lua. Ia o le fa iunga le na o talafou. Fia Lua Fia Bolu Fia Sau Fia Saungi Sauria Fia Ola uloto ile manomi ole puatangofo e ono mea tele ai suia I saufa asolo. Ia le rau whawhonga mari tātou tunu le nei vaenga o le wauni ina ua toe hiva le minuta na awhara le tūla e tasi. I le tau tuama la unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi mari tasi whamo e pei ona iaile nei vaenga o le awauli. Ia le tātou whainga malanga Sāmoa le nei le mei masina wa mataria ia i le aso lua le nei o le masina o Januari lua afe lua se fulu ma le wha.
ma lo nga due ma lo no sai ma lo tau a tai ya te utou ma lo la foi ia i le fi na le la tau sanga o le nei tau sanga o le la tau sanga ma le nei tau sanga ia i le tatou whainga malanga o lu i tau uma mea uma sa o tatou fina wai ia ele ngata ele ngata to tonu tatou ainga o tatou matua o tatou ainga i Sāmoa ia o so se mea ma whai ona wala au mai Sāmoa tūlanga o tatou whaalave so se mea lava ia sa ia ele te mi voi lele te whaalongo tua ia wa e musua wa e mana e whai se mea ia ai o lo nganga lofa o lo nau o lo a lofa i lo a inga matulanga o mawhapena o lu i tau le leile nā mo le a matalia ia o la tātou whainga malanga o le nei tau sanga ia wa mai atu le la tau sanga ia ngā ruenga sa o tau whaia mo moli atu le ngā ngā le whaftai ngā ta fo i le mātua ia i le la tau sanga i le tau pati fo i le tūlanga o le tau avehina o le tātou walo ma whanau ia o onga ia le ua maua sina nei pā ngā noa le lei ia e mawhai o na malo lo ai ia mai le latou ngalu le ngalu wenga matua foi le mea ia o le ngalu wenga matua le me le tau ave ile tau a foi le tau fanguina o le tatou alo ma fana le tai au ia fa sau ni latou ia o onga ia to sau le fale fai le ngase senga ia o le mea ai ma le tau saminga ale toe ina ma le lo matua i le wauli ia toe fa sauni ia mo le toe pikina o nei whanau le wauli ia e whawhetai le li le ua maua nei ava noa le ia o iei foi risio mātua ia ua lātou ai whamanianga ua maua e la e alo ma whanau ia awale tali o to whanau ia i le lātou sanga ia i tūlanga i unga o lātou wā onga i unga o lātou suenga ia o lewa whaamani i nei kolisi ia ua maua whailonga le lei maua ngā ruenga lewa a matalia lātou ngā ruenga ia o whailonga sa o lātou whina wai ia o se tūlanga le lei tele lono winga e ta tau pea o na tātou wha au pele nā tūlanga le lei ma nā ngā ruenga le lei au ala tātou whainga malanga ni nei tau sanga lo nā mai ato tātou talfau ia i le nei vaenga la oli mo le to nga nga fa ta tele la fionga ya la wano ati lawa ia mo le tatou talafou le longo pui ali i mai foi ia o le tatou tunu ia pe ona ua tau whaafonga i talafou ia i tūlanga o meo lo tutupu mai la tunu ia sa o whaalongo atu le mafui e lea sa tupu mai a pani ia matūlanga o mea whapena ia o mala whale natura ia ono o mawhau le ma o whape i fosoli se whawhetai le ali i le nei pito nu umale nei atu nu umale nei vaengo ni usila o lo tātou no nofo ma o tātou mau au mauai ia ele ngata ni usila nei o au se tālia so fea lava se vaenga lo e au mauai o lo o tātou mau le saunga le mu ia ai tālo fai i lātou ia o lo whapena ia o leo whatua a mata le tausanga ia a mata foi o na foi lea na taia i lātou ma sa tila lātou whainga malanga ia i tūlanga malafa le natura o la tātou te talo ina ia mwhai o na tafi e sea ngāta foi lea e lea ngātou i lātou ia a o tātou foi ia ina i vaenga o lo tātou no nofo ma o tātou maua au mauai ina ia pui mai pele li imo i tātou ia o le ale afa mai ale tātou por kalame le tūla e lua nai whaafiesianga mo i tātou nei vaenga le aso ia a mai alo foi ia le tūla e lua ia o na tu inatu foi le lungo nei tātou whaafiesianga lungo le tātou app ia e whapena o no tau whaafongai i nei vaenga o le wauli ma lo le o sai ma lo le tau atai le mamalo lau tele le tātou tono o whaatalo whatua ia pele nise o so ma leo lo whapena o na mafuta mai ia i le nei vaenga o le auauli ia telesia le vanga o lo whapena o na mafuta mai i Taniet Victoria i Ausitalia ia whapea fo i tausanga whanga io o lo whapena o na mafuta mai nei vaenga o le aso whaafisianga mo o tau a wāre theanga i o le tātua tunu o ia i whainga malolonga o le nei aso. Ai le ngata i lea ea o siotina i a putu i he ngata whaila le tawhine i a eno le penara mafuta mai na e Brisbane Australia whaatalo whamau whalo whatu mo auto.
O le mai o le amatanga o le tausanga. Sa amata le tausanga e ua fia vaai. Pato alu atu nei e alu Sāmoa a fe mo fia vaai. Sori, se so ia ia. Ua sua lua, le mai o sina, e le mawhaina o tofoina. Ta fia pa i atu, i vai o le tama, na te wha amaluina. A o se maataua, se i wha amangoto atu, lo o mei fatu, e sa ili mai, o e moa o. E loloto le moana, e a fatia i lo ua. E so o le vasa, e le sao fia sa ua lo fana. Taulai tue, ta umai a po o whera o iai, o ina upele ea, wa o ngā lala, i le fia vaai. E loloto le moana, e a fatia i lo ua. E so o le vasa, e le sao fia sa ua lo fana. Taulai tue, ta umai a po o whera o iai, o ina upele ea, wa o ngā lala, i le fia vaai. O ina upele ea, wa o ngā lala, i le fia vaai. La upele ea e wa o ngā lala i lau fia vaai. Ea, whaato alu atu nei e whai ngā luenga. Whaato a tasile aso i Sāmoa e whai mai, e vini mai, whai mai. Han, a mea whai. Ma le whesiri ai po a mai tamai tamai. E loloto le moana, e a fatia. Wa o ngā lala i lau fia vaai. E so o le vasa, e le sao fia sa ua lo fana. Taulai tue, ta umai a po o whera o iai, o ina upele ea, wa o ngā lala. Mai whawhiwhianga mo o taule nei vahenga o leo mauli. A whapewa e ngā lala i lau fia vaai. Va aile telefoni. Na aile telefoni. Tango e vili. Ma e whai ai. Tu i wha ulunga le messenger. Tu i wha ulunga le messenger. Lewa ai a po tu i wha ulunga le messenger si o ai a tu i o whoringa. Po o whele mena, o whele es whainga rue ngai.
Ia o le amatanga o le tausanga. Ia o le mea fo le a mal tausanga. Ia ma me fo le pio le masa salo. Wa tau se ta tota ma. Tau na tu le me. Ia o no wale lei a to ia tina ia o to e pole ta tota ma o na o kita ma. Ia le mafuta mai ia le uso ia ku rene tongo Sāmoa. O lo fa pena o mafuta mai te ina mapusanga. Ia le lei mana ia o amai o tau nai mapusanga. Ia o amai o tau nai Amerika Sāmoa. Ia le nu ofiesianga. Ia le nu ofiesianga. Ia olo ia o tau nai mapusanga. Ia o le aso nga fua le ia o tau. Ia a o le aso lua le ia mātou. Ma lo fa tai mafuta mai. Ia ile tau tua na unanga le tātou wala leo. Ia o wana i fa fiesianga mo o tau. Ile nei vahenga o le auli. O mai. O mai asi e tātou o le wha toi awhai tū lani tu toi o na wha mai aina leo tū langa le tautua o mai se o tātou whai ia tua ia po le a whea le mea le a le ale aso lua le nei ia o le nei tausanga ia te o tau malo le ngānu lue malo le ono sae malo la vare tau a tae ia isi au mangaru wenga pei o na masani iai. Na umana e tausam. E alu wifolo e luma le fale o le lumo le lumo sami. O ia we. Ia ma e ta oto ai loa ia ma fai le tala vo le batu fa ponga mai le tunu. O le a fa lo le ma ona. Na e ta oto ina sau mar sa vidi le sau mai tele sami ai sorle. Se ua tatoe fia manatua e toe wha solo lo mo mawhauwhaunga ma e whai atu lo tōlua o le pese a lea e sere manatua o tā ua i so au tai i le whare o lea ia ai ui lea ia o ua lea ua whawhetai lea li ua tāno no foma ua tau nuu le tāsini ia whawhetai mo ngaru wenga le la tausanga ia le lei alo fatu mo tau ia ina e Amerika Sāmoa ia a peo le naiti munga ia wa ile tūlanga le saunga le mui a te autou wa aftai le mafuta mai i le nei vae ngole aso. From
Luciana, wa uma ona o taku atu, le mama le na ua avatu, wa uma lava oe maha, o te musu, i se teine ai o langu mutu, e sili ona whaka pupu, fo i ita isi o Nai va fi fianga de mai ngole o huli a fianga i fo le tatu tuno o e fai nga malo longo de nei aso ni so ila tau lo tape na ina la tau a ta faongo de nei aso papa kiu ma ta faonga i taiti sami e o so se vaenga lava ni so ila tau o le olo fango ngota i le taimi le nei e o ni so ila tau i o lo fai ala tau ta alonga i tu tono fale sa la tau ta alonga i lungo malai e o so se vaenga lava o lo fatanu ina ya tau a fisianga de nei a tau sanga fau ni sio la tau lo fatanu ina la tau camp o ia la tau camp o vai o taimi tau ane nei ia se io esi atu e male fale ia ai o lo fatanu ina la tau camp ni sio o vaenga o le nei a tunu ngata foilea ia o le mamalu la telo lo tatu tunu o le ua malanga e te asia i to tono ni usida nei o Australia o Sāmoa Amerika Sāmoa ma so se vaenga lava ma lo le ngā rue ma lo le ono sai maru ia foi ia ta faonga ma fai volo tau whenga iai e a o le tūlanga la vore saunga le maua mai foi ia nisi foi o tātou ripoti mai Sāmoa le tūlanga o le timunga e a e sa o le taimi ale nei le tūlanga o le tau tātou Sāmoa e a na toe a wala o le tūalalo la vore tātou ala leo ina ia maua pelo tātou saunga le mu a wale amataino le tātou whainga malanga o le nei tau sanga e a wale toi umisa taimi o le tātou tautua toi se fuma le 5 tātou minute o na talo le tula e lua o na whama e ina le tūlanga le tātou tautua e a ole atu inatu peana i tātou whawhi fianga e a ile nei vaenga o le aso e a wale fianga i o le tātou o tono o matari ngā su o le nei vaenga o le wauli
Malo ngā ruru e, malo le ono sai i o tau whaiva no whirima, le ngā toi to tono maota malawa o whafo, o lu mawhale o tuawhale, ia ai le ngāta whoilea i o fuanga a le tangata lava i o lo whaia nei taimi. A lo whātu mo o tau, o le atu inatu pēa nei tātou whawhiwhianga. Yo no
le nei tau sangari ne. Seu mai o mene fai. Ala foto tupe. Ala foto le ta vale. Ale wai fai mai wai se la mena o fai. Tu ai o ona nei. Fai ala se o wa wai no. Nofo tapua ia ora o novo tapua i mo o tapua ia tupea ia i lau me se sele wa e fai ia a mata le tausanga i le se mai o lau fati le wa tu ai se ale fati le wa e a mata mai e tausanga le ia ma lau sila fia ele sta mai tangata ia, ele sta mai tangata le nei e te, tangata le nei, ele fai gofie, ia. A sere, so ia, talo atu ia kure ne tongo, ia ale ngata foi lea, ia, kele au vale au sange, ia lo hapera, ora mafuta mai nei vai ngole au oli. Ia, ua umarta tau teimi, ia. Ia ole na, o ia o pese a matali tātua, fai ngā malanga nei tausanga, a tarusia, aua nei tupu, aua lava nei tupu, e moi foi, e se tangata na i la matanga, e foi kore fai unga tausanga, wa e se foi, sorry, ia, mole atu ele nganga whaftai tele lava le tātua tunu ule nei aso, tātou whaftai ale alo whamaleanga le leo le lei, whamale ina le tūlanga le tātou tautua, ngā ta fōi lea, i ole mamaru le tele o le tātou au whaafonga, ia i o tau whaivano filima o lo tau whaiere nei taimi, ia manisi o tau porkalame o lo fuafua, ia o le tau mawhainga le nā le tātou ala leo le nei aso, ia o le afo i se tau tangtanga i mai, ia masatou sila mai se whaiva fōi ua le o nga tasi fo i matulanga o le tātou o ia tau fina ngalo le nei aso mātou te aso atu vai mālui poenga le nganga mawarunga o le tātou porkalame ina ia mawhai o na tātou whaafifia mātou whaailoa ia matu ina atu ia vahenga tai ala ina ila tātou whainga malanga ile a matanga le nei tausanga a o tātou a matamatalia ia la tātou whainga malanga le nei tausanga fau tau ina ia manu. Ia te lenga ruenga o lo fia ngai mo o tau, wha maa ngalo mai se tau tua, ia ma se au nanga ra tau au auna, Jeremia tapu manaia, ia mo tātou au whaafonga mo o tau umalava, ia nganga le loto maulalo, ia o te lofa tele ia te o tau tūlanga o tau purkalame o lo wha tau nuu, ia manu ia te le nei vaenga, o le nei vaenga le aso, ia wha to wha soifua ia i le pese lea le mātou nuu, ia ta mai tele ngā taula ia ma le pese o whapea mai e sili a Sāmoa. Ia pe whai mai au te nofo i nei ma tu waiti ngā tu alo o roto le pua a resi i mai Sāmoa. Ia ta fia mauar sa istūre na ia i le taimi le nei. Ia ai ui lea tātou whailoa i le aso a tai au tātou tāpa i le aso a tai au wha saifua ia ma ia manuia le nei vaenga o le aso.